tua malingi whaawai Pe a o malatu Ile masani ngasa Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Taraflava o David Tua le nei, alo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Ia ora langa i le ali i le lano langi uma. Ia o tau au o nātu i le ali i ma le fia fia. O mai ia o tau i o na luma ma le alanga fia fia. Ia o tau i loa o le ali o ia lama le atua. O ia na whaia i tātou. O whai i tātou mona. O lona nuu i tātou. O le lafu mā moe wa ia whangaina. Le atua ma manae. O e lamo le atua ma le babau e o i le wha babau. Mātou la ngona le whātau waa i o ruma. E la ngona lo mātou wha maulalo i o ruma. A mātou tō mānatu le matau tia o le pongi sā. Sā tō whawhama mātou mo moe e tau mātele e te pē tua mani a. Wha lialo wha maoni.
Ele nei tae ao ma le fua mai lo nua e mai se o. Na i o mātou tu asi na sina o lava i alom whanau. Whao popo aso lo lato so i fua mo le mātou wola. Le ola fōu e fua i mai. Ai mai se o le loto matala o le māwhau whau le lei. Mātou te langona ai e vi ia na o fio i mea uma mātou te whaia. Whaafutai lea tua i lou manatu mai i lau tangata na whaia. Pōpoanga o au ngā ruenga mamana. Mātou whaafutai lea tua e te leo leo i tutono maota malawa. O mātou whale i asa uma. Wa mātou te au mau tangata. Whale tonu tangata neanga. Le taupu leo a mio aile i loa. I o lato pofonga mo mātou mata. Aulo e sila sila i mea uma. Te ave e se ina. La fuatu i nuu leo ai ngama i asu sulu pe i ai. Lo mana malama ina ia lato la ngona lea lofa o lau fio. Ai manui ai lo mātou au mau i atu no e mamau. Pea lama talo loa i ai. Tangata nuu le li ia e maise. Se o mātou tu no i sa mo na lua le atu Pasifika. Wa e si la fia mea uma lo mātou atua. Whaaputai lo tausi mai e sa uma. I le urufafo ma le urufale. Malu o mātou fale. Whaaputai le li ia o poto anga waa wa e fua i mai. A wātofi wa e tofi ai mātou. Mai a mātou wola e lo na bebi im whaafo i o lo vi inga. Whaaputai te mao a inga le tino le ola whale nganga malia o mātou loto. Sili na mātou whaaputai le li ie. Iesu ke riso le whaolo tanga na e saunia. Ina ia mamama ngalo le tangata ang sala. Ia i lau fio pelo vi inga e le au noa. Pangana valea le li ia o mātou vai vainga. O mātou le tonu o anga sala o le tu sai. Malau sila whanga i lunga o lau whanau. Mātou te o atu ama mātou whātou ese le li ie. Alofa mai. Mai ia whama ngalo i mātou. E ala le toto pa i o ke riso. Mātou te talo le li ie o ai o māptia mapopua ngā tia. Tu e whao le neila rangi mai nei tunu o ai fo o whea ngai mwha no anga o ni se pele i māptanga. Ua motsia o le malanga le maliu. Le li ie manatua le mātou te talo. I o atu i ai lo wa lofa malo wanga le lei. Manatua pesa o se maota ngase i maota malawa. Whātau to lia ele malu le atu nuu e o lava i alom whanau le atu o toa i o le malosi. Pa i atu i aile mana o lau wha mano longa. Maua so i fua lau le lei o le malosi e mwhaiona au na atu mo o e malo lava pina ngalo. Mātou ta talo fo le nei atu nuu. Ua mātou no nofo mau aile li ie. E a whaamnia le pāne mia me sifori ka peneta. Ngādu aru mamau i ailo fi le mo. Mana tua sa mo na lua le atu Pasifika o le aise me lilo lau sirifanga o a lava se inga i a maise o mea o lo tutupu mai le li ie mātou te le wha noa o lo e soifua ma manino o lau sila i mea uma o lo soifua maola i le tangata i a lofa ma peso ani atu sa mo na lua le atu Pasifika maise o lau au whaingan wenga wha noa manu ia o wasa mo a tae au. Pamne ianam whanau lo whea ngai mamano longa le li ie. Se teimi toi fōi ia o onga ia iai lea lofa o lau fio. Ana mātou ta tālo le li ie lo whangia nei o mātou tu āsina sina tau o fiafi lo lātou soifua. Ia iai lau wha mano longa ia mō pelo lātou soifua tu lui. Mō lo lātou malosi a wātofi na e vāna awai. E au nātua i lau fio. Le alu le tautua le Radio Samoa le nei aso le li ie ai maise o ni Paul Kalame le o ia si le fia maro mātou i loa. Wha le nei atili ai le nei au o nanga ia lofa ma pesoso ani mai lo mātou le ato toa ia whaia molo vi inga. O mātou vole atu i nei mea umane li ie e ala atu le soa papele o Yesu ke riso. Lea li i marpa aula o mātou vole mbana autua i nei. Amene.
tātou ta i ala se whangamani o le kane sia vangiria me tisi o tau. I ne poi vaenga o le tai ao, i na ua tū lai mani tātou taimi i lewa tātou namane tū lai ono. Sa mora tunu pelu se mea la whaponga i tātou tala i vai whanua i le ngana Peritania. In this update, the nervous wait will end for 160,000 students taking NCEA today. NZQA will be posting the results online, with students able to check if they've passed and if they've received course endorsements, a certificate endorsement or university entrance. Secondary Principals Association President Vaughan Quio says there's plenty of reasons why students may have fallen short on the day. He says NCEA isn't entirely dependent on those exams. So it's not an all or nothing thing, and so the work that you have got good results for is still there and still exists, and it's just about getting yourself over that last hurdle. Firefighters are continuing in their now week-long battle against the wildfires in Los Angeles. At least 24 people have died in the infernos, a figure that is expected to grow. The two largest blazes are still burning. The Palisades fire is at 14% contained, while the Eaton fire is at 33%. The National Weather Service is forecasting winds of up to 112 kilometres per hour today and tomorrow. Senior meteorologist Todd Hall told CNN the area is very dry, which makes firefighting efforts all that much harder. We've had less than a quarter inch of rain since May, so we're working on close to 8 months with just a quarter inch of rain. Police say they're looking for a person of interest after the death of a man in Thames on Monday afternoon. They believe the pair were known to each other and there's no wider risk to the wider public. Police are working to formally identify a body found at Auckland's Piha Beach last night, believed to be a missing fisherman. Surf Life Saving says lifeguards recovered a body at North Piha about 5 p.m. Under 18s will soon be banned from buying lotto tickets. Internal Affairs Minister Brooke Van Velden's introducing legislative changes that would restrict the sale of all lotto products to people aged over 18. Currently, only instant Kiwi products like Scratchies have an age limit. That's news. In sport, Lulu Soon has been stunned in the first round of the Australian Tennis Open by an opponent ranked 1,245 places below her. The world number 44 has been beaten in straight sets by Danka Kovanic. ASB Classic men's champion Gael Monfils has ousted 30th seed Giovanni Pesci-Pericard in a 5-set marathon, which included 3 tie-breaks. Other men to advance are 5th seed Daniil Medvedev, who can expect a fine after his racket came off second best against a robust net camera. João Fonseca has dispatched 9th seed Andrei Rublev. Mauro Itoje will captain England in Rugby's Six Nations. He takes over from Jamie George, who's been in charge since the 2023 World Cup. England won 5 of their 12 tests last year. That's sport. I'm Jodie Gill. Talofa Samoa, waule nei o kasputi alu, awal suia ngila waule kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu, Amo, Radio Samoa, Vevela a. Yo tolu mala midu tu te ale tu lai ono I le tautuare Radio Samoa sulima iva tolu amo programe maru tayao tautu mo se pa I po se time on nei tayao be so ma no ta to ni Yesu Kristo ni ngau tawai o whāno ano tawai o whoropan pata lofa tuai la toro tātou tunu o iau toro nei le ngate leo atunu o mamau tā lofa lava. Manole so I form near Manol for Samoa, the ENA, Tatu to arm to wide on Antonio by Yaso Leo Sulima, Aso o January, Tausan Polo, Olo Lima, Lewa Tato Savadia, and Mono Pervi Inga, Olo Tato, two I may see the silly nice Saudi Pair Moloto, so former Tato Vola, yeah, may say Leo Malay for my man or longer for Popo Aso. Ono to so for mato vola iam sangi ia pelo tato tua patarpatu ia pa tana lelo patuna pa lia so se tapo out or name on la langi ato ia wa lama sa mo ata ta lofa lama patalopa so mo tanga singase mo to malawa ta dia para fu ma pusi o to fanga mano ritunu ia o poropa patarpatu ta lofa lama patalopa la uso tina to fa fine
tuli o lātou whāsalanga i so stoi se tari tonu. O lo tō langona while mō le li tu mūsu pēr. Ina ia mō langona Salamo. Wha manatu pēr Salamo le wi o nā ta mai ai le o ia mato e fo i lo na inga. Ai alofa te la tuli wha maoni o tō whāsalanga. Mame mai se lau fia se lau le nei. Tātou pia ilo ai le mātango fio le li tā lofa, tā lofa lava e o na ialom whanau, pa tā lofa tamam tēne, ia mano lofi le mumpai tau, le tuspa ia e au ngā so soane i lau ngangana. E le panganui pa tā lofa atu le malo le atano, lo la tō, tā i la tō le ea la tō le alavi ia le li, malanga mai le tū, ma le tū ke lope a meise si o tātou tunu i Samoa. Leo tātou pia ilo ai lumo nua e leo ni pōpō ngā ambe lama le bi inga i lea tua. Mā nōt whalau vi ele rei, pāptai lo nā alofa maro nangan lei, leo tātou toi mā puta i lunga o pia mga ngā ea. Ia, e ala po ele tau tua whaawa o le Radio Samoa su lima i watoru a mō. Ai se i o tala noa tu le si, piko le vei uma waka uma ni mato paenga. Pare tu e ana tāsa ba e lua, mai ta iani o whalau, tōri le tupunga taitu taloto, ia se i mato tau tua tupoi, ia wā poi loto pa ia maloto malu li ne po tai au po tātou maua, ia, pa talo wātu nai tua vai na tāsa, ia, ni o whalau, mā lo le usu sori, o saua vela le lua ki kai au. Ia o le ngafa lava nā mā ua o le kungo le ki kai au po, ai wha mā lo le soifua manuia wha atalo wha te fo i lo sunga le awao i le nei fo i tai au vi ia le atua i lo soifua fia fo i mā loto le māti lo tilo atu o ma kua pretty pineapple mai ma losi mai le soifua la sunga le awao i nei tai au ia fia fo i le nganga o le fo i wa kili au le leia kula mapiko ia onga o le fatasi mai fo i le tausala le usani wa fola nei tai au ia le atua ia Samoa ia wako kanka ngai mai ma tau tilo atu wa pretty uma atu fo ile tātou tai au nei ia tali tonu o le au tātou maua fo i se tai au matango fie i le alofa le tua talofa la ma lo lava soifua manuia le nei tai au lau sunga teito fa pia fo i le afionga fa tua ia Natasha ia pa ia mawalunga Samoa vi ia le alii le wa tātou feiloa i manuia i lo na alofa malona ngalei ia talofa lava maloni kia ora and good morning. Malo leo su moni lava o tātou avel whaapatai, wom malo le alofa, maranga leo le atua, o i ere tangata o manatu mai ai le li, i le rua soifua, i amaro ola, mesa le atora tātou tunu, leo o tātou alafa, i mei whanungunia, o tātou tu, aum tu bailo ngā tono rwa yaso, leo waso ruru, ia ua opor kisi masi ana tāsa ma. O koe kaka mai foi present nakta mia. O te leo mau tinoa na tāsa ma, ni o whanau po whele a wana lua. O poenga lua kaumari la au le pa u i reach out road. Ki le lope ai longa lua oso mai. Ti rangi lenga oso mai ni tai au teito. So i wa aina u la auna. Natasha. Ia wa ula i le pito lea. Ia. Ele ia wa kufo i la au iei o la. Lenga tupu la au teito. O sau o pa ungo pa ya kore la uso so ese o loki va pia kore. Tava la mai le ala le la walt. Ia, ta mora tunu pele, mai la pa panga tau tua le Radio Samoa, ia programa el manu ta ya na Natasha vai lua ma ta ya ni o folau. Tuli le spunga ta taloto, ia ta to ma puta se pa ia po le tu la e va. Ile le po ta ya. O le tātou ulua i le li poti le lunga o le awala mo le sile whia malo le atunu ia o loo whailoa mai e le waka kotahi Auckland Transport o loo maa malpisi lunga tātou awala i oe o se whainga le nā i tātou Highways Uma 16 i Sisifo whapea foi le awala lau papa State Highway 1 i Mātū whapea foi i Saute i se whainga foi nisi o tō malanga atu le malai wale nei tai au State Highway 20 AB o le nā lava o loo ki lia le ai fo i ma se poloka. Tala fia, le fo i se whaalawe lawe o loo whailoa mai i le nei teimi o le tai au. Tātou ulua i li poti le nailunga o le awala, tautua Radio Samoa, tasi li mai watolu a mo, ina ua iwa minute te ai leonu.
Whakongona maro le atunu I tala manta se paing po I masi sila maro le atunu I lunga le wala po pe I mai I ole na I a pe maua la lava I ma le traffic I lunga le wala I au po ni se tiel manu le tai se au pe on fautua I po le tautua le radio Samoa maro le atunu nai na le to fama mau ia tala I po I tanga I le lei ma tala I lunga le wala ta wale le mu e le pasia I le traffic lights a wale pao ngai na telefoni tanga I lei pa I loilo sai lunga le wala ia e koe mai mau fo I se siko se lau tala ia ngai kopa ke ki wada makanga o le ne fo I tau sanga sa vai ngai lunga le o I fo tala le tau mo le silfia malo le tātou tuno o lo awa fo I au ki lani le so lusu tolu le vera pa mawina o lo iai ia au ki lani le so ia marona maru le fiafi e sipuru ma le wha o le venga mga tai o le stofi e awa fo I pa unai ti munga lua su lima le vera pa mawina ia marona maru le fiafi e sipuru ma le manu matango fiale sulo lana so faraile lua su fa le vera pa mawina marona maru le fiafi e sipuru ma le fitu o le vainga pari nana asto nai matango fiale tau afa mai tu mo fo le au awa nisi vaenga o au kilani le asto nai ai mana i le tau lo su fa le vera pa mawina i le asto nai marona maru le fiafi e sipuru ma le fitu mato tu fatano fanto le tato tunu pele I Samoa o ya po a mai foi ia te tonu lang sia pe tato au lofa o le ri a star fi o lo mana ia le tau Samoa o umatu tuona e foi vai aso lua tolu ia no longa I foi e sio tato tunu ia mes foi ia America Samoa ia pa tai le tua ua ave se atu io e le se mi tonu e le se poto tangata ia le fanta ua anga ia ai tato talo pe Luas pulu iba le vera pa mawina mai Samoa malon manu le fiafi luas pulu lima aro matango fie leo sa ipo lasio tato o atunu sa vai hoi nutu tua ai ia ole pou la panga tas lo fa manu lo pa usa temu manu lama ia le tai au ole tamile tu la mai sultasi mara bilute ua te ai le tu la e ono tau tu are radio Samoa su lima iwa toru amo patalo patu lunga le ampia po linga malo le atu lo pe na eva mai se pa kano pape na chansa ma ni o folau pe o ba kunga ko mai pe ia se ko ko le chon mengo ba ko ko Panga ia. Fatalo fatu foi ile pa ia male mamalu le nei foi tai le tai au I tupu matamali I mai e la tunu o tu malava foi e foi fa fa ngai nga taulangi o le foi ua mafai ia ona pati patia mai foi le tautua ile nei foi tai le tai au mafuta mai tu e fia le kelope fa atalo fatu kiora and atamari from Tamaki Makaurau malo le soifo manuia male soifo mawa fa fkaya kulava shokako a inga male Kalesia fa malo lo si mai ia mai se foi le pai e faltua matau si sa Malo lava ga bani por pa pongan mole tu ga na ngonga male fo mai ya fa oro ka le penga ngai pe se ro ai ole por le ngo fer ka ko ko a ko tu pa tasio to final mo ta to to a ver pa tai le tu I lona lo fa ma lona ngare lei e le wata to mo wai le ne so po le ne ya so ya wa pe ya wa ngai lu ka ga dia mai le ne ta ya le wa wanga le pe le tu e le lo so fua e amor ta to wola le wata to wanga I mai ai ya mata to nga do ya tu e le ne po ya so panga solo tanto por calame ya na minuti ya na po sta to pese ya wa fo ile ta po ingal malo le tru ala fa mai fa nia ia se tarta no fo ni me stupu le tu ma le tu la langi ia na nga ia to fo le to ia minatu se va ingai lunga le wala to e tanga fo imba ai le tala le tau ia wini ngalo le tanto lu tau ia ai me fo le areto le ola su le ma belute ile fitu ia anga fo le pe to lima fitu ia na va vai fo la ia po ame na tupu ile to nai ia tani tu nai fitu ia amna tanto tala I vai fo le ngana per tania ia pe on silifia fo le malo tato tunu ia malo na malo tato tunu fa ta simanita au ia nga le info fo nga la singa ia o manu me uma ile lofa malanga le yo lo tato tu
le toe whatalo whatu i suafa mamalo Iesu Keriso la Nazareta i lau whafonganga Samoa i le nei fu i tula leo toi moa le amanoa tātou te mafutai. I alo mai ale tātou proklama mai pēla wana masani ai o le luitau mo oe mau. Whio whaitau ina i le nei fu i whamoponga le tātou proklama le mua Samuelu lo na mata upes fulmar fitu. Alfa upe fast fulmar fitu. Mua Samuelu lo na mata upes fulmar fitu. Alfa upe fast fulmar fitu. E wha pelo na whaitaunga. E iloa i fo i le nei wha putonga uma. E le wha aolaina tangata i ova i se pelu ma se tau. A o loo ia i ova le taua. Na te tuina mai o tau i o mātou lima. This is the Lord's battle. And he will give you to us. O le tala lea. Ia, pea wana māsani ai. O le tala i le taua ta vita makoriata. O le autūla o le lutau mo o ema. E mawhai ona e whātou ilaloina le sau ai. E mawhai foi ona o whātou ilaloina le sau ai. E watu tā vita i le aso le ai watu ia me ai mga ona uso. Whālonga kula lea kupura me lea. O le me o foi. O le tūtaua lea. O le tūtaua Israelu. O le tūtaua tangata o le atua. Ai ua fefefe. I le kamaloa le kumai o, e le ngaka e maua lunga, a o longa leo, maunga fōringa wa aia. So o le mea laia vea malu ia te oe. Auange ia vea fōringa wa aia, auange ia vea le leo, auange ia vea le kalaanga o le skaka ke fefe. You can defeat the giants. O le kele i o sau ai o le soifuanga le nei, wanga whaawai vaia kako, whaapala aia kako, whaapopole whaafefe kako, ai ai le maro si anga e mawhai ai, ona e so sofa ina, mawhasi o kia sa wai peka pe sa wai. O le mela le ta ona mana tua e tātou. E mana tua tātou, le kala ka wika ang whai hako riaka. Whamei ke sau e ke au le pelu ma le kao, le karika, maufo ringa, malo kala anga ang whai mainga e kua mai, au te aluati a te oe le suafa i ova. Vai mai. The name of the Lord of hosts is suafa i ova. Ele i alu mo se kusipasi. Ele i alu mo se kamau ainga. Ele i alu mo so ngā poko whaafika fika. Ngā alu i le suafa o i ova. O i nā foi, e mawhaina e whaatu i lalo ina. Le mea kongua lea ma le whaafika auri le peo se sau ai a oe. Mai le ngā vai aso, ma le ngi aso. Ai mana o te manu malo, alu i le suafa o Keriso, e mawhai ai, ona e manu malo, ai o ke wha moe moe lo poko. Ia, whamanui mai le tua e lau whaafonganga, e mai sau whea au le ni aso, ono le suafa o Yesu. Mene. Yesu
Se pa mare hallelujah worship team ma do io vi pa manu le li pa mai to le tanto lu tau ya ma tango fia pion pa ia le li solo io tanto vai mam lamba io tanto wala pena ina pastor Rorani so pon fo I pa au dia le so ta yao le wa lo su tasi minute wa te ale tu lai ono tau tu ale radio Samoa su lima iwa tolu amo to patalo fatu tau tu ale radio Samoa program del madu ta yao na tasha mai lua mata ia ni oplau mato nga luat se pa e po se time ni ta yao te tonu ala mai fa nonga manuia I le anga le yo lo ta to matai le bo ba ia ku pikole le ba ku pitolea tasha ole le samano lo ke po la samano lo le la so mai po le ole we married po le anniversary ia po le a fo I just whanau le ai pe ia le se tane la ka ko tu ia le se tane ni ta ia pa po ma le tunu ua na tasha ma Yo po lau pa mo. Taito manai au e ta ua le mata upu nei tai au. Matua foi ta tonu a to tele malo le atunu mai malo longa vai le nei vai tau tau sanga ia mai le kirisi masia o mai tau sanga fou ia nisi foi ia ta tonu le wa e o mai atu malo longa le wa e nga luenga longa winga la au ta tonu foi e nisi o tato le wa to ia e nga luenga. A le ua mafau ma malo fa mafau o le ale isi aso malo lo le so aso malo lo ma na ia la le ua whailoa mai ia tatou public holidays mo le lua o lua lima o le public holiday po le aso malo lo le so o mai le lata mai taito ma Natasha le anniversary weekend ma na ia o le aso mafua luas fulu fitu o Januari so Auckland anniversary ioe na ese aso ia tato nuu tutua oi bela o Wellington Wellington anniversary o le aso lua se fulu o Januari so e mua lato mia malo Auckland anniversary luas fulu fitu o Januari Nelson anniversary Nelson la o le aso tolu o Februari ia mawha solo atu a Taranaki aso se fulu o Mati Otago luas fulu fa mati fa solo atu ai o ia aperila o lo fa solo ia aso malolona anniversary mo nu I piso nu totono o New Zealand lea Southland anniversary luas fulu aperila ai pe o tu langa na lo fa ilua mai nisi fo ia o tatou tala fo nei tai au beila o le isi a tatou aso malolo is Waitangi Day Tasha le ape e ta ua mai it falls on a Thursday so e mana yala le pa ule aso tofi mana yala malolo ai ave la lo annual leave le aso for really le la mana ya wa fa so it's a full long weekend pe o tu langa fa pe na lo sila ia tato waso malolo le yai e mana ya le va ai e le tele ni aso malolo fo ina le yo annual leave e ave ona la ia I fatu langa lele ia waso I aso malolo ia pa olo ia tato lisia Natasha so aso malolo ala mo tato au kilani longo wingo ka ko aso malolo mo mua o la solufu fito Januari ma ngaia au ngala le mo mato yanga le boto tele tato le ai tato uma tato uma yang ka ko fa ngalwenga mai la enga le vai nga foi le nga o stats la ia sa malolo le lua vai aso malolo ma ngaia o ma ko ngala nga le mo ki look for aso malolo kele lang kupe ia fa mai anniversary Nelson Henry Nelson aso malolo but o tato o kilani o ka ko aso malolo na le tamai la solution fit which is a long weekend well le tamai ta wasu ia e pa u le so ngafua la so na so mana ia foi la na malolonga so ile mal tato Waitangi I Februari le so ono o tato waso malolo la nga le la kamai ile yo watu lo so January yes February yes apelila ia waile la ska ko waso malolo ia mati ia ongo sai mai fa malo se fa ia mati ol pa vai ia o tato e se talana ia apelila mana ia ilo to mau ilo ko mau Baba tu I expert na o maka kia le sao ta vane la ipe la kompa ye paisi swinga
Io, o Ashburton, e iei longa nickname sa whaingoa ina ai. E tā ua o le lau mei. O le taulanga o le lau mei. Ona o le tūlanga foi lele, ia lātou speed limits, mai la vai le amatanga. E leo, ia ma o le nofanga foi, e leo se nofanga to atele. E to ai tiiti lava foi, le whaitau au whai o i lātou. O le ala foi langa, e alai o ngawhai mai, e o le fi le mu, ia e le mu, e ua alai kawale, ua le mu, ma fi le mu. O le tūlanga i speed limits, mana tuala, e tau fia lava vaenga lava o le atunuu, ia pēha o ina suia vaenga ia o le sawa whaatulanga ina o taavale. So o le vaenga la sa iei, o le sa iei la to speed limits. But o le taimile nei, o lea fo i ua toi sui. I le taimile nei i le suinga fo ua tato speed limits mantua, ia a whapea o le sa valu se fulu. Ia leo wha o soso atu ia se lau. A whapea o lea sa tolu se fulu. E ia la to speed limits o la watu i lunga i le fitu se fulu. E peila o le tūlanga le na o lea na iei ai i le lau whai mai le council. E sa tau unga whesui ia i speed limits i le taimile nei. The reason is safety. Ia ke au la ia. O ke le loa pe a sawa wa sefe pe a like kiki fo ilalo le speed wa sefe. But it depends i le tangata lava ia. So old speed limits le sa iai. Mai le vaenga le na i le CBD ala tau. O la la sa iai le tolu se fulu kilomita. Which is o lainga le lei. O isi vaenga o le 5 se fulu. Ia ma le fitu se fulu. A o la tau vaenga foula le ua iel taimile nei. Le la fa mai. O la tau o vaenga isa kol se fulu. Ia le ua nga i le 5 se fulu. O nisi o vaenga lai le residential, o le sa tolu se fulu, le ua si ilunga le fa se fulu. O tūlanga sa iei a onga, mana tua la o a onga lava foi, le isi vaenga o lo tamawhai lava foi, ina ia mauti noa, e sefe masaunga le mu, ia le sawa leo, o le la ua iei ia la toa onga i le tolu se fulu. Mana tua la sa tolu se fulu le taimi sa fa se fulu, le ua au mai i lalo, i le tolu se fulu. La lai maa ngai la, o la ua whaititia, onga le kulanga fo i lele, e tatau ona mauti noa, le saunga le mu o ta maiti a onga. I taimi a mata ile a onga, le drop off, ia ma le pick up time. So o la la lele, pa wala le vaenga lo fa mai, ua le koe whaonga angal ma koe ngoa lau meilanga le waru lunga ma ko speed. Waru lunga. Au tulanga fo i lele, ia wama le tuo le si, pe o le isi mo i mitinga ngal malo, le sa iai au le i mai, al tau sanga uma vai, ina ia koe suia uma fo i ia le sawa whaatulanga ina i lunga o awala titele. Lo sia ani ufolau. Au au ke si o ke mafofo ia. Ale sui ngala mafofo la kava le ele lo la kava le speed fo. Pe tu langa na po ala swinga o le tangata lava ia ina ia usita ia ma mulmuta ia ita ia la le la suia le sa noa ia le pule nuu le sunga le i Ashburton Neil Brown fa pea o le tu langa le na o le mo mia e face review. Ona lewa alu pe lena e ua from 30 to 50 au I vaenga le to tele lato. Pe le make sense le ae le speed limit. Ai me se fo I le tūlanga le ia onga. Pe o I nā lava o loo wawa ai swinga I o sawa e alu I lunga le awala ina ia mo le saunga le mu mo le anga inuma ai me sea vaenga lo ia onga alum whanau. O le maarie foi lele. Kusa o kaimi e a matai a onga. Afa le valu le afa le iwa. Ia o lako speed le nai tolu se fulu. O mai lola ia le afa le tolu. Ma le afa lua le afa le tolu. E fa pena. O isi kaimi. E se foi la tau taimi foi lele. O ele kukusa ala le kolu se fulu le aso atoa. Ai pe e fe sui iai. Sui iai taimi. E o lava lai school holiday. Ia o foi lava le normal speed le whaonga aina I awala tele. So o le maalie foi la lele. Ia wa tailo ia tato o kilani pe lentu langa whapena fo lele fesuisu ia o speed I vaenga lava ia onga. I taimi o aso. Ia e pe o le vaenga le na ia Ashburton. O le tulanga na o lato ia e fesuisu ia I le speed I na vaenga ia onga. Paro papatai o le umaua ia o le me mana ia le maua o toi manatu lato I le lato nicknames po le sa ta uai. Le lau koe fo e koro pe o lau mei. Le u koe alu lalo le ia le speed limit e masani e no I lato o le alu lunga alu lalo. Ia a o le matala I lunga o wala o le me silim ta ua pe on ta ua turanga lea o le pui o alom pa nau ta ua na ta sama ni o palau. Ia ma no la papatai. Ia pa wala me e ser manga I o le mele o le wha longo mo stai. E le ia se panga o kalako o kamanga wha longo stai.
a toa tino le tama. Tani tō le mai lau a patonu lava leitu la e ono tau toa le Radio Samoa su lima I watolu a mō por kamel maru tai au ngō wala au sia o ia fiu se mo le tupunga e mai se pese mani e papai e fōni ngekai Pesi awa lofa itu sia ini upu yang awa yai langona se pele iloto mama natu au ni alofa anga I ainga mawo ai mafutanga wawa yo mao usu se se malie usu se manaya ese patu pulangona ese patu fia fia ese famanu ailangona. Fa'amalosi au ia tusia ini upu fa'ala e au fai mai fofo fa'amalosi ai e ua mafatia le tino male mafau au e ua mafatia matua le taulau usu se se malie semanaya ese patu pulangona ese patu fia fia ese famanu ailangona ese le e maua e bona mona si sumari e pele na so fofonga check it to the left check it to the right. Let the record you see take before I write. So my lady bese lea e bese va up there. Lua mafanga fa alele lumo lea. Put your hands up in the air and say oh yeah, oh yeah. Usu se malie. Usu se manaya. Ese fatu pulangona. Ese fia fia ese famanu ailangona usu se malie usu se manaya ese fatu pulangona ese fatu fia fia ese famanu ailangona ese famanu ailangona. Ua mawhai ona awina atu le kōkalame ale mālua le tai au ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited I le Shop B5 I lona tuatusi Numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina nei le o nanga e Veni, mo whaataunga I au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive I le Auckland Airport Shopping Centre. Jalo whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e Veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute.
E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea ai le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. O le tātou li poti la samailunga o le awala ia o loo tū mau pele mā le pisi. I lunga tātou ala tele leise swinga mai tātou ulua i li poti. So longa le leima saunga le mo mea uma. Ia malo la vale on sa i tātou aveta vale uma i le nei tai au fo. Please drive to the conditions. Keep your distance. Ia maalu sau whaatulanga ina i le vaenga o le awala o loo e malanga i le nei tai au. Ia manuia whi malanga inga le nei foi aso lulu. Tautua Radio Samoa tasili mei vatolu amo. Ino tula I mele taimi lea watoe luas fulfa minute o na tālea o le fitu. Teu mau
Pongmani o swa Felice Mikaele yo e pasamo mai o le pasamo atu los por minute ona tara le tula fitu na minute o minatu tato por kame a reto leola ia vai foi po anime le tupu le tuana ia tani tula fitu ia o minatu tato tala I vai fanua e le ngana peretania to patano pa tu to tu are radio Samoa su lima iba toru amo por kame le manu taiao ele manu tato no pe lava maputa mai ai au kilani manu tu a oi o tu no o mamao ia mesi ona I o tato tu asin sina I mota malawa fa tai lo tapo inga ia mesi le antoro tato tu no le au fenga benga tofi bi ia le tato moro nga tonu o le vaiaso ile masango fia le lofo le tua ma le po malo le tu no I fanungo manuia sa tau mate pe to mea le pongisa tani le ilon fa maoni tato o fa mai fa o popo aso lo to so fu ma to wala ia o le vi inga la vai fo ile tua ele o stato a mio tono ele o stato poto ele o semanos o fa maoni na o le tua a tato manato fa maoni le tua e ala ia Yesu Kiriso ia no o male le to esi si me ko e karango I ka ko na tala noa ina maliu Kiriso wa nele maliu Kiriso le se fa manga longa o tato ia mana tua pe tatou pe lama tatou te ngai ia mana tua le lofa le tua to pata lofa ia la to lunga le apia poling apa ia misi lo swa fa out pole on ka pe ka ia bak so se lai ko mai hana ta sama ni o profe mai pa ka ia ma ave ko pera va nga wa nga ki ia e voi se temi ora pole ia ai lofa tu mato mo to uma o lo ma puta mai fa tai fa ma no si mai o lo fa anga fa nianga mo mato pena no pe ta ua yo mato loto lauta po inga Samoa famlia po to tua ane radio Samoa na to tato no famlia ne ni au mga wenga le ne aso ia o la singa le ulfapo mo le ulfale o tapo inga le tru au penga wenga tofio na yano fanau ia le lofa le tua tanto se atu tato po kame a reto leola ia pena na pasta la file ko fos mai lofa ponga Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talo falawal tatu tunu Samoa ile amatanga fo le yaso ile lofo le tua mal tatu por kalame le nei ole areto le ola. Le akopo mo fe peaceful fit fa pe o mea le uma e fo I fu ina mai a to ma mea lofa uma a to toa ona le e mai lunga la vaia e aluifo mai le taba o mala malama. Ole upu mo ile aso le nei fa autuina fa pe o le tua o le pongai o mea le God is the source of every good thing. Mea lava ngai ke maua. O mea ia, ua foa ia tuele tua ia tu. E telenga ngalo ia te tātou le mele. O le wha mea lofa ina o tātou ma wha manuia mai le tua. Ai ngalo ia te tātou. O mea lava kai kasinga o ke fia mai mimika ai. Ma mau ai lo file mu ia iloa ile asole nei. O mea ua foa I mai le tua ia te oe whateita inga. Mea ia o lo a inga ngai ke ngofai o le wha manuianga mai le tua. O matua na mai le tua. O lo o au whanau a waku le tua. O lo whale ngai ke ngofai a kongo e fia ai o le mea ngā waku le tua. O lau ta vale ngai ke whelua iai mea ngā waku le tua. Po lau so whangua fo ele sau ka vale au so whangua ngai ki whenua iai. O le mea fo ngā waku le tua. O lau ngā ruenga ngai ki whenga ruenga ai. Le mea ngā waku le tua. O lau to lua. O le mea ngā waku le tua. O lau wakilo aso ki le ilua ngofo marau ko lua ngā eva lea I lau to lua. Ki loa ngā ekakalu. Le tua lau tofia lea. Ngā waku le tua. O le mea fo ngā mai le tua. O au tā leni. O au anga waa. O au mea lofa. O to finga matiute pe ke ngalue le malo po le kalesia po company me ngavanga ia te oe. O mea
na mai le tu tolu la me wa inga mai e au lava ia inga o fai tau le maulea o le tua le soso me umalava me mua ia e mana tua ele o oe pe le o ka o provider. We are not the provider. Ele o tātou ngā mawai ngai wha manguianga o le tua ngā au mai. A wāwhoi lan, mea uma ngā iau lima, kupe o ngā ruenga mea uma. O le mālosi ngā e mawai, o le mālosi ngā au mai i le tua. A wāwhoi lan, e ke mai loa, o le poko foi ngā e mawai ngā ruenga ma tupe ma mea uma, o le poko ngā whawa i le tua. O le whaatita inga e ke mai loa, ki whaalongoa. Le ai se uinga o mea uma, whakau waalo wola. Whai mai le sia uona, whai lan whalitai malo i ngi manga, ia lan tala mai. Ke le mea sia uwha manuia le tua i o ngalima, malanga pisingisi, a whai mai lan tala. I le aso nga ki ngā inga ngā mai ai, ngā inga i loa ai whai mai. Pe uma wha perfiki o le lima le ai o se au ngā o mea uma ia ke ia, pe a whai e o mai le oki, pe a whai la ele ia Yesu i longa o langa. A wafoi, whaatau waa le o langa le nei. Me longa lua, a whai o ia na fōa i mai mea umo, le me kaunga e whaia e te tau o ngā e whai loa le nganga whawhitai. You should express gratitude o le loko whawhitai o ia na fōa i mai mea uma i te oi. Ma le mele na tolu, a whai kei loa o ia ngā fōa i mai mea uma i loa le manga tua le mele nei. Worship the giver, not a gift. Ia e ka puai i le ngā au maia mea lofa ma mea uma mo oe. Ai le o ka pua ia ma e vivi i inga le mea lofa. O isi ua wha manuia le tua i ngā ruenga. Wa vivi i le ngā ruenga. Wa kua le ngā ruenga. Ke le kupe. Wa kua le kupe. O isi fo i ua wha manuia le tua i laku whangau. A ka mamai la tu whangau. Wha aia hinga laku whangau i ngā ruenga. Ua le vivi i le tua. Ai ngā o vi inga whe o langa whangau u vai. So o le songa la mo oe. Ia e mana tua o ia ngā provide. Lua ia e maua le ngā whawhitai i le ngā fōa i mai. Ma le melo na tolu. Ta puai i le ngā fōa i mai mea alofa. Ai leo mea alofa. Le tua whawhitai na e provide mo i mātou. Wa tele le sosia o au whamanuianga. O mea ua mātou maua. Mātou te whawhoi ai le vi inga ia te oe. Whawhitai Yesu. Amen. Happiness and joy, it's in my life tonight. For the first time I feel everything's gonna be alright. For as much as I found what dreams are made of, now I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. Now I'm sailing on a sea of His love. It's a miracle that Jesus placed in me. The truth that we share, I never thought it could be. He taken me to new heights of love. Now I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. I'm sailing on a sea of His love.
sailing on the sea of His love. I'm free as a dove. I'm sailing on the sea of His love. I'm sailing on the sea of His love. I'm sailing on the sea of His love. Sailing on the sea of His love. O laulunga le masa o rona alofa pa mai atoe tato programe a reto leola. Topene ne pasta la pa le kopas pa poi i le aso atai au pe atato au dia i le alofa malanga leo lo tato tua. Whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walo. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina nei le o nanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O le tawela tula mai malu minute o na tāna le tulai fitu. E ana minute tātou wa mai pa po mena tupu i le tōna i tāne tulai fitu. Ia, au nau tātou tala i vai whanua le ngana Peoritania, whangasoro po ilo tātou porklame se ia pa ia lama le tulai iwa. Ta tono ro mrian manu tātou tono, toi pa tā lofa tu le tautua le Radio Samoa, sun lima iwa tolu a mo. Tā lofa lava, pa tā lofa i lungo le penga tupai langi, lungo le YouTube channel, Marcelino Brown, mano lava le mai, Mil pa amosa, ia, mano le mai Maria, ngau, ia, aleluia, amen. Paptai amosa mai melepone, alo patu, maruru mako, maua sona fai, Siliana, ia, mano lava paptai, Tommy Legend, tuala, ia, paptai le, mapta mai, ia, manispo malu le tano, patalapatu, ia, Reeves Coach, ia, mano lava, pina nonu kana pai, bela koko laisa, la paele penika, ia, mano ngā rurue, ia, o ngā rurue manu o ao, maripo, o mano lo, so na role si la panga pena po ia lio, silve lio, so sene saupule, ia, pena po ia loli me sepa, se lau, chani, ia, tino puni, ia, pe po ia si upapa, sabili mole, ia, le ngata leo, kaiti a vito, mano le usu, ia, o le ngā lue a manu, wow, po ai pa manu, pa tai, mano la wana mapta mai, pena po ia pele nato tau pa u, lefu mano, pa tai, mona matau tia, pena po ia tonu tani aoa, ma le ainga, pelenise o savale, ma le ainga o loeva mai, pros pena o stadia, po ima i manukau siti o lale le mako. Jean Henry Bussell, ia, mano lama whaaptai la ponga, pa le balu utu mapu, ia, leuso ia molitalo, le pionga te akono, ni sila opa au e lua marpatua manu pāna, mano lama, vai kau sangale ngai su, po haipa manu, pa pena foi, sungale ia wao, ia iulio, pati marpatua, pa salafa, mano, mano lama, leuso tai au, Ula lia leala manua, pena po ia Caroline tuala, le ngata lea o tiseva ai, ea pena po ia Aaron Sila, ea markama o Moses, Lose, H.M. Dominico, ai le roli ke ola vea, Evi Elise, Filo, ea manoni efu, pena po ia papo wina, Tanielu, ia mai papa toe, le au pepe pili ane, ta alofa ta maa, marparitua, alofa atu mo loi o tara, po ai pa manu, ia manoni efu maa lo lava papa tai. Le ua, Paia mana kur ka kolisi o kupe, e le am pa ke anisi o ka kupe, ngi ka ka o ka ko e le avaenga le, le ua, to e lima virute o na tā leo o le tūlai fitu, se mei lau pa ponga Samoa, tātou tālai mena tupu i le tuana. I le tausanga tasi iwa fitu wha, ia o le ulua i tausanga lea sa whaalia ai, le ata ti whanga lea po ata i lunga tātou televise.
o te talitonu ua sirsila mamai moa ele to te la malo le atunu ua whaingoa ina o le Happy Days. Ma le whailoa mai i tonu lava Amerika o le ulua i tausanga fo i lea sa whaalia i lunga o le ABC po le American Broadcasting Company. Tasi iwa fitu iwa, ia, whamnatuina i le nei aso, le aso soifua se tasi foi o tamali i tau ta ua ta alonga lea o le American Football o le sunga lea ia Drew Brees. Ia, le aso le nei i le tausanga tasi iwa fitu iwa. Ia nei o le aso sulima se Januari, whamnatuina i le aso soifua. Ma le tausanga lua afe ma le tasi. Ia, o le tausanga lea na a mata ai le Wikipedia. Wikipedia o le search engine lea i lunga le tatou penga ta whailangi. Sosoani mo alo ma whanau. Ia, matangata o malava. Mantua foi o aso ia o ua tatou tusi o encyclopedias. Le ma whai ana tatala atu. Iai mata opo ma iai wha matalanga e tele lava. E ma whai tau e tatou umalava. A le lua afe ma le tasi. Ua sui mai le tusi lea. Ia ma whai na su e lunga tatou o penga ta whailangi, leo whaingoa ina o le Wikipedia. Ia, o se whainga ma o lato lea sa amataina, lea wha moe moe, o le susunga ia Jimmy Wales and Larry Sanger. Ia, se whainga lea nai mea na tutupu i tausanga, ua mawai. Tautua Radio Samoa tasilima, iwa tolu a mo, ino toe 3 minute o na tālea o le fitu. Tala, ang may sita,
In this update, students are being reminded not to panic as NCEA results come out today. NZQA will release the results on their website. It'll have a call centre operating until 7 p.m. to answer any queries pupils may have about their results. Secondary Principals Association President Vaughan Quio says there are plenty of summer school options for those short a few credits. My advice would be, if you have fallen real short, just reach out to your school, to your careers team or your senior leadership team or a trusted teacher and see what options are going to suit you in your circumstances. An expert says stopping people from buying lotto tickets as children might stop them developing gambling addictions as adults. The government's announced plans to ban under 18s from buying all lotto products. Currently, age limits only apply for instant Kiwi products like scratchy tickets. AUT researcher Maria Bellringer has told One News lottery products can be an intro to more costly forms of gambling. If people start as children, it can be a gateway into other forms of gambling because it's very normalised as they become young adults. Recent international factors are likely to push up the price of petrol in New Zealand. Petrol prices are expected to rise about 10 to 20 cents a litre over the coming weeks off the back of US-Russia tensions and a weaker New Zealand dollar. AA Principal Policy Advisor Terry Collins says our dollar's the weakest it's been against the US dollar since October 2022. As those external cost pressures come through, it'll be reflected at the pump here. A push to save our declining yellow-eyed penguin population. The hoi-ho, pictured on our $5 note, is one of the rarest penguins in the world and its population's been falling since the mid-2000s. The hoi-ho governance group, latest nest count across Otago, Southland and Stewart Island reveals only 143 known nests. It says there are fewer than 100 chicks and fears most won't survive to adulthood. That's news. In sport, ASB Classic men's champion Gael Monfils has ousted 30th seed Giovanni Pesci-Pericard in a 5-set marathon during the first round of the Australian Tennis Open. 5th seed Daniil Medvedev also advanced, but can expect a lighter wallet after his racket came off second best with a net camera. Well, honestly, I hope not too big because the fine is usually for breaking the record and the camera is going to cost some, but I don't think GoPro is that expensive. But what I have to say is that the camera was very, very strong because my record didn't handle the damage, but the camera did. Lulu Soon has exited the first round in straight sets. Auckland FC goalkeeper Alex Paulson will return to Premier League side Bournemouth at the end of the A-League football season. And Australian women's captain Sam Kerr has appeared in a British court charged with racially aggravated harassment of a police officer. That's sport. I'm Jodie Gill. Wa iai lunga o tātou wala te tele le nei fo taimi le tai ao ave ta avale Cumeo Motorway on State Highway Sfulu Maleono northbound traffic o le na ua mata o na feololo ane le pisi le taimi le nei lata atu I Huapai area. Morningside on State Highway Sfulu Maleono southbound lanes o le fo iwa maita watu lata atu St. Luke's Road o exit o le na ua mata fo I o na feololo mai le pisi le taimi le nei. Herd Road on State Highway Lewis Fulu I Hillsborough southbound lanes o le wa maita watu faisi pisi ia anga ia tulava fo I le vaenga le na ia tatou interchange. Warren Avenue, Three Kings, heavy traffic anga ia tu I le intersection na o Warren Avenue and Mount Albert Road. Ellerslie on State Highway 1 southbound o lo maita watu ua mata fo I ona feololo le traffic le na my green lane to the Ellerslie Panmure highway exit. Nisi na o suwinga le ua iai tatou avita avale le nei taimi lunga o le ala tele ia au e whaafonga mai mafuta mai ai I le malua le tai o le Radio Samoa ina wa 5 minute te aile tu lai fitu. Awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu fafa lua fitu.
Le ma vidu te wata ele tu la fitu. Nau pa pakon maro tato tunu. Ule winato tato tala. Ilingana pero tania. Ya me sport to inga lungo le awala. Stoi inga le tato tala le tau. Ya wala mal si fil malo le tunu ya por kalame pa nga solo. Olo tu malu le bela pa mawina ya ukilani lo su tolu le maulunga lo ya malon manu. I le api e spulfalo no maulalo lo tu malu sa vediang mai sau te sepo lo awawa poi. Nisi vai ngā au ki nani, o vai ngā tai au, e pa me sulu lai le mano se au awa poi, lua su lima le bela pa mawina, i le astofi malona manu le piapi e se pulu ma le manu, mana ia le sulu lai le asparaile, lua su pa le bela pa mawina, i le asparaile malona manu, i le piapi e se pulu ma le fitu, winga pa nāru tau e le mai, i le asto na i mātango pia le sulu la, lua su pa le bela pa mawina, I lasto nai malona manu le fiapi e se pulu ma le fitu. Bainga nga tai pale mo la tō tā pena i ai pa le tonu tau le sova pena po i a tai ao. A nga i tūna sparai le tau lasto na i ma le sa i a awalawa ne i whaata mana i oi. Tā pena me wē sirpia apele o paola i a le lava le abe manatua. Awane ngaro le telefoni abe o alawan pepe tupu mai nai tā pena i ai. Pautuanga le oro safety ni sila maritime ni sila tanga venga le CC. O le taisua i au kilani, mame atu le spurono minute te ai le iwa le tai o nei, e sua le tai au kilani, to sua leo le tai, excuse me, spuriva minute le spuru, i le poa na ne le taisua e o neanga, le mame atu su fa minute te su lua le mame le lanso le tai o neanga, o na to sua leo le tai. E o neanga, lua spuru minute le tasi, i le auri le so, o le taisua i manu ka uhet, 5 minute te asu lo le audio le so ia ma le taisua i Murawai 5 minute su lo le audio le so su ale tai i Murawai toi pa talo pa si o tato dono i Samoa ia ma lor folau i ele le tato pela i pe tato sanga a lo fa tu mato ia tu no ma mau a lo tu mau pa mau na mai si o tato tu no lo ma nei le su la lo tu mau por e wa isi o tātou tanu, lo sulu iwa le bela pa mawina mai Samoa, ia malona manu le fiapi e lua sepulu lima manatu e lau tano, si o tātou tanu e pele o tau pinangano mo tātou noto. Ia, o se vai wale nai no tutua oise i pa ia lama South Island malu, o umar malu lu, au malu wa, so venga nā le tala le tau, ia me sepo toi inga lungo le awala, ia wala wau por kalame pa ngā solo, tātou anga ia tfoi, I le whaingo pole neva yaso le utato e o ngā tonu o le yaso le salulu su 5 Januari lua o lua 5 toi whata alofa atu na tasa ma niwa flau ia mo lo whata wā le atoro tātou tunu pia lawa maputa mai ai mo le atoro wha maloma le whaaputai I le maputa mai a maise o lo tau talia ina le mātou whata wā I maota malawa tonu lo sā parpenga duenga pia lawa te iai wha maloma whaaputai o tunu e mamao ia mo le atoro wha maloma whaaputai mamao o tau ia ngai lusu wha ia fitu asol vai aso mai o tau le se malo lo tau ia o fai longa I lo tau anga le leipe mo ma tau ia vai lo tu sa le so tato ia iva minute le ua te ai le tu la e fitu Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe ma liu fai puiponga aso whanau sa whai whai ngā malolonga ma so se wha la ve apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu wha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hafe tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tu lai whatali e se tali e iai ai inga whabitoa bala au lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu wha lua fitu oval se lau fitu wha lua fitu Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ua mawhaio na awina atu le pōkala me ale mālu o le tae au, ona o le lango malosi ale e Veni Carruthers Limited, i le Shop B5, i lona tuatusi, Numeratasi, John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Ia, o le tawira tō le mais, pulu minutu wa te ele tō lai fitu, tau tu ale Radio Samoa, so 5 I wa tōru amor, por kamel maror tai au, tau tu atu, na tāsha ba lua ma ni wa polau, tai tu toronto se e pa ia po le tō lai iwa, su ia po lero tātou na poa, ia na mani mai po lero tō pa ia, tia pai lau tusi tia, pia ua mauang ko ngasu e ngafi, ia ke usa ia ke rea mungi on ko o inga ngaro le o pisanga. Ia alo patu so, au ngi ko ai meo magu, ua pia o le pale, toi pata alo pate,
toi patalo pane na tasa mani o polo maro tato no a me so la to o le va va to le heva mai talo fai e le pengo fia to no e mau na tasa ma ni o polau o la mai mo mai ya me so la to fia la po se musica ko le ko la siba mai Anea, taito lunga tato YouTube channel, whaftai a mosa mai o Australia, o Spoia, lato umalava alofa atoe, tai tonu to tele malo le atunuu, o lo alala i Australia, o le iai tato woma paanga, ia malo lava soifua manuia, malo lava le langi ma. La faele whenika, ia o lo alofa mai tato pulo kalame, whapea foi ia lio, sili ve lio, o lo ilunga tato YouTube channel, whapea foi ia Sean Henry Purcell. Yeah, lolo mai all the way from Seattle, America. Yeah, Washington. Oh, Seattle foi o Siamangi a. Ole kwa o mfalasi. Nga kong. Ana ele são nome a neta Seattle. Oh, okay. Mo le ni. Laga ngai pasko ko malo lo fatu ya Sean Henry Purcell malo lava mafuta mai ia fapea foi. Ia fapea taito mana tasha pe bo mai musi. Ana Aaron Sila la le wata no mai tato polo. Mo se la ole lo lonko. Malo Aaron. Malo lava mafuta mai. Patalo fats fo ia fatsa mali I atau po tsanu wasa lungo le api folinga ia tunu mafono longo vai afe fa vale le fuasemi ia ma etere ta walo fai ia tangi Joe New fa fitai tele lava malo misa maiava Simone Talia manongi efu ia fo fa manu io o ilato uma lava ia o hanga le mai motato ia pe Williamu Malo, whaaftai tele, lava le mafuta mai le ni tai au. Malo to whae ia alo patpoi. Ia masi o tātou tina matua talenga ia la lau tau a sā, pepe, turi. Lo eva mai hende na avenue I mea apet. Ia patano pansi o tātou tina. Whai mea o lau kwa umalang karo sanga mo kako. Ia waile. Whaaftai le tunu ia masi o tua asinsina o lo wapena po I o nā lofa mai mo tātou. Pe ona tau o tupoi wapena po ia whaabale. Le lua semi. Ia anga ia toi fo ile waanga lea. Ia malo o pei Williamu Yospatu. Ia malo lava whaaptai. Kai lava morse rengi. Kai le lofa. Kai le lofa. O inga ka ronga kai mi pei o maua. O pei ar ke ngisila le Open Australia. Natasha ma leo pora. Ia waka po inga la uka umahau pake ngau ka pia o ni pora uma. Oi. Mo ka ka la finga no le ia. O ska ia. Mi ele Ana ia. Ola haru po ki kiti a. Ia la fa nga solo ta so ta alonga na ile tai mile nei. Io. Ola kai minga nga kala eu se vai ki kiti ana ta sa bane pa ponga na tulu. Mo fa sili lo sunga le awa. Ola ia se vai. Awale ofi. Você é o meio de o tal. Ela ia se vai awale ofi. Quando ela faço bonia, o faço bonia lá também. Ela faz até. Memories, é uma pau e que meu camo, camo é qual é com o camo que vai correr vai, vai tai, mas não leva para tai, eu tá longa e mas foi le po la talata por tai mio le la capira ko va va po ia le ausole ia sabia ma sabia po le la wota alo le aule le mona pasifika ma se io po ia kampai me po ia si aulo ia po ia na ya non pa na ya me so pe la mota longa o lo va pena ona ia ya non pa na o tato pe ainga pe le ainga o tō walom tātu whanau uma, tātou te tatalo a mo lātou. Ia a pape manu mai, ia se alo, o le tunu i lea tālonga, o lea tālonga. Se ka ke mimika ko amo ka paki-paki, e paki-paki pe o le paki-paki o le pe po no ua e malo whaiba. O se o nā tari, ngā alu e ka ano, o le amotai, o le amouta, ai pe moro toi aso nai mō. O ka saure kala lai ka oko wapo e ka wasa skoi. Pano ua e malo whaiba. Ai nga ko e mo me ponga me ufi nga ko e fai sanga me ka wo ia e fo I me ana ka mai ki ho le lua e ma lo long fai ia la ko e me ka uma farong ka man ka penga ia mai mo fa mngianga nga lu mo fa mngianga mana ia ai fo mai ia
O le mo Tūlanga whapena teito e tā ua nei tae au i te maari I uma o loo iei tātou tālonga o le mānaia o na mātango fie. A wāwhoi o tā ua o le Samoa a tā ua lo le Samoa tātou te patipatia uma ma tātou fia I le lato tamawhainga. Whaftai fo I le whaea nuu ia atu nuu ia me se foi ainga ia e kalesia ma mafso se maftanga lava e moli atu e fa malo mal faftai tato alo mfanau I so se talo nga lava ia me se foi le alo atu mole tau sanga fo lua lima manuia lava sing ma fuafuanga uma so se talonga so se tasi lava o alo mfanau whiangai ma talonga po le lakapi po le netball po le voli po le kirikiti po le lava le talonga manuia lava le nei tau sanga lua lima e tā ua lau tā alo e tā ua foi le au tā puai ia ua o pala tunu ia le sili foi le au le ka ilo le au ka puai ai manga ia la au ka puai ai ka puai manaia o ngā tini manai sai lea o le tā longa I la so o lo tā alo ia o nisi foi fai mai le si foi upu ia o faiva lava e tā puai ia o faiva manguia nga ia kako ka puai ia o singa kamo e foi kukongo e sile vai ba wala nga vai nga ke piti nga ita vai mo le asu vai Ave mea mawal manera o le seki nga o le wo mo le tai morta to por kam por el mapa pause minuti lele Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A little boy ran in a race at school but lost, so he came home really angry and jealous of the other kids who won. His father saw his son's attitude and said, "Son, anybody can be kind when they win. That's easy. But when you lose and you're still kind to the winners, then you're on your way to becoming a mature human being." Today and tomorrow, we'll look at some real marks of maturity. Self-control of our physical desires and drives is one mark of our maturity. The man who can master himself can master everything else. A mature person controls his body instead of letting his body control him. This is true of any physical appetite, whether it's for pleasure, comfort, food, or even rest. Mature people don't live controlled by their urges and impulses, since they don't need instant gratification to be happy. A mature person also has self-control in the area of honesty. Some people have a good reputation, but not a good character. They give in public and steal in private. But a mature person is controlled by his conscience and what he knows is right, not by what he can get away with. So even if no one will ever know he lied, stole, or did something else wrong, he still won't do it, because he would know, and he never wants to lose his self-respect and good character. A mature man disciplines himself so others don't have to. His conscience and character steer him through every temptation, pressure, and problem, so he never loses his way, nor his integrity and honor. A mature person also has self-control of his emotions. You can tell how strong a man is by how much it takes to make him upset and lose control of his anger. The more you grow up, the less you blow up. A mature person masters his moods and understands that the results of anger are nearly always worse than the cause of it. Nothing is important enough to become so angry we deeply hurt or even destroy those we love and care about. Remember, you only get one life, so why not make yours the best it can be by becoming your best? Just ask Jesus to take control of your heart and character. He'll give you the power you need each day to become the mature man or woman of self-control He created you to be. That's when you'll start reaching your full potential and living your life to the fullest. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Mai le vavau I le whaavavau Tu mau oe O
te umauoe si ia e lo leo Yoe, pa maru wako, man pile mu, e tu mau oe. Ia, pa mai atuane tātou programe, ma poposi na mi lute. Tele lu tau lo ina tuai, pa pongona maro tātou tunu. Luosu lua mara mi lute wa te aile tu lai fitu, tau tu ale Radio Samoa. Su lima iwa toru a mo, programe ma lura tai au. Ia, tanuai, le po umo mai ne, no po le sui o le Radio Samoa, e no toi polisi fia po le tau tu a neu so bane, so pa au tanga mai a tipi, au tanga mai a, ia, se pai po se tana, ia, wa po le pa pongona maro tātou tunu. Ia, patalopante, Natasha ma Nio Pulau. Fatalo fatu, ma le anganga faaloalo, ia, anganga fia fo ile nei tai au, laua fionga ngal malemana, ma lo lava le soifua maua ma le langi mama. Ia, patala fatu ia te rua tau sala, pa pere sunga ia teito, ma lo soifua tatu maputa fo ile, o ngā tonu ni va yaso tatu pena ia i o mga ruenga. Malo fata ia tonu o tau maua mai sina malu fo i po ole o tau feololo mai le talo le tau isu tatu atunu ule nei vai aso a. Ia, na tonu a le o mai le sulu. Ia, o le talo le tau. E le ise whau tuanga po se la pita inga o wha marusia mo le tatu utunu. Ai o wingo le tau mo le so le sulu skulu limo i anuari Samoa. O au o sabidi o le tonga, o sabidi ia mai saute. Ro ufiti ai pera tātou e tunu umai au mai ai au ma timu pupu e a pi ai le tunu. Para vaina le tau mo le so, e au o i nisi o teimi, ia whapea po ina i timu pupu. Ia o le tāra ta maina le tau, le ma nei e mei tau i whapu e le oso ai po e le lai ni, aso po. Ia le li. Ia ai se o tātou tala noa fo i nei vaenga au fo i ona si la fia si tātou watu nu ule nei tai au. Pei lava fo i ole mai tau watu. E mana o mia lava i vaenga lava nei o upenga ta whailangi a wā tātou fesoota inga. Fesoota i mai, fesoota i atu i nisi o vaenga o le lalulangi. Le lei o le vaenga le tau interneti. O le lai mai tau watu le taimile nei. O le na ua talia e si o tātou malo le vaenga le na o le Starlink. Mo le itula le internet si lo fionga malmana. Sa le o le sa fa la uno mai le amatanga o le. Ai ua vaso le internet, ai ua vaso le internet. O talia le malo ko i le nafu se le sene. I le company le o le SpaceX le i le Starlink. E o mai ana internet i rono winga. O le u fa po mai le si ko iso ta inga. Ia ai o le au mai whaamtalanga o le sota inga ne Starlink te whaisi sao te. O le ala i wa iai company le watu iai le SpaceX. La tau te whaatawina atu ia le sota inga ne i le tino. O le o lo iai ia company telefoni o le Vodafone. Ma le Digicel iai mana i company na o le CSL. The Computer Service Limited, ia ma company o le Bluebird Lumber. La tula na e whaatawina ia e sota inga lea. Ia, ai, te loto, te lo tātou tunu una o mai whapama o mai ala tō masini maua i le Starlink. Ia, ai sa whapena ona tau mwhai fo i le official pule whaatonu hone e tau fiofio na o te mina i le i maua se... Le sene, ya, le lau o ile i o ngal malo, ya. Paftai o le mo le so tai ngore fo la o le faila o internet o wai le sawa. Really. Na ia. A wai mo ia isi o nanga ia mo wai le internet ia le ia ai ate mi ho e tau fa le ton wat. Na ia, wa le leila le na o le ia o tātou options fo i. Ia ma fai fo i ona tele ia vaenga filfile le tunu. E mai se le leia competition a tono le apa ue fo i le tau o unite o le interneti mo tātou iso tātou atunu. Te ulanga ta ua na wa e ta ua le pa ua le tau. Ia wa taluana au mai fo i a leina ia mai lalo samia mo wai le internet. Ia ma fa o ngā tātou atunu. Ia o fulfulanga ia sa fai melna tei. O mai loa tama ia le amakua pa o le tau ia le ani pa ia ta sia la le usau company la po ale ia o le apa tau bala mai si o nanga tau internet le tunu ia na tau pa i fo i la lo tau
Mana ia, malo lava whaftai ngal mana. E mawhaina whaalau tele me tatou tana lea tā ua whaamuta tofi a Minster o isi whaipule to al tolu o le fast. Ia, atonu nai le o to e pōmala e si le pio le tātou tanu, po i le leiva iaso. Ia, ma le whaunga lava iaso, ma nunga po i o le loto i whale po i o le tātou whainga malo. Ia ma le vāinga whai o tū le poe. Ia ma tūlanga po i le whaapoina o le pūlenga le malo po le vāinga o le pūle whaatonu. E le pālemia. Le esa o le po i whaamuta le toki minsta o le sunga la uri le minsta sa ia o whaatoanga whainga whaiva. Ia ono tūlanga i mōrianga o whai leo leo. Ia e mai li nei vai aso. Ia o le sa whairoa i le sa mai te pālemia po i ma minsta umona na kāpeneta e whairoa i te tasi. Ia le lana mai alo e mai e roa whaisi siranga le toru isi minsta na ua whaamuta. Na ua whaamuta o la tau tohinga. O le sa i le mātou whiro inga na whima le te mai te pālemia. Ia le sa whaamanino mai rona pino nari. O le whaamuta ina o tofi minsta ia toto. E mwhaawai mai runga o le whaatuatuanga. O le te whaatuatuina ia e minsta ia ma ufai hula lana whaunga ina te le whaatuatuina. E la ua ia whaamutai. Au le so le whaalau i roa i minsta fau e toto. E tau veinam tanga runga i ua manoa. Mai o le so la i le mauta wha le malo leo maru le malo i kwaide. E whai en whaatuatoga. O isi minsta e toto. Au tu langa ngā pēr no kisini mai ia. Ua whaamuta toki minsta o isi whai pūle to tōru o wanga wha o whai o whaatutu i le tua sa mō o tasi. Le lau to whai. Ia minsta o whaamuta o la tutukinga. Ia le fwoi nā ua. O le so le whiriwhiri ai ia minsta e to wha. E to wha la minsta ia whiriwhiri. Le whaatutu i le so. Malo lama le sau noa ngar mana le lama e long pa tu le lama pa ponga malo tātou tano mo ni lama te po e ona e sau noa ma tāna po tu langa lo ia isi o tātou o tano ia tali tonu le lama e si le pian malo le tano ia pa lama tātou tu at pe le ni tātou tano e mai lama me moni o tātou tua ia mfifia uma tātou e mano a pa o pa ngar mana leo ma tu a tana sanga mo ngar nga pa sila po ia va ana o lo ia ma meni la upase se au tanga vai. Te tau e si tonu mai a tasi ia mano whainga ranga. E se ta ua mo tātou wanu whanau. Niena. Ai mai sea li imu te mata i po i ua papena nei umai rea ma whaseida nei ni te stia tātou tino. Ia maua e fo i whae longa matu spas. I ngā ranga nei. Ia e si le fia fo. Toso ia sa le to tere nisi o whanau ho ele tinu e ngā lu ai au nei aso. Niena. Tua tere avanua whainga ranga seida i nungo o wa ati tere nei la oloa ma meri la pasese. Ia oni tupe le lei. Oni tuta ua avanua whainga ranga oni tupe le lei po i mo i nā tau. Ia e meisi o tupe nei o lo so swani i nei ainga. Ai tafe mai a tupe nei tafe tātou tamau ainga. Atono tasina vanga tau le ua matona te tala fu ia no e de company va ale tar sanga toi na tune ia ma fai fu la tu filipininga mare do nga bo ina tu e nga ba e te veina nga ruanga nei i va ala olo ma me le pases Ma no pa tai tono le ua mai fo inisi o tala fo ina mo mi ai fo i le au so soni ia ma se pa ponga mano tātou no ia ne e tu ua fo i le tātou maputanga ia mani fo i se fa ailo mai lunga ponga tia in tātou tala i lau tā penang fo i tātou tala i le tu lai vanu pa se man pa moe moe ngan man ia o le fa tu tuina mo le fa tu tuina le che inga te mai te pane mia koia te pilinga i pane bene Kuiba foi pule na sengi de tusina aviatu de tai o fatu de tusa mo utasi na pai do ai. O le sala tu fatu tuanga len teinga. Ia atoi mai foi tala fa tilo la fa ko el tatu tilo la salva no le aso pa tin mata. Ma lo fa tai ole me sili ana mato fia le tai ole nei ngar me mana tu lo le fa ponga malo tato to no ia wa se asa mato
whanongonga atu i le koko e mai a moa, i a pisa mai moa pe o ngai kala ngopo le makapua i o po i wa pe a ngar man. Ia, o le mena whamalu, koe te tonga kai au, o le tau whiwa e tau wau atu ia mea nei. Ia e len po ia pe au tātou ki whiana roa. Moni. Kese luku tai au, Paventai, matango fie mo le au nanga, ia o le uso. Ai sa o le ia teto, e o le o po inisi o tātou tunu i taluna. O le upamoni ia. Mau e tunu i papoa. Sa o le nei. Ia, wa o tōwa tunu, e se ale no fuanga e tunu, e maenga lea. Maari e lama. Ia, e lene no fula sa mai. Ia tātou na whatasi am tātou me. Moni lama, e le sele sa unoa ngaro mana. Ai toi mone atu le mātou papatai tere lama, lau tāpe nanga po, ia mai se o leu papongan mano le tātou tunu, ia me soe o tala o tātou tala la papongan mano le tātou tunu, ia mai se o ke no pe le papongan mano le tunu, ia tunu e mamau, i le tula e manu, wangan leleli, ia mo pelo manosi, ia me se po le tautua mai isi o tātou tunu, moni atu o lo paanga, mo ngā nofa i le palimia, me suel kapineta, sui tō fia fo, ia mese le tua ngai le atoro tātou tunu whaamnia le li tātou fōlonga, me suel aupi ngā runga pa ia le tua, manu ia o le uso ma le paritua, manu no pāl tātou fia loa i pēr, mara te minei wha asoi pua iangan man. Ia, asoi pua ia, mora le teine tātou fia loa i pēr. Ai, soi pua. O le whaponga manu le tātou tunu, ia sui o le Radio Samoa, ngā mana, tipi au tanga vaia pe anu whaponga e le toi tau whailoina no tau siri fia fo tau tua au tanga vaia mai Samoa ia tāne tu lai valo la whaponga mano le tātou tunu le atoanga fo ia pe anu whaponga mai ai i le ne fo i vahenga le tai au le solulu sulimo Januari lua o lua lima a lewa ka ko o mari whamanga kuinga O aso soifua taito. Oia moi. E se ame le pe mapo po e tulo. Ai se apa kumo moa ia ngai whaasisi ranga ia ke ua whongo mo rea waenga rea. Hei! Jana whanawha tia roa, ua te talaina nei le waunanga e vini, mō whaatangwa i au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e vini, Auckland Airport Shopping Centre. Tā alofa Samoa. I mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatunga o, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisosoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. O e fufu e whaatau ese lo whale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mō oe. Ma malama i launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Lua lima minutos le ona tāna ne tula e manu na utala tātou leina tolu fitu tasi lima i batolo numera e au tātou apia po linga e au apia ina po le tātou YouTube channel e tātou email. Meli ole on air at radiosamoa.co.nz. Ai lama na wa mnor tātou leina wea na wa tātou balau. Fatalo fatu le o mau mai le avanoa. Talo falava princess Ertael. Talo potaito. Malo soi fuatina, lo fatu. Malo foi fua. Ia. E momori ako lo faanga fa manguianga i se kasora kali. O ngeilonga so faanga le ile o fisoteri i oi ken auskaria. O ngeia ako ailonga fa o kausanga. Ia fa pekai le ako nge kausanga ke le wa mawala kali. Whamanguia, masanga whamanguia ia ke ia I mea o loo iai ma whangau mai ko o lua. Ia lo whapele a kua ia pui ma leo leo ma koe mauangisi aso sa kele. Whapikai fo I mea so soangi mai ia ke au. I mea malanga kua I sa moi kupe ma mea uma whapikai lea kali. Ia o alo whaanga ngā ma whamanguia ngā e waku
loko finge o wa o sea ma tere mal whangau. Ia whapea sa alome ai afe mawhia lo whanga ro ki ngāre lunga ke le fongi o kalala ko whaasa I fua taito. Sai poia, lala. Whatalo whātu I lewa mau mai lea wanoa, aso soifua. Talofa. Talofa, malo soifua, pausua tunu nei tai au malulu. Malo lava tina, maua lawa wanoa. Tai lava ia, whamani atu le whanau. Te ilia o tala tautua. I Samoa mauna mātua lo tautua ina lau e kalisi Samoa ia o le asoli ni wato ele sifunu mali tolu onu. Tasanga ia whaftai le atua ni tasanga telefua ia tu e tara. Whaftai fu i o mātua lan tau singa ia tu e wai mawai ni tausanga e tele. Ia e mulimuli le atua malona finangalo ia e so o i o mātua a vea o e masetaulanga. Ni aso o ilumam. Tautuaina la nafio. Ia o lo whaangana. Ia vatilo antile lunga telefoni. O folole telesia na mawea matai ma le whanau. I papakola whaftai lava mo le avanol nei taia. Matango fie. Te tausala. Whaia soifua. Le aso. Ia, la poatu ia ulua. Lunga tato apia fōlinga lo i ele whaamanuianga le nei mai a ale itasi Annie Vau. Whaamanuianga atu o le aso se fulu ma le lima le nei o Januari. Wa ato iai le lima se fulu lua tausanga o si autama ia I atuma la waki namu lau ulu Tivoli o Glen Eden. San vi ia le alofa o le atua I lona alofa ma lona anga le leiwa e au lia mai ai nei tausanga e tele a o lo maua pea e oe le mahalosi. O le tatalo I le atua ia puipuia pea oe mai mai ma ia avatu mawhauwhaunga le leia te oe a wau tiu te whailau e kālesia lau ngaluenga ai maise le tausinga o si auto alua ma lau whanau. Auane I ngalo tu mau I le whaamaoni whaalo e whaasilisiliina le loto alofa I so o se tasi. I whamania tele le atua ia te oe san ia manuia fofuanga le nei aso whatever you're doing today at home or at work, ia whaatasi Yesu, mamalu tia oe san, ia whaaiwina le nei aso le manuia aivi ia ele alii. Olo whaangana mai lo mam ali itasi matele a vao, whaafatai lava ia manuia tele le aso soifua le nei aso. Taito pea pau nā leo tau nu mai le tū lea, pe toi e stato I meli le tū nā whaman mole. Pai nei le tātou I meli se toi tanga I ane whamore ke ua misi le pasi whamore. I ale loa. I au o mako I mako. Ngang whaaror. E o mātu tātou lunga ra apia fōlinga ki lia. YouTube channel ki lia. Tātou I meli la lea mai a Sarah Patea. Tātou whaamiangal nā mai a Sarah Patea. Whaamani atu la sa whanau o si o nephew I a Yoham Utah au kuso o le aso e atoa ai lona tolu tausanga tu mau pea le whaamalolonga le atua I lunga ia te oe le atalii ma tuu le tautala soo ai maise o le ngutu oso o alo whaanga ma whaamanianga na mai iau ainga umai so se tu o le nei lalolangi ai maise na iau mātua ai sili ai na iau nanas o Patricia, Millie, Sam, Ling ia ma whaauluulu a nisi ma tau te alolo fatele mo oe le atalii Johan Utah. Ia, malo lava taitonu lewo le ise vala au. Ia, taitonu taito ma Natasha. Lewo mai atua tātou aso soifua nei aso. Ia, vea leo whaatau vaa le au auna. Ia, mai pūlenga le Radio Samoa. Whapea fwoi le au whaingaluenga atua. E whaamanuia atu aso soifua oto umalava. Whaamanatuina I le nei aso. Happy birthday to you all. Ia whaamanuia tele le atua o le ataina atu le pese lea. A walofa atu mo oto umalava. Ia, ai taitonu fo I Natasha mataito. Ia, o le aalu niwa folau e whaisina malo longa. Ia, toi whailua I fia le alofa malanga leo le atua. Le aso a tai au. Ia whaftai lava Samoa. Manuia tele lau whaafonga anga le nei aso. Mo le nei taimi alofa tele atu. Soifua ma ia manuia. Ia ngā ruenga ni o parau. Ia, manuia foi tiu te toe. Taito ma Natasha.
Polonga tabi tona mai su fa me no te ia ona tale o le tu lai manu tane manu te liu sa mo i tatou tala matapo ne tai alo ngā tono le vai aso ia le o mouso ta inga mana whionga le pule pe on silpia maro le tonu le pule o le tri mana hau se autos ia o la mai mauta malaura tau tua ni tamani mana pingan wenga sa mo i maso e kane sia ia na tansa pa tano pane i le whionga le pule fa mo le mo Whaatalo whaatu lava fo ile nei tai au malanganga fia whaafetai le tua ilo soifua lawa fionga ngal malmana malo le langi mamai nei fo i tai au vi ele tua malo soifua. Ia, langi mapo i ma le soifua manuia ia te oe le tau sala ile nei tai au. A pia fo i on pawhelo ai fo i lava mal whaalalo ile fionga ia taito ia le tatu tima le malu le tai au. Malo lava le tau tai malo fo i le soifua manuia malo le tau tua tunu ia o le tatu tala masani lava po i lava le vi inga ile ile
Le nei tai au lo to soifua tautua se o wola vai. E le ngata ila soifua lau le tunu le utatu pene ia i lumo nu e lo tu nu pe lava o upo le tunu. Malo lava le usu malo tautua tunu. Good morning. Ia, mo rena ata maari ele nei fo itai au. O le mea waka fia ai ko inga aso fa penge iso le ka keke ia wo olo nga kongo le vai aso. Ai olo lo nga tsoru ia pe waka fo ila so farai le ia mato ia nei tato ia nga lulu i le lima aso le vai aso malo soifua. Malo soifua a tahia le o te ilo le ia va o wa batua ia so le vai aso o fia o le sunga ele awa o ilungo le sia kono ilungo le a fo le va le a la Tai, unga tai lau pule lea ngal mana, ko mai ka ika se yo ka anu. Ia vi ia le li e peo na e tano fo ia, a vi arvi inga le tu le tato maputa ilungo, te amu nganu ea, me se o lau tau tuam to bena, ile mano le tunu. Ia, o le atu o tia le avanoa i la wafionga ngal malmana, ia wa fo il tatou fa ala wilo ele nei tai au. ai mana tua lava au ne ngalo le tato manu lau tipo le tato moto masani lava ia a la fai mai lo le tai au wa minoyo au ia wani tuain fapta ia Yesu mo le aspo atasia sa o le lava ai fai mo le avano le dei tai au sa mo wa tu pele o te fa pe lai mo patalo fatu ile ava mal fa lo au na tofia le tua so fata faita ulanga ile pio i fionga i patele te mai tai sa fio foi fionga e li felela sunga i whawhengainga, sunga i a whaupenga, e ngata po i lea, ia sunga i a lisea, e pikopo, ia malu tonu e kale sia taitasi o tautuaina, ono o ngalwenga le atua malo lava le soifua manuia, malo fo ilon sai, malo le fo lau le nei vaitau. A fe atu i lawa maota le tapuinga le lewa i au sensina o le atunu na i o tātou tamama tina mātua, malo le soifua manuia, malo le fo lau taitele i le tapuinga. O ia malu whaal malo, fio foi le fionga de consula i au kilani nei, le ofisa malu i mangele, pena foi ofisa taitasi o le malo, fio fionga i Minster, ia foi pai pule, ia mai lato, uma lava ofisa taitasi o le malo, lava le usu malo foi le tautua tunu. Lunga la le tele, tono whawhainga luenga, lato foi o lewa i lunga la le tele, usu atu, ia lato fu manama mai, ai mas foi tau singo tatou matua i tono lauma maota malo al fai faiva o le tausi a inga malo le onsai i le o ngā tonu foi o le neiva yaso o le tatou tautua matulanga iai a lo whaapena lava ba aia le pisi yaso taitasi uma lava e le ngata lava ia malmamalo si o tatou atunu ia e whaapena foi a tatou soatonga ia o lo pisi lava le tatou nanga pe lava i tātou whātautalonga masani e tala noa sa o lava ngā manmana i lana au nanga po lana ia company e le afia e fua nisi o nanga ia ai o le taimi fone o tausanga e masani lava fo i ona kwae la amatanga o tausanga ia ai whai lava si pisi o le amatanga o le nei tausanga momode 12 wha malo ma whaftai i si o uatunu pele ia whaftai po i se tasi o tamali le pionga ia tau pau molo o pena foi fatua ia fatawina le la sa o le piki apu i le asongafua ia ai o ananafi le na toi fatawina ile sia la tu sa e lona alo pe ile o le malo ia o po le tamaitai de o leo ia len fatawina le Scorpio ananafi momole toi le fatai le lava i la pionga mal fatua e tu sai male faunga ina o le tato o nanga ia e mantua foi fa peo e mna ombia se sa po ia fa so ta ia ele faunga ia o le nawa o tato o nanga foi el chimana o le o tato nga lu fa tasi ia so mai lon ta o so soni mai ia wa o le lava fai to tasi le tato nga venga mana tu o fa nga venga peo na yele fa ia rosita ai le nga tailea o le tai pule o tato finance ya nere lima ia le hufata si mai male fionga ya pau awali tato ngadwenga ia tato o la tolo mana bia la lava ngana fa so ai pala o mai le tato ofisa ia mfafsili le tato ofenga ngadwenga ia pete suma madi o mai ile lua balu Atkinson Avenue ine otau o ninga lo ia o e fa o pele tato tolu afe o le tato fainga me alofa ai le ngata ia tu fata singo ai tala putero la tolo maua la to discounts
o tātou trade-in, na fifo ile sa trade-in, ai se tāwale fitu afe, o le value o le tāwale, tu sa le malfa afe, ia fitu afe le na trade, ia mafutosani fo le tātou onanga tongi fa uma le tāwale, ia le na maua lava se leni, I whai ngā mea lofa, e tau lava na sila fia, ia e fua lava, peno whai atu, au onanga lau tama whanau e pūle, o e mau, fe o yelo fina ngalo, o te tau mawhai lava, e talia, au ane ili matai taina lo fina ngalo e sau whamtalanga, so mali mai ba waloa ma leva mfatu ma fola nga le tata ulanga le chimana le fu amatalia le amtanga le tau sanga fa tai le lofo le li ai mai se foi le tunu le lango o lo banui ai lava me uma ai mo terminate to telefoni lua fitu o fa o lua fitu o na lua fitu o fa o lua fitu tatu telefoni o ofisa por telefoni bala fu mo tatu no tua oi ta pena mai tatu sign up in the weekend mai Wellington fa pena Hastings al telefoni so tai mai ai o le oval selau chi manan mertasi oval selau pa ono lua tasi oval selau pa ono lua tasi de tatu telefoni bala fu tua tusi lua valu Ekinson Avenue neo to malfalo se le taval forward to the fini mai ai mas foi tato use cars mo falo faftai tele lava o fionga taito e mo lenga faftai tato radio sa mo man tato tim malu taiao ai fa pe foi fato sanga sa mo ne yaso anga le leile tu e fo fonga mtute ai fa manuia le tu ai tato uma lava mo terminate fa soi foia no ta pena lo fionga ngar mana le ufa pon mano tato tunu o le ai la se si ma fisi de to tu na to le lava wa to tino tama anga leile ni ngar ngo toi ma am tani foi ngar wenga lo ngar tino le vaiaso fa tai mana tu mai lo fa te la tu fa soi foia mo nei taimi soi foia fa tai se go Fua le lo tale no tsa o le oro tasi lima fa malu ono fa lima oro tasi lima fa malu ono fa lima o tu le na Fionga ngan mana tai ngan mana por o iva lo fitu ono iva o iva lo fitu ono iva ia pe bala sa o lanto ofisa ile o iva lo fitu o fa o lo fitu lo o fa o lo fitu lo Spurvanu Atkinson Avenue o to mo le nei lava le tau tua le chimana Jose Otos le wato e ono bitute ona ta lea o le tu la valuta na valuta li sa mo ya wa puta la amata le onga tono le vaiaso sing pa mal sking fo Shake my love, she va a shake. Gana o capi se faz nei. Eka dum dum, eka dum dum, eka lava everywhere. Shake my love, she va a shake. Gana o capi se faz nei. Eka dum dum, eka dum dum, eka lava everywhere. Dum dum, eka dum dum, eka lava everywhere.
Ha, Natasha mo ka pa Marostino. O le asa ka umapa lengi pa pe umalor pa Marostino. O le asa ka umapa ia so ia wana si ila uaba mai. E umalor pa Marostino KFC do. Pe au ko se pe O ngala sa olo funga le to lengi malosi ta umafa. Koe kausami malosi ia ai ole tulang ole taua. Ia lava a tātou ia le malu tai ai manga ia le amaka singa vaenga mama foilele. Singa polesi ia nga o se kokoa laisa. Io e vaenga na e pule lava la tangata a ole mana ia. Ole amata i ta umafa ia mama. Kele le fai pula ma nga ia kai mininga ia. Ia singa sua fai ala nga. Fai le toast. Ia ole fai pula pule a voka. Pule lava. Longo winga la Natasha e le au ngana le mamafa ka mama po le benga ka o le toast ia Singapore mo fa apple po mo ia mai po ia swana isa po i ongi fa ke linga le susu ia o po ngi ke le suka ia wa ki le masima po se mai masima pene pe ai o ke le mai loa la pe mo se mai sainga e mai masima le na io ia e tele ngase le sa o le lava la so ngonga taito tele o ngase o lo o mafua ona o le malo so le ta mafaina o le masima e mana tua o ke kala ngope se tasi po io po mai fa pito ia ka mai po ia o ina mai po i tulanga po io ke so sangi po na istangata o la na ia sa longa taito so se ngase e ma po mo tau mafa e ma po mo tau mafa ai sia pe mai ia so se tau mafa le uma ana nga ku pe wo ova mo wo le point wo fa si omo wo apa lengia le tau mafa la kiki e ma nga e le nga po la mo tino apa pe e ma mafa ya ri la ko o pinga ta po ila la kamare o kau le manga ma ai pe ia le mene le e kuro ka mo le pe power oi o tane valu na tas ia tatou telefon ia fa fonga mai ala tino o tatou telefon nei mai Samoa ai Malo soy fua, ol si fonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Whatalofo le tātu wa tunu si mai le whaafonga talatau longo mai Samoa. Wa whaafonga le tātu wa tunu le saunanga whalawa i tele mai le tamai te i pālemia. Le fionga fia mea Dr. Naomi Mata Afa ua whato a fola si aiso na whina ngalo. Talu ana whaiala na whaai unga. Wa whaamutai le tofi min stale sui whai pule o nganga i whamaunga nu mela tonu. So ai ma le whaamuta le amatanga le vai o sonei. O to whinga o isi min stale to tonu. O sui fai pule ia o le tu malo palonta o palauri mua, fale alili mua, ma palauri le fale ua sui nei ia palauri lua. O le finangalo le tai o le malo na ia fai lo ai mafua anga, o lana fai unga e pe o mori anga leo. Ua fai le sunga la audi le ua tea polata i Valfosi Smith. Fa pea le fa tuaina o lana inga i le tofi pale mia. E sui fai pule sa avea fo ima min staula na kapeneta, le fionga muripola ana rosa ale morio, o le fionga ia leota laki lamu stelesio, ma le fionga ia to e lupe po muri nuku o ne semo. Le ane le fatu tu e whaingo fia al fisi o tu mau ia oe ia lo fatu tuanga ia tia, but it's not one way. O ke vai foi ia uia, o ku mau lo fako kwang. Ile minstalia almena no mana wai ele fail ta le mato talo noanga o ele fa pe fala o tele no mana e fa sanga ile leia e pe fo na ma fa sanga imlaud ele o se me foi nele fa pe una ia ile finangalo le fa lo mai itala ie fai but when it comes to confidence ya wai is tai I need to know that o le tasio i tūna fesiringi aile te tai o le malo o le lumana i leo lona tofinga pāle mia pe a whai a usu le fono le pāle mene, le ua whātu langa mo le asorua le vāia sa fōu. Ai whātu wai se lafo le whātu atuaina o lana teiteinga i le tofi pāle mia. I lana saunanga whalawa i tere na mua whaasara lau a ele i whaia, le whailoa inga matu sitara lo whailoa ai e le tamai te i pāle mia.
o le whaatuatuaina ma le whaatuatuaina o lana taiteinga o le whiwhiringa lea e whaia e le Parlemene. I le taimi nei, o lea ia te au lava le tofi Palemia, na whaia e le whai unga le Palemene o Samoa. O le Palemene foi la o Samoa, e whaia lana whai unga, pe whaau aulo o Palemia, pe le whaau o wina. Si wawera o teo, e whakaitai umana i le whotanga Palemene vai fo. Ia, e le whono le Palemene le vai asfo, e ono tupu ai. Pe a whape whai se pā roto le le whatu tuena o fu. E se tu la wete sila sila e rau whioma, e ono lau lau oina le whaau o peo roto whina o Palemene, e le tua mai. Ia, vai. Le ale me tau te le whatari e vai, po le ale me tupu e le asong fu. E le mawhai no whamatala po a tala istaka te whai. Nā la ua tala. O leo te malama le rei, i le tū la whono, o awa no la i e Palemia. Le fionga i le Palemia, a fionga fia me Dr. Naomi Mataafa. O le aso tolu sifuru le masina o te semana te nei, na ave ai se tusi mai le whaafare o whaipuna o le vanga whaupu whai, o le whaatua i le atua sa mo ua tasi i lo lātu te itai, le fionga i le Palemia ma fofola i ai, ma tā upu ese sa talano aina. O ia ma tā upu e whaasino i atu ngalunga o sui whaipule, i le tofi min stalango lango se tasi o sui o le whaafaretui ua whaamalolo. O le le awa i atu inisi o fono o le teitai, ma le ma tā upu i mōrianga leo ua whaamutai le tofinga min star, o le whaipule o nganga i fomaunga numera tonu. O le tau whai ui unga o lea tusi, o loo whai lo aise tua inga o le lea mana ia, ma le manatu ma o le teitai le fionga i le Palemia, i sui whaipule o le whaafaretui, ma fua i le le awa i atu i le lato whono. E le ngata i le teitai, ai o nisi fo i o min sta o lana kāpeneta e le i awai. O le leina muri o le tusi e whaitau ina whapenei. O le fina ngalo au tasi o sui awai o le whono tanga, o te taune o na sui le teitai o le vanga whaapufai po o le Palemia, na te teitai le atunu, o na ua le whaatua ina oe, o na ua mātou vava i atu, ua fōringa mai ua whai keni le tātou vaenga whaapufai, ai tau solo mua mai lo o tau kāpeneta. I le tusi le valea e luas furulua suafo o whaipule o le whaafaretui, o lo i ai e ese mai ei le suafo o le whailau tusi o le pāti whaapufai, e leo se whaipule. O ia fo i suafa, lo o au fiaini min stase to wha, pe ta ia to lua o lo saini, ai mai le luas furulua o whaipule o iei suafo e le tusi, e nā o le to furu iwa o lo saini ai. E leo iei le suafo le te fono o le whaafaretui. O le amatanga le masina fo o Februari o wha moe ae o mai a onga i lo tātu o tanu o wale nei tu sanga fau. Ma ua whetau i le fo i male a feo le tu malo o a ana lofinu me le wha. I se fo a i male anga le lei o le company vaa o le Swire Shipping i te tonu Australia. Wa lato wha a mau popo i se fo a i ono foa kesi malau lau mo a onga i te tonu o le tu malo. Wha lia le whaipule o ana lofi wha, le fionga toi sulu Cedric Schuster. O le whainunga ino se lau limas futau sanga o lea company va ana fausi ai se lātou so tanga, wa wha a wala mai ei lea whasoa swani, ma ua lua i nei tau sanga o lea fo ai. O a onga i te tonu o le State o New South Wales e Australia, wha pea onga le lotu Amerikana i te tonu o le aio sini le lava stete, na lātou wao ma wha maa popo lea fo i tele, e silia le ono se lau no foa o kesi ma lau lau. O no fuanga tu te tonu mo su e suenga mata upu wha lea o onga, i te tonu o nuu mawhio anga o lei tū malo, o le a whea fo i le fo ai o wāne whaonga ina e whanau o lei tū malo. E tolu pusa o loa te tere ta i fast furufutu na au mai ei le auta, ma sa tu tongi na uma le au mai ei le waa wha pele tiute e lea company. O Ian Warrior le tau sanga te nei, na taunu uai le uta mua o lea fo ai, ma na whetau i tonu fo i male sauni o whanau o lei tū malo, i le toe amatalia o le tausanga whaaleawa onga. O le amatanga lue ai o le ampasa fau o le malo i apani o le tātu o tanu, na awhea ai le neiva i asolo na ofisa, e sui fau o le prokalame fisoa swani a lea malo e tā ua o le taiga, e ngā lulue fua ai lo tātu o tanu nisi o tangata o lea tanu e iei to mai a o ina, i nisi o tautua mau au nanga i Samoa.
O te mai tai e to lua wa au mai e lea por kalame fesoasoani e Japani, o le te mai tai o Asusa Minamoto, o ia o se tausi soifua whaato sanga, o le anga lua e le whala aptonga le soifua manui o ainga, le Samoa Family Health Association. O le te mai tai o Yukari Nakayama, o le anga lua e le aonga le fia malamalama, e whaapitoa i whanau e iei mana onga tu mau o le tino, ma le mafau fau. E lua tau sanga o le a ngāruru e ai i la ua i Samoa. Tala i o le nei aso, soifua. Pakiranga Highway lo mai tawatu le taimi le nei o le na ua amata o na whiololo le pisi le taimi fo i le nei a mai se langa i atu westbound toward the Panmure Bridge i le nei taimi o tahuhu on State Highway 1 southbound traffic ua faisi mamafa le traffic ia mai le anga i mai le nai Mount Wellington interchange anga i atu i o tahuhu. Penrose on Great South Road northbound traffic o lo mai tawatu o le na fo i ua amata na le move from Church Street to the Penrose Overbridge area. Cowley Street on Ellerslie o lo mai tawatu faisi mamafa o le tato traffic mai le Cowley Street intersection with the main highway. Ellerslie on State Highway 1 southbound lanes wa mata fo yona pisi mai I green lane to the Ellerslie Panmure Highway exit. Lo mai tawatu fo I le taimi le nei wa mata fo I ona slow down tato I le vaenga lea Hill Road mai se lava ilang I atu fo I tato interchange on State Highway 1 Green Lane East wa mai tawatu eastbound traffic o le na fo I wa mata ona mamafa le traffic mai le vaenga le na lata tato Green Lane motorway on ramp nisina o vaenga maswinga le wa yai tato lunga wala se le nei taimi avta avale fa fonga mai ai ma futa mai ai pele malo le tau Radio Samoa ina wase full minute te aile tu lai valu. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Taimi tole mai spulu marabi luto wase ele tulai malu nova ponga malu le tato tuno I tato tala mata po I longa tono le vaiaso mai le tautua au tanga vai tipi au tanga vai awina tolo lua pe tani tulai spulu lua ya pai po emisi le valu spulu lua ia anga atule le fitu le fiafi o le awinatu muli ia me spulu toi vai ngai dungo le awala ia awala vau por kalame pa nga solo so venga tala le tau mor si fil maro le tatu no lo to mau le vera pa moina o kilani loso tonu mau dungo ro ia lo to mau le awa spulu fa le manu le po vai nga mo tai ao pa pena po wingo le tau ia ni mai e awa po I pa una ti munga lua su le ma vera pa moina Mone aso atai au su wadu manu le po. Mana ele tau le aso paraile. Lua spulu whāne bera pa mawina le aso paraile. Ea malona manu le fiafi e spulu mara fitu. Winga pot nao tau e mai le aso na I mātango pia suru la. Ea malona mapana whana le maurunga loso whāne aso. Tō nae ia malona manu le fiafi e spulu mara fitu. Toi pata lopa I o taha tō tono I Samoa. Ea malona po lau. Ia le rei. Ia ta tono o rong sia pe tatou nyanga o alava tulanga tupu mai ia pa mo le ami o tono mo le fam sinonga ami o tono ro tatou tua ia tatou te mo ai le tani fia ia ma tatou fia ma vi le tua lo tu mo le fa mo mai Samoa lua spro iva mo lungo ro iai ia lo manaia pe tala no ia tanga vai ma le su la lo awa po ni sanga le no lua su lima le ma lu I le fiafi ta mo le tunu pele tatou ia tunu ma ia tatou man tu si o tatou tunu o le tano ia lo tano mai po I latou mo latou vai ngai no tu tua o yo pe na pon fa manu anga et po I lo klai stete mo no tu tua o se pa ia lava le pito I la no South Island ia mo malua o mo manu a lo fa manu lo awa ia wa lava si pil malo le tatou no sta venga na le tau ia wa lava por clame fanga solo a tatou e longa tono vai aso ina ua tu la mar tatou taimi su tolu minute o te aile tu la manu tau tua le Radio Samoa su lima I ba tolu a more programmer manu o tayo
Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ma so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Se wata fia whale ali li fua. Whabel tala sasa ili e mali e toa se tasi e langaina lo na to i lalo i lo la vā ma le toa o fune fe ai. O na alua i leo le li i le whale punawa, le mautau i tu au malantaua i whale alili. E whaatau i ailo na manao i a manu Samoa. Na manuia tau mawhainga i le manu Samoa o na whaapea leo mali e toa. Whaafetai manu Samoa, se wata fia whalea lilifua. O upu e whai e se tangata ua mita. O na oni mea lelei ua whai e se tasi. O na langona leo le fia a wai i lea tau mawhai. Ua whama lo tau mawhai ma ua tau nuai le upu e whai i le fia anga. O la langafa ma le la nofo. A ua ta fia whalea lilifua lava. Manuia lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ua mawhaio na awina atu le pōkala me ale mālua le tae au ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited i le Shop B5 i lona tuatusi Numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Spuloro mara minute ua te ai leitu lai vanu tautua re Radio Samoa so lima iwa tolu a mo se patalo pa na tasa pope Scout Water Cruise. Chris! so mai malo, talo for Chris wa mai ol nei tai au. Ele fore tua o wa mi o John Nick Tao a vi ele fo nanga ni le tua Nick Tao a ani le fo mi la le ma lo sile mo cha John Nick Tao a fai mai a mu ie fa tu puina fidemu a wa e ta wa ila to o tani I o le tua a e mena for me am ie fa tu puina fidemu for me a wa e ta wa ila to o tani o le tua friend joina vai tauni wa tele ya I vesinga a different vesi
o whawhitau foi a rera whemile le whamalosi me le mau mo tātou le whi le whamene mau le whetala i sao me are mau mo tātou wa whamea mai au amu ia e whatupu ina le whire mu no nge tātou le whi au te vai e tulo a vevesi mai isi ina e ara tula i te whatupu vevesi le me taui a whapea o oi o le atari i mara fin o le mare to fin o le ani friend te tu fatu pure le fide mu ani friend friend o se me fatu win ta wa ina le tato ma i tato wa fatu puina le fide mu tato fatu po tu fide mu ia i ani friend tato fatu po tu fide mu i stangata ani friend me la ia a fa pela tu fa tu potula le fa tu buina tu la le file muy ya stanga ta me ta wait tu what a lit you le tu ari friend if mana ta o le ta lit le tu ita fa tu pula le file mu ari friend ta mauna mu ta ne tel from ne te tu le tu moto place la friend ne ya so fa
alofa o lau ingo e mele palamo o lau ngaluenga o le sa i le awala ma faufautua i tūlanga tau mo kesi e owa le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua i le taiminei. A fia whaatau sau fale pe whaale leilo maota pe tuu whaatasi ai tā lafu pe whaatala nofo i tūlanga o lau mo kesi i le taiminei. Pala au mai loa au le telefoni o le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, po oli emeli emele.palamo@loanmarket.co.nz. O le tutongi o lea au onanga o loo kawa umai fale tupe o loo mātou ngā lue e fuli ai mo oe. Pala au mai loa au le telefoni olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. O mo mia sau lo i e fsosoani le whaatawina mai po le whaatau e se ino lo mauta. Ai ale tapena ino la wili po le vai tamai no whanau mai Samoa. E whapito fo ile au aunanga i mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers Law, matai mai ono Grace Stowers, ile o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le loas fulu 5 tausanga o lana tautua. Hearts and Stowers Law, e au auna mo oe Samoa. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Omi te tonu lau olu au Baile pepe se ne ima imau Afifi malu o le tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau whai whapito i te tonu Vai ima sae pape o se pomu Vela mai loa o le tama Se whaala I titi se nai au mama Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami ese papala ole masa ai o si o kwale masa mi se ki la vole no lola to ole na ona to fo ya le na ni fa fe aku ile me Lua ulo pelu au pipi e pule lava o i la sikaili Lua u mamo e file mu o cosa si usi unge i ke i wa feu Ele ai o se masa lo salo le palu sa mi lava e inga i le kalo o se ki ole mea ato wa ka angulu fo i male Samoa Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami ua te fiu e whaatali tali Se palu sami se pau mai le langi Ia pe whaere ka koloko o to e ole atu I lo utama Si o atu nuku bele o Samoa Wala ko mo a mama mai o tanga Ia la au ale au sai Koe whaasi no mai ole mea moni Ka mea ai wha Samoa Se mo atu nupa uniki na se sua wha Ko mori se talo tau ma se palu Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami tale lava Ai mea ai papalangi Na ole mawai I le tino mai He Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami ua te fiu e
le le sapa mai i pe o se me le ko i se o ese mais se vai sa ma fa mato ma masa lo sa le pa sa mi le ngai wa o sa lo ai so le lo ma fa o sa ngai ma le me wa si ai ka ko sa Tafia ai ise palo sami se tafia ai ise palo sami talela ai me ai papalani na ole mawai ile tino mai hey tafia ai ise palo sami se tafia ai ise palo sami what a feel if I tali se palo sami sei pa mai le langi Se pong mani a Richard Panga i o kamane o le ba o le pauli ma le palsami loa spruiva minute wa te ai le tu la vanu tau tu ale Radio Samoa su lima i va toru amo o le moso ta inga mane konsula o le malotu to tasia Samoa pionga ya pimata palsalue pa po le lua e fa yaso ne li ya le mo nei e o le fo i va yaso ya le kwa mata to sanga e mrio fa iva lo pionga konsula a pimata palsalue pa po le lua e mrio fo i po longa ni nei to sanga po ya patabatu ya dora saio i lunga apia poringa pena po ya o Senec Cars ya manole va mai pena po le tina ya la lau tawasa pepe tuli ya pena po ya neta tanu wasa ya lenga tere la to uma lava kano fai alo fatu mo ko Jerry Kyle for mai ya wa misi for i fa manu pena po ya i no sia fatu mititi soli opi to amalatai ya mano leva mai le ko kia uma ma ko so ta so tau ma vai e pa tan mano le tano ya ma puta mai e va mai na po se musika e ka ku de ya ku ya so ya fo ya pa sanga i marco ko le so ma ya a tofu ai ono to tolo ya pena fo i ai fo nisi fo yo malo le tano ya misi se si lia fatali ala e lua e a lau vai se furutasi ia mano lava whaapitai maputoi no o saro panti ia manuia po o to i Amerika a so lulu matou a so lua o to ia e penga lama mua le skamia mako o pati a sing to mawhai a sia po lau ia mano lama le maputamai ia me lato umalama po le ai Elizabeth Piro mane ainga ia lo maputamai fo i se isi atu no pina nonu i o sepa se osi pena po i a le uso i a se umano Mikaele te upino uso muiao e ngai ke mano lo le pale pale tua ia Marietta Pita no fai alo tene atu Marietta mano le usu au mga venga pena po i a Rose i a no u te upilo ilo fatu mo lua mano foalo a tua le motu pati i a lo fatu Catalina Tali Malie pena po ia lua i wale Catalina tan Malie tunu mafono a inga manosi la wo mai tunu mafono ela matai rata pena na tete ni ko lao ea ma ngalo ka le lua pena po i le uso ia tawai malu male tausi antai ea malu le tunu lena tau le papa pena po ia po i fa manu wanita papali alo fai ia le na ofi a lai lau vai se purutasi ia mai lato umanama Natasha ia o wa tu o tu la lanta po ile na seo ka pa pa van po pa ponga maro le tino o mai lau piko wa ko foi si po ile le va ve la lor ka mi a mo ka fipenga nga ka uli si ngor ka ya ia malo lava taito o le okay lava tato io solo ngale le lava tato le dei tao ia wa la ia makro ia halu le ako fo i kulkule aku ia le amtanga wa o fo i tamaiti nei fo i tau sanga wa amata ona o lo nga lue fo i soswani nei nisi fo yo o ngai le nei fo i vai tau tau sanga malo lava pa tai o le sili o le me ngai fo i le tua o fo i me fe tu lini mai tu tupu mai ia me se le ngas lo pengai ma se o tato tu no
Ia, po le tu fesiri la ngona, alo wa sona manatu, a wa po i. Ia, paulava po i ala pau tuanga e le whaatonuina na maro le tunu. E manatua o le tupe lua i tu, Natasha, e lua i tu. Ia, pai po i la e pite e nga i la ngona, ia la po e tu di ane sa o le tangata la tau, a susu e arpa malama o le tangata la tau, e a luaia, a o mea uma tātou te iai, so i fuam tātou volai. O tātou noa o e leise me lilo le sira whangano tātou atua. A tātou manatu e whamaoni le whamasinonga le atua. E lei nasa me tātou te tusi limai. A wapo a o le taimi o le atua. E le aia se whatau te. Mai malia lo pina ngalo, malia le loto taito. Pe a pai wha iunga le atua. Le a se mea mai. Ia po le a po se wha iunga mai. Ia tau pai po ia tu ese. Ia wa umolo le wha moe moe le atua. Pe mai. O lai ama. Ia na pautuanga i le patonuina e na tasa mano o patau wa. A le paponga mano le tunu i tātou tala mai Samoa. O le nā. Paulawa i a tātou tuli. Mai pe le alofa pa maoni o lo tātou tua. Pa mole. Waka i fo aku mo pa mole. Paska kala. Sa o le lava lau sunga le o le nei tai au. Ia o le tangi lava fo ia le pūmate la tau ia i se ai o ia te fo i lele. Ona eva ai alofa fo i lo o ia tangata i le tūlanga whaafaya onga. Ma le tilo i tūpulanga o le lumanai. Ma tūpulanga o lo whai mai. Ai mai se fo i. Ona i alo manai whanau te tala noa la. Mo i la tau uma lava i te tono Samoa i tamaiti a onga. Ai mai se o i la tau o tu kolisi o tu ai nga vaenga fa penei e ia le vaenga fo ile o le e langona ile popole ia ta onga. These are generational patterns. Ai ta sau lava o nga mata i tu e tātou. E moni lava, we are all entitled to what we should say. Ai e ka kau lava foi, aua aina i tā whea wha apulu i vai, le tō wha ma le uta i ia i tātou o e o loo a vea mata i ta i o a inga. Ai mai se, o loo whalongolongo nei whanau, e o lava lai e te au ia. O i te tonu le vaenga foi le emotional and psychological impact. O vaenga i te taua ona mana tua lele i tātou. O a upu e tātou te lafo ina i le taimile nei. O lo whaalongolongo tupulang salavou. Lea tātou te whai mai. O le lumanai lea o atunu. O le lumanai o ainga mātunu. A whaapela o le whaalongolongo mai tupulang salavou. I lātou o lo o nau. E fia sau whawhai. I le sau whainga o le lau o lo o tala noa ina ai. Upu whai o malo i le lumanai. How would they take it? Ia te au lawa lai. Na o sa ua ia tua lalo. Kako ono sai. Mau tātou whaatalitali lea tua pēna e sauno ala sunga lea oa. Tātou tatalo. Lea mau tai o kai inko fia lea tua. O tātou malo e whaavai fo i lea tua. Tātou tatalo pēa fo i mō lātou. Ai maise ia pui a lava alo ma whanau. O le lumana i leanga o le tātou te wha moe i ai. O i lātou ia o ave fua ia mō le lumana i. A si tātou atunu. Ina ia awane a vea nei tūlanga e whesoa ina ai le nei fo i vaitau. Ia mai tu e wha pena ona fa amulu yo la tau langona fo ie e kausingi yo I mea lelei yo ia sau fa inga e mafai ai ona ati na e atu nuu ma a inga mo se lumanai ia o se isi fo ino fo inga e mai se o le lumanai ia lava ma tango fie ia moni lava pa maoni ia o te tonu fa pena lava so fuanga ia wa e aru lo fa pe ia rongi angenu fo ni tangata pe se nganga fo le e tau mapu ia ama pela o le pauan me fo le e tangi pa u le loto tu lo le ngana o lo ngutu mane a fil pa ponga maro le tunu e ngona fo le pa maula lo le tunu e ba mai fo this time o ka le aru lungo le penga pa ilangi o pe fo le wa ana tu di vai amata ia wa o saunoanga la sa wai e matautia la opte na ia la to ia la mai no fo la to fo ia o lo autu ia le ngo auto pa mo I tu ia lua ia na no wale le parti le we termine ia la wa pa pe o vai no ina ia o pandemia ia tai fo le spito bane fo suafa ma mado mi stama pandemia tau tana ma fa no ia e ngona le pa molano tangia tu le tu alo fa ma sulu pe no ma lama uni tu la fo ia mai batu me moni e tolu ia a se lau le tupu mai se mo fo tātou te fia mai o fo le o tama mai pe le o saunoanga o paupunga
I lungo le apia poring ai moni. E o tamiti pa uman malama i Samoa. Pe ona taua. Ia o ina po e po e po tau pe te au pa pe mari tamiti so. Ia vai po la i upula fa nga mai isi matua ai malama ia anu pa na isi matua pe mai o te loanga si ava nga ne ia pe o tulanga nai po e tau pe ia Samoa ele tunu pele pe la mo na tangi atu ma pa mo lalo atu Samoa le tunu e pele loto le tautua le Radio Samoa nai nana to fa ma moe le au afa moe ia e leo ai mauta malawa ia me se foi e pa pena foi on tato iai ia e pa moe le atua e mai lon file mu tato sama bani ai ia me se le puta amata tau sanga ia maua se pai unga fia tato te fia o mai lama ia ma o ese loni mele la tato to e foi wa le lama tau langa wow Samoa o mun pa tana leina a mera ia tu la mai le la o to e pesilia lo a tala le lei a o Samoa a lai pongsa o le pongsa na le o le sa wai la tu nga le wei nei e wa an fa tana leina fa me lo lai o a me a pe au lai pa Samoa le e vesi la o tu ina i fo le fa nga ia ngata i le tala ai pa mangalo fo le tau tua me po tai au ma so o tau tua le Radio Samoa a so po tu se ngana ia ba tele pe to nga ke siana ba bo sia la au mo fa lupe ona ma tele nganga so no ne tas ya ole tau lava nei fautuanga manai tu ala lo le nei foi a taimi le tai au mo i tato uma ina ia tato maua pea le langona le ole ono sai ia mo tato fatal tali le tua a wai to mai manu mo tato uma lava a o se fautuanga lava ia al polo kalame foi le malu le tai au ia ele fa ia ai fina ngalo ai na onai tu walalo lava ina ia fai foi ia ai se itangai ioi tanga i lava foi i le lumanai o atunu ia waso o lumanai ai mai se lava foi ia o lo tatou fa moe ia i latou o e o lo fai mai tupulanga talavou ia tupulanga lava ia o latou le na o la fai ma ave fua ana i o tatou atunu o ma ainga ia i tausanga foi o lumanai ia ai tau ina ia manuia tere ai ma futa mai le nei tai au i fai ma fai singa malolonga fai sa iputi ipu kofe ipu koko o le lava pula lava oe i lauta mafutanga o le tai au taua ia mai siva mai foi io e manava i totonu o fafo o ai kia manga kako pe a falongo kua kau mafa mai foi se vaenga i le fia ai le mafau ia e mo tatou fia mai siva mai le tatou musika malie o le nei foi tai au
tangata ai roa ma'au malanga a se kanga o le puhai le wa masa ai ure elea o te talia malo ulotu fea fea ule oe se o te le amana ia ai fa ano ano ai olo wakanga a eita uso tutuina ua ela ita ai mai o Samoa isi sifo e mativa ai lala ya oe oe lava wai whanu maina Hotel so Samoa say tell to another see a taino ai mata e a pelele e mai moa e malo si mai le atua ala tama poto e fua o le ana e tawalea ai o matua Tawalanga Solomon sublima bilute ona tāna ni tuna iwa bilute na toe sa matautua marfatua ya Natasha le ua taunu mai po le sao Victor se pa mtana po le tautua la to po company le Tire World Autos Limited pa tal patu Victor le ngang pa alono ma no na mo pale mai ni tayo tai tono lo mnianga wenga pa solonga po yo le nga tono le vayas ya se fo mo ma le nangi mal ko sa se do meta pu tai to ma se fo ile sala ya dasa ya ma lo la ngan sa i ma do ko pa ma si ma do de se meta ya oi ai pa fo ilo ke fo in sa mo se mo se ma la na ta to wa sina ma do se lu ya de se fo ngo no ta ma le meta u singa le ya se de bulu sa meta ma lo la ga sa ya se to ma rola ma Victor ta tono le utanto ia le nga tono vasa e mas por sul limbo January lu o le mata tsan fo ia ta tono le su ia lava la auto i tau tua ni ese me le o ia le tau tua le radio Samo ia le la foto io a o ma pa na pa pon malo si ta to no o ma nga pa rola ya pa sai da ma mata no ha peto ya mata te ta konte seni ma tua su senere a ko o le ta te seni su seni te wa yai a ma petro ta vale ta to pe sin una tas de do salari ma de masulu per ka por ti so de sala va to sen ni mana choro e ka te por e poi e stento no ta to por lo nga ta folea con ina to ta pe ka pe so ta pe e china la ta vale nga ta folea con kesi ole LPG iba ke kama se ti ona bo se ti ta la o ni ngaro lo swapa na se foro no me ti po ti po so mon san ya wala wa se sia no Jangan buat tu tengah satu sek zaman malam sudah saya itu patut merusak tidak mata potensi ni. Oleh satu polisi oleh mata tuan tu oleh tasih di metodus sama kilo ya apa yang itu susi mereka itu service ya proses mesin service ya pop merobono ya supaya itu satu polisi ya bisina mata tak balik dok mata tu di situ emisi tu di sini mau lungo oleh lift oleh lowing mata tu snoku potato prepara potato ya punya satu kupas for lo mau itu satu parisnia apa yang kau semua fresh ya jamaya amaya apa foto tak balik satu kilo satu pau dengan satu lo mau satu rusbek LED light itu lo tak balik kalau tu nak tu maka perusahaan dengan kalau tonu disebut wiki
le pasi pe pa e tulanga ho nei na ti te ngai nei wala vale sama le mu lu wala o le te polo wari ni e wasu sala e fa tinga la ba e ka to pari ni fu polo no ai mo e wala au mo e pe sto mai foi fu ka no sai te polo wari o sa I ma to pari ni so mo ta vale fo o fa ta ni ko ma to ta vale o mo ta vale fo te nei ta vale tuai fe lo feeling at to be back o ma to mo ka he pre ka se lo pe sini te ma ta to ya fa lo feeling o lo mo wa ta to ni sen o le ko wenja para mala he la uma te uma to e pa ula po lo suru ma sa uma ko na lisi fa lo feeling a ha te ka su eso pe ya pu ya su mai I le tato fata vale a fata fata una tava fo por tava tuai fo e mola wala ni tu pe tanu mo oi o me mata ni lava mo tato finance o la u ale sene I ngata fo le ator ma ni ala pen stemme a para ese ta vale I mato fata vale a mola que expect ma ia mato o le telefoni o ivaru fa to lua o ivaru tu fa to lua o no me na tato fa ni ia mai tato fa pau o le tasi fitus furu pecho o tawa pa fo pa tuai I amata mai sai su kotwa su tolu su fa si pa ele su iwa ma su varu mai ko sfulu toko se ki mea kuio o le sai su ni me amata mai ai anga I lua sfulu ma lua sfulua o tatu tawa la po ava te tau kia mga apalai tu tonu le aso ta le lua su ta la ki kongia I le vayaso o le tato pa o le matas le tau tasi le sai tau tasi anga I tau dimba tau tasi tau lua tau tonu tau dimba lo o maua tato pa o matas te prenda walo moia matou ava pe ke mga sui kau whala o ke si pa ta vale sui nga tau lua po tau tonu o mo tato pa o I teme nei tato a whatau ava pe sui pa o whara ta vale e vasi lo velta e whaira ui alaime kurila ui alaime sa tino I tato whadisinia ale ngata fo ila ava pe ke ona ke sau ke va ku si aso I fa la vanga nga fa na tulanga ole ta va le aso le spit men ole ato to ya se pero que enseña para tener que se usa en venga ta va la iti ya lo se le tato ta va le lo mo tato ta va le ole si pe hasta pe ole le pai man risco man tu asu va ma si de intersuite to financial todo to fa na temen ne tato la io le fa pa una ta folia ta fa le segnale me te folia lo lunga o iva lo fitasi tolu tolo te la batete mo no ma lo va tai ta pen Victor le va pangol maro ta so no ya ngan le ni ingan bengo to ne ya so la ta to pe lo pe mo tam nei lo te na to lo ngan bengo pa so po ya Victor ya pa pero batete mo no ya te me mandria nia sunga Victor lo fa matala mai po la to po tua ta si fitu o pi et rote o tara ale lua fitu tasi tolu o lua fitu tasi tolu o ia anga mai po ile tasi lima tolu istama ke road ia o lo pa pena po ia ona mo I na la to po tua lua fitu fa tolu lua o le lua fitu fa tolu lua o tal noi to nga lava ia mai se po mo I Mac wheels mo I po ia pa ula ki ia manino lava me pe tal noi ia le lua fitu tasi tolu o lua fitu tasi tolu lua o po lua fitu pa tolu lua o mlangang pa no patalo batu pa tu ya po au sini mal no fano pa tu ya tu ya pa mano longa le ni isa ne le yoane anga si ian ya ma vanga umala mo eva mai lungo le tanto apia po linga ia wo po te mi ka nga ma va nga la ko ki ko mo le pasi tia po le lo to no mai au mana po ni te ke le lo po mo ia to tia Natasha la wa mawa la ke nga mawa nga mawa ngel va veo aku amu ia pa pe ai longa winga nga le mawa nga le sau ni ia e ma ka ki pa nga tia ia ka si ia le wai masang yang sang pa ka mai ia meo German band yang sau le ku de lo nga de lo si ko po ya ma ne ya mo le tu pa ma lo pa tai na ta sa mo le tau tu fo ile ne fo tai au ya sangan wenga mai an ta tu fo ya ta tu pa pe fo la vo ta tu ni o na ne nga ya mo lunga vi nga fo ile tu ya la fa tu lo pe ko pa tu ya sau pa mnianga ya me fo lo fa anga ya ta ma ba ile ma nga fa no ma no pa ne
Malo whaftai fo i lau sunga le awa o le tawa ta i le nei fo i tai au ma le whatoa ia i le tawa veina fo i ngā luenga manu ia tele fo i toenga o le nei aso Samoa whaftai tele atu lava i lau tau tapua inga ma lau tau tatalo mamana mo i mātou ia au mātou ngā lulue fo i tau tuaina lau tau pa ia ma lo o tau mamalu tau ina ia ngā le leile atua pui pui malavea i le soifua ia e maisa so mātou wola e maisa whaivalo filima o le atinu i le nei fo i aso ia anga le leile atua. Tātou toi whilo e fo i se aso mōmua le lofa ma le anga leo le tapa au le langi. Tō wha ia soifua. Maro wātai soifua ia. O le taimeru turai mai fitu minute ona tāna o le tūna iwa. O nisi o le tala mai le pingar paritua ia Salvao Massimino. Ave leo leo le tina. Na ia tatu ina ia le tama porotama i le mōl whātau i au kinani. O le utalo na lua poloka ta vale la vea le awala le train lanta so le se wa de ko kupu 11 ia alu ilunga le tau o le swao i nisila o vola va pe alu no ma wole tino maliu elementa panga i pi ha msano mia ai le li fai fa au ko ra ia fa mano lo le sui komsina le leo a fa solo suenga ia ma le utalo muli fa sa ona toe whaatau pepa loto, kua maanga ia. So o laulangi ia i la tō, ele ia tō oi o le underage, suwalto sanga, ma nei alpo tuanga. Ia, mai e hoi masitau tua, e le ne po i, aso ma nei ro ngā tono vai aso sa amore tono pele, ia, e le lama ngana, tau mpoi e tō e spaptai, ia, pa lama tō i le tuolo mātou, whaatau waa, nei e wha mani e ina lau tāpua inga o alama me tupu mai la pua i le tua ta tāno po. Nei e tātou maua le loto stele i am tu atu le li so ani mai a lofa te la tu mo manu le tonu au kilani manu tu tua oi o tonu e mau la tonu maputa mai lunga le apia falling ma lunga le YouTube channel whaapetai tele le anga le spaiva e asa ma se mau sa mora tonu pele poto tautai sela natu yama ia pa mo lava e va tele loto wanganga ke siano ia ma ngano le opengan benga le radio Samoa i le asa ma aso o le talenga tia para tusi tia ia la to maputa le o tapen mai ia pa so fo ia ma ia manuia
Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I." Place where I belong. I praise your holy name, dear Lord. Here I pray. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. O te whaafeilo i atu I lau whaafunga anga le nei fo I tae ao ma lo le soifua manuia usi mai le whaafunga o Tālala Radio Samoa. Ave leo leo le tina watu ua ia o le ana ia tatui ina tu lo le tamaa o iai le moli au kilani. E tu sale tu lai lua I le awauli ana nafi le mol whaatau I Glenfield I North Shore le ana tupu ai. Ma e whapeo se ese a inga I le vao I la ua nei nai ua I loa ina whaau o manua le o loo whaatali o na molianga I le tamaa ua wha manua lia. O le ao le tamaa le e whaapea na wha manua lia ma e reporti mai le ofisa o leo leo o le ana muli toi sola le tina mai lea no fuanga I le umai o na tupu. Na tali atu leo leo ua wha upenga ina I le mata upu le nei ma na toe ma ua lava le tina I tutonu o se tasi o whale o loa le mol ma ave ai loa I leo leo ma o loo tau fia pia nei. Reportia o le tina ua ave leo leo ma le ua wha manua lia e loa I le tasi le isi. O se taimi o le nei tau sanga lo ia le sa o lo utapena I le malo I le mawhai ai ona toi whaata watu I so o se tasi le I atoa le se fulu walu tau sanga pe paloto. O ai fo I pisinisi e le usita ia o le a whaasala I le whaasalanga tupe tu salea ma le tasi a feta la. O teunga nei o le tūla whono o loo a nga I ai le malo ma I le ngata mo whaataunga online ai whaapea to tonu o whale o loa. Mai le minister o mata upu tau loto I whale Brooke Van Velden o se teunga o le asanga whaamalo si ai fe whaatau wa inga nei. O na e le tatau ona o fua whanau e whaatau pe paloto. A wa malosi po o le sika le tifo I mō mātua ai le ngata I lea o le manino o tūla whono mōta ngata whaapea pisinisi. E le o mauti noa po o a whia tono o le nei tausanga e a matai suinga o whailo mai pau o lea e ave I to tono o le mauta I le tausanga nei maaloa I ai I se taimi muli mai. Ua wha mauti no mai o leo wha malo lo le sui ko mesina o leo leo ia Javon McSkimming a o wha solo su e suenga. Wha mauninga nei mai le lo ia le sui ko mesina o wha malo lo ana nafi. Ma ua sa waile mai a wha maunia mai foi e le o lo sui tūlanga ia McSkimming I le taimi nei. Michael Heron. Ai ele itala kerisimasi o lena mua wha malo lo le sui ko mesina e ui o lo ma ua pelo na tutongi. Ma ele fou lea wha I unga le wha malo lo a o wha solo su e suenga.
Ua whai mai ai fo i o loo ngā lulu e whaatasi le ua wha malolo ma le ofisa o leo iso e ngā wha wau o loo whai anei. Ma ua le tino maliu le matawhanga i piha ma o loo masalo mi aile ale i whaiwhaiva na sue. O le afiafia na nafi na mawai ma au wha asolo e peso e ngā i loa ai po o ai. O loo iaile tali tonunga o malo le malo. O ia lea na sue mai le aso tofi o le vai aso walu. O lifeguards lea na mawai na le tino maliu ana nafi. Ma ua ia au nei o leo mo e ngā wha wau. Ai mai se ai o e ngā whai ai le tino maliu. Valo ia le alu i lungo le tau o le sua u i o se vaenga o New Zealand a o whaatetea le ai pēr ve singa i le tūlangi i mātū. Whaape ai ma le vai o le tāla New Zealand. Peni sini iwa tasi o lea lua tāla ono valu sene i le lita. O le iwa lima e lua tāla valu ono sene i le lita. Iwa valu o lea i tolu tāla ma le wha sene i le taiminei. Whaape ai ma le tiso e tāla iwa sfulu lima sene i le lita. A whaatusa i le whawa i aso o tuanai. O leo lo alu i lunga ma ua whai mai ai ma le sui o le AA, ua tatau i tangata kiwi o na whaasauni i le alu i lunga o le tau o le suau. Le e whaapea lata i le sefulu i le lua sefulu sene e si i ai i le lita. O a fianga o le tau o le suau u mafua mai i sa ua whai e le vau Amerika ma Lucia pe o na iai le asfarei le tāluai, o le a whai ua whaamawina le vai o le tāla New Zealand. Ma tala whaai u, tu le train ana nafi ona ua whaalava i le taavale la vea i le awala o le train lata i le vin. Taavale le nei na whaatu e leo peita i le itu, ma o lea na sola e se mai mamalo le malo, muli ai la vea. E ese na la vea, e na toe tia i ai lava ma le taavale i lea no fuanga. Ma o lea na tau fia le tu ma wailo e le Kiwi Rail le train, ma tapuni i le awala train. Na whai ai loma so enga i le awala pe whaamata o saunga le mu pea mo whewa inga, ma e tuku whaatasia tala o tae awa toi ki lia e leo i te tala. O Talafonalo Radio Samoa, manuiele nei tae awa.
Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Le was matasi minuto te nei le tu live le te male tai au la tatu tali mo watu se tatu tala mai le nei tai au tatu tala le tau li po tia male vai tau mo tatu mo nei au kilani pe ona ye la suma lima le nei lu suma tolo lo ye ma fanfana mo tatu se mai lo malu se fuma le fati keri o aunga o le tau pe ona li po tia mai o lo o awa ni si vai ngali tu si fo au kilani fa solo atu le ina langi le le so pa mele visa fa ai tau lo mani lo so mele la le fo tai au fa solo atu ina la matua langi le ma sulu mani le la i le oli pa mele visa fa ai tau su wona tele tu le ono jana le la le su wa tai o le afa penanu na su wona su fito tele tu le ono jana le la le no so ile la o la afa pena fo ona to ngoto atu le to su mo fitu minuto le tu la e iva ile a fiafi se mai le tatu tala mo le aso atai ao o le almatua langi le lei wing o le tau le aso atai ao pe ona lipatia mai fo le fisa vai tau sfulu vale te le tula ono so ele la la to ngoto atu le to sfulu fitu le tula iva ile tai ao atai ao
Winga whamawina mo le tau le aso atai lusu mo lima tike rio la iere mawhanawhana mo tātou se e mai lona marulu po lona maru le aso atai se futu marafitu tike rio. Pasa sola tuan whainga le vaiaso as whalaile whai mai o le alangi le whai winga le tau mana ia winga le tau la iei le aso whalaile la tau. Lua se lima le mawhanawhana o la whamawina fo le fisiwai tau la iei tātou. Ai se mai ia lona maru se futu mo le ono tike rio. Sfunuiva te le tula e ono o le tai au le aso ai le la i le as whalaile o le ato e ngoto atu le to e sfuma lua to e sfuma le valu minute le tula iwa i le a fiafi. O se tatu tala lata mai na i le nei tai au winga le tau pe ona whamawina maripo tia mai le fisawai tau mo tātou. Ina ua se maripa te bele wati lea ua se sfuma le tolu minute ua te ai nei ia le tula iwa. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ma so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ko kalabel fifia mai leo fatasi atu le nei foi tai au wale fa wina le tau tupa le unanga le siufonga le Radio Samoa suma lima vitolo a mo mana po kalabel le foi tai au le asalulu o ngā tutolo le vaiaso i tute mga luenga whenga iei ma le tātou a tunu nei vaiaso ia le ua fa mai atu le tautua ma le unanga masani a le sunga leo ia te taloto fa pe foi tau sala le tai au i le tautua pe ona iai ia le fatua ya Natasha Vailua pe foi tamai tai a niwa for lau. Ia malolo usu, malolo fa malosi, malolo ona sai le nei tai au fo ma nei aso manai le aso a mai le tua, tātou te ori ma tātou fia ai fo i ma tātou usu fia i ngā ruenga, ai le tu wai le fa talofa ma le fa feilo i atu ma le nganga fa lolo ma le loto le nganga le fa tai, ia ma le ia e o le loto i le tua nei tai au i no ma fai ona toi tai ina mai loto se fu ma so wala bai, fa feilo i atu la nei tai au, fa feilo mo atu le au finga ruenga tofia le tua, sunga i fa fengai nga nei tai au fo. Ia mai so tau wharitua, whatalo whatu nei tama i a whionga i pātele, tamai tai sā o ila tu wa wala au wina le ngā luenga le tua so se whatawhai taulanga. Pia lava nei te mafuta mai ei, whatalo whatu po kalame ia te utou maa lo lava rusu nei tai au vi ia le li. Io e maa lo de wha maa losi. E le se mea whaleo ngā ina fōle tau ti ngā o tau da whinga luenga le tua i ti ute ma le wala au wina, wha maa lo wha awhitai, i le whatau wina le wala au wina pe ona iai, ia wale whaamalisi aure i lotu ma nganga o tangata. Nei vai temi whainga tau leo langa mara soi fuanga o lo tātou iai. Whatalo whatu tapo inga nei tātou ta manti nga ma tuai motu malawa. Whapena fwoi na tuai mafuta mai ma whatasi mai lunga o tātou po kalame nei tai au. Vi ia le lei, whaafutai lea tua lo tau fwoi tapo inga. Whaafutai lea tua le soi fua lau le lei o le whaamalo longa wa matu ia te outou. Ala whaifia nei tai au. Ia vi ia le li whaatai, atu popore ma whaatai le lofo le tua. Wana le se no le tua le mwhai on tātou toi whita apai ma tātou toi whilo li tai au. Ma tau tio le tua le tātou te au auna iai. Ma talo whatu le lolo le tātou watunu. Wo ma paanga uma lava le fifia mai le tai au. Le whi ua whanangolongo mai, ma whatasi mai. Whea le atunu unawa e usua iau ngā luenga. O whea le no whanga le nawa e anga i atu iai. Tō tono lo whatwhainga luenga, i mtanga luenga le malo. O pisi nisi, o kampani, o taavali, le naolo e maua mai le leo le leitao, fia e vatu ma le nganga whaafitai, ma le leo le fia, ia le whaafiloa i ma le whaatalofa le leitao. Ma alolo se fuparuia, ma alolo langi matafi, i le mafutu mai le tātou wa tinu. Patalo vatu i le fionga kursula le tātou ma alo ma latu ofisa i tūtu ma whaivalo filima pe ona iai, ia le amtanga le leitao sanga, Patalo fatu malenganga fifia malore so ifua manuia lo fionga konsula. Ya me se foi la finga ruenga. E au nanga matautua le na al tatu watu le na lo il mauto Samoa. Patalo fatu foi po kalame ya auto malo la va malos. Wa se tatu va. E u ya na le umal masina momwa leo tatu tilo.
le ua folau mana ia le tātou sa mo le tausanga le au tātou wawai tu tonu ai o lo ainga a seki manuia lo ainga whaaftai ma vi ia le li aua ni e popole foi mea tutupo le o langa la tau paua le mea ia taula i lau wawai ia e a ngai o i lo ainga a e ala malitai au o lo manuia lau whanau manuia se uto o lua manuia ia tangata o mato tono lo te whale oka o le mea sili na matau o le mea sili na matau i luma o le atua o le maua le fia maua le oli e oe malo a inga i le nei tae au. Pangasolo liso tatu pakalame le vaenga tae au. A mai ala upese lea tatu we vai taliu mai la ia lea vatu i le tatu poto mo tantou. Palor se fua, lage matafi. O nei lo whalongo sole, whamanatu e lea soi fua so tua fine. Lasi, ma alo whaafitai ia tele nei tausanga, waeanga ia tu lewa, 5 futu tausanga, whamuri atu loa soi fua lasi, 5 futu tausanga, anga le leile atua matoi whapopo nisi tausanga se tele mo oe, ina ia e maua e oe se tina au le lei, tina malosi, tina e o le lei o le whaamalosi ki ngor kakalo lasi. Maruia lau 5 futu, he, wa makavunga e kul pensionga kakamakua lasi. Maruia loa soi fua to fine lasi. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausi mai mō fautuanga, tau soi fua maloloina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesoasoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lava ngangana, e lea i fo i se tutongi.
Pala au loa le Healthline i le o walu se lau, ono tasi, tasi tasi ono. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po o fea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te mālama lama, o le amataina po le toi fo i atu i aunga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au soani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se aina. O se nofuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o mo le R-Dash Travel. Radio Samoa, tasi lima iwa tolu. Radio Samoa. Tasi lima i tu. Amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. O le whaitawina o le upo le poto le nei tai au. Mauma le tuse le whaata oto i lona mata upo e se furu ma le lima. Whaamanuia le tua le whaitawina o lana a fiong pa ia. O le talifile e mua le liu e se nai le ita. A o le upo whaati ngā e tupu ai le ita. O laulau whaiva e popoto e whawhiawhia tangata i le poto. A o ngutu e vale lea e luai mai ai le valea. O lo i mea umalava fofonga i ova. O lo matua sila i e ami o leanga ma e ami o le lei. O le laulau whaiva e malo o lo ai. O le la au o le ola lea. A o le laulau whaiva whapio pi o e momomo ai le loto. E te e le vale le awa o atu alona tamaa. A o leu susta i le awa inga e whautauta lava ia. O lo i le fale o le ami o tonu le o loa e tele. A le puapua ngā ua iai lea i mea e maua e le ua ami o le anga. E whaasalawina le poto i lau ngutu e popoto. A e le whaapea loto e vā le lea. O le taulanga e ami o le anga ino sia lea i Jehova. A o le talo e ami o sao o lona lea fia. E ino sia Jehova le alo e ami o le anga. Ai alofa o ia i le ua tausisi atu i le ami o tonu. E le anga le oa inga i le ua tuua le ala. O le ino le oa inga e oti lava ia. O se oli male mala ia. O lo iluma o Jehova ia. E le siri ea ona whaapea o loto o tangata. E le alofa le tauemu i le ao i atu i ate ia. Na te le alu atu i e popoto. O le loto fia e tupu ai mata fia. A o le loto whanoa noa e momomo ai le anganga. O le loto le ua mawhau. Wa sa ili lea i le poto. A unguto e vale lea ua ai i le valea. O aso o le ua tinga ina. Ua leanga ia. A o le loto fia, o le tausaminga e lea unoa lea.
E sili ona le leo se mei titi, au iai le matau ia Iova. Ile oloa tele au iai le atu atu vali. E sili ona le lei o le whaalumanga. E sili ona le lei o le whaalumanga o la au aina au iai le lofa. Ile povi ai le whare povi au iai le ino ino. O le tangata lo toa na te whaatupuina le misa. A o le wha ato o toa e tuu le lei a te ia le whinaunga. O le alo le paie. E tu sama le aila au tui tui. A o le ala o ea mi o sao. E wha lau le leina lea. O le atari pote e wha fie fie e ia le tama. A o le tangata valea e wha le ao ngā ina e ia lona tina. O le valea. O le mea e ori ai lea i le ua le ai sona mafau fau. A o le tangata fau tauta ua sa vali o ia ma le ami o sao. E wha le ao ngā ina mafau faunga pe a le ai se filifilinga. Ai wha tu mawina i le to tele o faipule. O lo iai le fia fia le tangata i le tari atu i lona ngutu. Ma le upu o na aso wa tau iai e le leina walea. O le alo le ola. O lo ilunga lea i le ua poto. Na ia alo ese ai o ia i se oli i la lo. E lia ina i ova le fale o e wha mawalunga. Ai wha tu mawina e ia le tua oi o le fafine ua oti lana tane. E ino sia i ova ma faufaunga o le ua leanga. Ai sao ona le lei o upu mata ngofie. O le ua mata pea pea i le oloa. E whaati ngā ina e ia lo na laba a inga. A o le ino i mea alofa e ola o ia. E mana tunatu le loto o le ami o tonu. Ne ia fai se tali. A o ngutu e ami o leanga e luai mai ai me leanga. E mamau i ova i e ami o leanga. A e whaafonga mai o ia i le talo a le ami o tonu. O le malamalama o mata e fia fia ai le loto. O le tala le lei e le lolo a iwi. O le talinga ua whaalongo i lawa inga e o lai. E mau lea whaatasi mai popoto. O le na te ena mea e ao au ina. E whaalea o ngā ina e ia alo na lava ola. A o le whaalongo i lawa inga e maua e ia le poto. O le matau ia Iova, lawa inga lea e poto ai, e mua fo i le wha maulalo, i le vi ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso, o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia linga Philip Fusi linga. To ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pe susu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
Jack se manai fa fianga mo tātou fale nganga na ele lei fa mai atu ele tātou poklame o le upo le poto mo tātou le nei fo ia solulu asa suma lima mana ia le upo le to mo tātou le nei taiao tali file mo le liu e se nai le ta malo fa tai le tele fo la to le mafuto bai lunga tātou poklame nei vai ngal taiao se e atu fa talo fa ni so tātou paanga leo lo e vai mai lunga tātou apia fo linga le taiao fo fatalo fatu le ya lupe sililo malo good morning malo si fumoni ni taiao fo aso pesio fatalo fatu engata fo ile fa malo ati ya Bella and Tevita fa tel mafta mai du firo le fatu simba inu tatu kalame morning malo si fo la le fatu simba inai fia ya le fatu inai au boys I mo fo oi mo fo malo fa tel mafta au ni ngalo share tatu kalame ni taiao na tatu fa fianga mana tetu musika ia mese pokala me fanga solo fifia mai te tolu ina o yo tutu mo nga luenga ia elenga te foilea male mafutu mai nei te mamtina matu e moto malawa fatalo fatu ai lea ia miu mosa fatalo fatu nei taiao malo se fumoria fatalo fatu usia tima save good morning brother manuia tele nga luenga nei taiao yoe te lo na wa anga ia tu sane faiana mwanga baole nei yaso tasile nga luenga ese to telo tatu lo fianga i o la wanga fu ia fa mai na fanua fatalo fatu ia ai mai se ila tu o lo o fenga I manga dueng ole kipilau deo mantuina au kipilau yo fatalo fatu ia te auto malo nga lue yo nisi o isi nga duenga lo te loa o lo tele nai Australia o lo tele to tele tato nai Australia leo lo nga lue ai fatalo fatu ai le ia te auto o lo nga lue ia masi tau baba ai le o isi nga duenga o tele na te tupo fo ifa lave o momo ngā luenga ia momo le hae lunga le la au, kipi mai le la au, ma wa ai le tātou. O isi a ngā luenga tele ni wha le tonu e fo I tātou, mai mawari soi fua po o le ola o tātou tangata. O le tu alalo lal po kalame le tāu no o manatua. Mo tātou I olo ngā luenga, nei ngā luenga, ia mataala ma baba ai. Awa fo I ke ngā ngau kele. A I loa e le sefe, a I loa e le o malu pui pui a oe, ia awa le te nau. Awale te nau I ai. A e loa I le talafea ngai o se meono a fia I lo seifua. Awale whaia. Si o le kupe koe sau le kupe lisi aso. E koe maua maile, aile koe maua lo seifua pe a o na te ua wha le tonu tātou. Le winga lau talafoi lea. Lea ngā whapete ale o neile te alu te nau ai a kipi umani la au o leo umana whata oto I lau iau ngā luenga ole vai aso. Ai ke wa oku le la aunga e o ngoa whainga I oe. Aua le e te ilua e te le ele o fitau. O le whaia. Pa ua le mea whaile a inga whamole te toe fo I mai. Ai te alu e mawhauwhau. O le ala kua inga si kaili. O le ala kua inga au wala. O le ala kua inga ai kia e ongo kipi ele la au lea. Te no wha oi mafuafua le lei. Ai toe maua le tupe. Ai le toe maua le ola. Ai vayanga na e whamanatu atu. Ia mani whamaloa e vatu I ate utau I alo ngā lue nei ngā luenga. Mtato uma. Tato uma o lo ngā lua di telo ngā luenga e ono le peti le ono a whaina le soifua po tato wola o te nau di seling ai mai se fo tato I ngā lua momo masingi fo I ma ai o te nau te le iai angi ke ua e kaukule moi alua kore ngā masingi alua kolo lima le whapea o e ari loa le walman masingi mo tato fo I ngā lua momo masingi e wha ngā pi o le au kipi moa o fale moa ia o fale mangu fasi. Tasi na ngā luenga laute I loa to te lei tātou. O le tu alalo po kalame nei tae ao. A matamata maria le tausanga la tau. Ai te tau ona e baba ai mai matala. Kei loa iris kanga ka e alua aka kure moe runga na singi ke walong whako ake ia inga wala vea. Alfisiri. Ala ai moe le po. Sorry. Wa afuai e alang kala vea wa le lava la kamalo long kamanga va mai loa faisinga ka fe au kiki ia makalonga fai me aira fiafi o mankai kamalo lolo afa pela ka ki amakali lima so ai ka ke manga va lima manga pa pole lua o kanga ka mi kamalo lo ia ke afa mai e ngala ve ben ngalu ku afa mai ngalu le masingi ma ava ko ma le lima ko ake ia alanga moe le kaimara ngā ruenga. Ai sea. O vale fisi de po.
O vale fisi le po a. Ko pere ke lo le maunga surunga le Facebook. O le apio foringa. Mas sa o malo longa e ke uso ya sai di bala o se le. O le si makwale moi al fakari kingi oka. Oka ia o sai. Ali tu alalo na tadi pokalame. Fa wa fa talo fa tu nisi. La ngalu man ko fa kalo fa tu lo ma batu na tu alalo mo tatu yo ngalu due. Ia i mo ngalu nga fo ia pe ona. Ia ila utipila au. O le si vai nga le o te manatua o le vai nga fo ia fa ile tisi. Ia o le si ia ilonga malama po longa poto masani. E fa tino ai ngalu nga ia ai tu na fo mo tatu. O va fa ingo tu sang. I fo le tamano watu sa mo wasi paka mai lunga o le waia oka whakamala. Ka se whakamala inga ke keli. Pe ai se ame o whakamala. O le si anga mea. E whai aku wa ala boi. O le mea wa mai e le tua le mawhau tonu ia te tātou. Tātou te mawhau wai. Ia mawhaatonu tonu ai o tātou whaiva mo tātou tiu te le aso ma le aso. A i loa e le whekaui awa le whaia. Pea na whai atu se ko e saure ku pelesi aso. Ai a mai mauro seifua ua lea o ngā tātou. Ia ngā mai mauro lo seifua o ia kausier ki ngā makamaiki. Ia pe ke fu ua mariu whafosel ki ngā o ia kausier ko inga oka. Ia tautua nā mā tātou le whatu amata tausanga. O nei tu alalo nal pokala betu atu mo tātou le nei tai ao. Le whatu amata tātou fōlaunga. Pisa keauli whatalo whatu nei tai ao mafuto mai nai Gold Coast. I Ausitalia malor seifua. Moki le afa lua fatu mumu malo seki mangaya vai sa lua faku mumu luanga le lenga seki le faku kayao Marcelina Brown malo se fo manu fat simai mele pone ti Laila Drake watalo fatu mana ia di chayao vai Samoa ai fili malo se fo lau de lei fatalo fatu ya tausili mau tausili no flower don't know who malo se fo manuia Watalo fatu la pepe piriane sekseki mai taiao. Watalo fatu le sungal fafengainga ya au pau. Malo brada, malo sifo monia. Oi mangu yelo wa soifua pasta. Ole ma walo wa soifua ri anga ngafi ya ringa fa manga koro wa soifua. Ya lei. Ya wa mata foi na tu la petition na tangata ma tu ala sungal fafengainga. Ale si priai. Ya va tasi mai nai fia. Scotland. Skoki langi. Watalo fatu nei taiao. Tofu ai ono tau lolo, tau tolo. Watalo fatu le fatu simai na i St. George, Utah. Watalo fatu nei taiao. Tuli tariulu. Watalo fatu mafuto mai nai manukau. E seta pati. Me le pone Ausitalia. Watalo fatu i asina pou oa. Malo fatu mafuto mai. Le fatu simai na Utah. Masina Augustino Elia. Malo se fu manuia nei taiao. Fatalo fatu ia fuala au tawanu Patsimai Anastasia Jeffrey Fatalo fatu fa pena fo ia anga funga sini Ausitalia le vai mai lunga tatu pokalame Mane to 5 fatalo fatu nei taiao le ngatu fo le ia taingasu Yo malo se fo manuia malo le langi mata fi nei taiao fo Dai bela wati le utois fu mar fitu minute on tale ole tu let's follow Vai tatu fa fianga le tatu se air to the Enterprise Tatu fatavale le taiao. Patalo vati asiwelu ya tuna atuwaya. Patalo vatu malo se fua lauda lei. Faunga, ai mo mai ai fu
Ya va via nga fa mai wa mawale over papa o wa over ko inga wa mawale over ko inga dia ile au kipi kalok ile au kipi la awari dia yo le au kipi kalok dia ngala ko le pese le au kipi ile au kipi yang i fa bole dia yo upa ile pese o le kipi kalok nge i fa pe bai foi ses ia la wa le wa ko e wa le ko ave au kipi yang wa mawala nga ya nga wa wale ko ya vela kipi na au ma wale au kipi kalo ki ole mene yoko ya ko ka ngo vifani di u por pese le vata si bala udah kamal tau tua le sunga ya Terry ya wa foli tau tuino dato wa tinu irunga dato fata vale so ifo manu ya Terry neva nga tayao malole on sai tu te bangalua ifo manu ya la sunga le tayao fo titia alo la vale tawata apena fo fata la fatu to office vale ata saunga se tato tunu le tayao Terry wa mataina fo inga duenga le tayao fo faftaile lo foreli mana ia le tayao ma ia la sulmalla mana ia le mera we wa to le vai so alu fa petato la le mana ia mai la ia ai wa fai ko masina bela fa foli kiti mai lo e condition to lo ma to le fai fa fol ma to kalo fa ia malo lo sa o fa pe au ia lo por pese le fa mai wa mo lo va pa pa fa ka ala kipi ka lo kire sa por pese Salo o mawala o va ko igale le o nga nga kit ka lo ki male au ka wang yang ni male ia le va vitai o le o te bon fina ngal va ngal taula la fati o ma fanfana i lau tau tua mala nga malonga tono le va yazo ia fa tai te tia mo matua no ia o tulanga lo ia wa fa ngal so fo ia fo wanga mga luenga nei fo ia masin o dato ia nei tulanga i o le to umi fo i ai dato fa mutan fo le ia January ia matulanga fa pena o lo fa wa pel mato promotion le ia po mato factor le sa ia mo le vai son te nei te tia so le tulanga le ia le mato promotion le fai o tavale uma tono mato lo toa o lo mau le afeta la fa tau le tavale mau le afeta la to no lau account o lau tulanga fo le lau fa nga mo nisi o fufuanga betulanga fa ia wa le fo wa mata na toe sauni mato i mo o alfana mana ia fo le vatu le afeta la le e fa nga mo na o twaiti matulanga fa pena ia ai fatau mo molo tan mo wala ele ole afeta la le fa mo o mo wata tu vale tele ta mala no ia ta vale le mo te nei tia le te va tu le special le mato Holden Colorado le ia mo me ole pigi apu lua fe suli vale Holden Colorado lua sul wa favor se lau i vale male special le va yasol nei apena fo le PT50 lua fe sul valu lon tausanga lea ya lu lusu to wa fe i ve sala i vali ma so ta vale e lu piki apu le lu ma to le lu termine le lu i tau fa tona ma wala vale le afeta la le pe le o te tu na tu langa nei so sta vale fa tau ma wala afeta la se va na la ya special spot to la ma to le termine e amata mai le lu afe na lu to wa fe lo ma wa i ta vale fa na o ma filfilia po i mo le promotion le fa i ma to o le tulanga o tato piki apu tele male no e tato piki apu lo ia IPL terminei maua tato Colorado o PT50 ia o le Rangers maua forward drive tulanga o tato apena o tato people movers po la manga ia ono no fo na lunga spring 4 tele tato about fires what tasina ben o tuli mai pe fo il maluma so o le tato tulanga lo yai tele la tonu fo na lunga fitu le valu fo ai nga mo inga tene tele tato SUVs o mau o le te vai ato lo yai tato RAV4 RAV4 hybrids po la manga fo ia le wa lu la to benzinio to el tisia la to wafi
ele tatu tavale fa pena lo mo te nei fa pena fo ia tavale lai ti tulanga le wale te vai tua e hoi la amatan toi si lunga tau pensini el malo matulanga fa pena ia atun mole a nga ima pata vale nei e alu le tisia la to wafi ma tele nisol malo tuno lo afio mai ma fa tau tavale fa pena fa nga mo la to Uber Eats po Uber Runs me fa pena lo ia po taxis fo fa nga ia tatu tavale o lo fa ia mo te mini o le tulanga mo tatu fa pena lo sa ia o le me masani lava a fai lo Zoom papa au fa fatu o kilani fa mole su lunga mato website na le www.enterprisecars.co.nz ona fai maile o lau application milunga na fa mole lau to sanga lo yele link and fai na ona fai lau statement masin mai lo driver's license for lo license ani ia mo ila to lo soifua pe ma papa au lunga ne tilang ia am fai na su mai le mato ia ne manukau po lo ia me fai fona ad fo ia fai lo application online pe o fai ngo fiet o tulanga le bato tu sim fai na on e su mai e fai ele lo application I ma fato no e mai su ba e sila fo il telo mato tavalo maua lima on fitu Queenstown Road I manukau lima on fitu Queenstown Road I Manukau City o lo vili mai na mato telefoni vili fua o valselau lima o lua tulfa o valselau lima o lua tulfa mo mato ma sunga ya kuso fi leia ma so ya tau papo lo fa perna mato fi nga ia naitu ile mato o nanga mo tato no stai mo mato no te tia alo va le to fa mo vengo to la sunga nei tael le yaso ia pina ho fa so sanga tato no le layer sunga ia cherry ole una mata tu ole tatu enterprise motor group mo tato vala wan le over selau ono tasiono fat sival telefoni vala fu na sunga ia cherry fai ono society tele mo tato le nei tayao wale sa idio sauta vale telefoni ale sunga ia cherry ole olu fitu lima to lima ono valuta sifa olu fitu lima to lima ono valuta sifa tele tatu tavale lo fa iluma sunga cherry fai so sani tele mo oi mani tele na le fatu amata to sanga fu le lei la paketi o mea umalava lo se leni maua o le fa so ino lo se leni tono lo ainga ia ai mai se o lo tilo po le umel to sanga to ona to ngelo tavale a le leila na e fa so le lei ia mafitutu na I ma paketi le lei ia la tupe I le vaiaso ma le vaiaso e le tanto nunga la tele se so sani fo mo oi ia ai mani ia festa va le lei tai belo wati le o to yo no minuto de talo le tu las fulu na to wina tu le fa sala wino tatu tale vai fanua ile to tu mala nanga ale fatu salva masimino si o fatalo vatu e inisia tatu pa anga le fatu a ngai mai dungo tatu kalame tau minoi fatalo vatu de vai anga le tayao fifia mai inai mangele sa e fatalo fatu alisi ai ono malo se fua a fatsi mai ia mama o taina I mangele sila autanga vaia malo fatai fatsi mai le a fo I tonga mau street I va ye fatalo fatu nei tayao va ye sa fata fa fo wina tani elu fatalo fatu po kala me ngata fo ile fa malo atu ya ainga uile lea fatasi mai mala inga nei Hastings kun mori malo se fo lau le tu ai a keripa fatalo fatu malo se fo manuia fatalo fatu ya ui ngaluafi Elisa pati fatalo fatu nei va ngole tayao e ni so tatu pa anga lunga tatu YouTube le fatasi mai lunga tatu po kalame ya leute pefu fatalo fatu marieta malo se fo manuia no sala fatalo fatu le mafuto mai na California kuini sabe lio fatalo fatu le tayao good morning o Santos fatalo fatu malo se fo manuia papena fia po seta hedes malo fatale mafuto mai alofa Mikaele fatalo fatu le fatsi mai me pone o Italia papena ia Evo Lave ia le vai mai lunga tatu po kalame na flat push malo Emi Huge, Imol Huge, fatalo fatu nei fatasi mai nai o tara, ma alor si fomanuia. Se ba nei fa fianga bo tatu le taya o fa te tolo ino le atu tu bangaluenga pe or fianga yai. Au le vesi. Siri au tai. O mai o fa vesi ia kayao. Kayao ayor kayao manga ia langa vesi oi. Ia langa vesi oi ma. Maka ko fo ya. E fai la mu kayao. Ai sawi pu coffee.
wala le kofi fo ile sa mo Samoa. Oh, se fa popunga de leila. Ia o ma upu. Ah, se kofi fo ima sa mases. Radio Samoa. Taslima Ivatomu. Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids, and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. Jalo fana va roa wa te tala na nei le wa unanga e veni mo fa tangwa au kilani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive ile Auckland Airport Shopping Centre. Jalo fatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale ufula wiloa le e veni Auckland Airport Shopping Centre. Beta Drive Doctors ile taulanga fa tau I mangele fa Pierre Monroe
mo le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e fo I matui pui o le fana witi o tui pui le covid is flu river mo I latou is flu on tau sanga malunga atu fa pe matui pui o le flu ala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu mo so no e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele e taftafane on McDonald Aman Rewa e taftafane o le falitusi po le public library Peter Drive Doctors Clinics O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo maota, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua lua lua, lima whāwalu. O valu se lau, lua lua lua, lima whāwalu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O te whaafeilo I atu I lau whaafunga anga I le nei fo I tae au, ma lo le soifua manuia, usi mai le whaafunga o tālala Radio Samoa. Ave leo le tina watu ua ia, o lea na ia tatui ina tu lo le tamaa o iai le moli au kilani. E tu sale tu lai lua I le awaulia na nafi le mol whaatau I Glenfield I North Shore lea na tupuai. Ma e whapeo se ese a inga I le vao I la ua nei na I ua I loa ina whaau o manua, le o lo o whaatali o na molianga I le tamaa ua wha manua lia. O le a ao le tamaa le e whaapea na wha manua lia ma e reporti mai le ofisa o leo. O lea na muli toi sola le tina mai lea no fuanga I le umai o na tupu. Na tali atu leo o wha upenga ina I le mata upu le nei ma na toe maa ua lava le tina I totono o se tasi o whale o loa le mall ma ave ai loa I leo. Ma o lo o tau fia pia nei. Reportia o le tina ua ave leo ma le ua wha manua lia e loa I le tasi le isi. O se taimi o le nei tau sanga lo ia le sa o lo tapena I le malo I le mawhai ai ona toi whaata watu I so o se tasi le I atoa le se fulu walu tau sanga pe paloto. O ai fo I pisinisi e le usita ia o le a whaasala I le whaasalanga tupe tu salea ma le tasi a feta la. O teunga nei o le tūla whono lo a nga I ai le malo ma I le ngata mo whaataunga online ai whaapea totono o whale o loa. Mai le minister o mata upu tau loto I whale Brooke Van Velden o se teunga o le asanga whaamalo si ai fe whaatau wa inga nei. O na e le tatau ona o fua whanau e whaatau pe paloto. A wa malosi po o le sika le tifo I mō mātua ai le ngata I lea o le manino o tūla whono mōta ngata whaapea pisinisi. E le o mauti noa po o a whea tono o le nei tausanga e a matai suinga o whailo mai pau o lea e ave I tono o le maota I le tausanga nei maaloa I ai I se taimi muli mai. Ua whaamauti no mai o leo whaamalo lo le sui ko mesina o leo ia Javon McSkimming a o whaasolo suenga. Whaamauninga nei mai le lo ia le sui ko mesina o whaamalo lo ana nafi. Ma ua sawaile mai a whaamaunia mai foi e le o lo sui tūlanga ia McSkimming I le taimi nei, Michael Heron. Ai ele itala kerisimasi o lena mua whaamalo lo le sui ko mesina e ui o lo maua pelo na totongi. Ma ele fau lea whaai unga o le whaamalo lo a o whaasolo suenga. Ua whai mai ei fo I o lo ngā lulu e whaatasi le ua whaamalolo ma le ofisa o leo I suenga whaa wau o lo o whai anei. Ma ua le tino maliu le matawhanga I piha ma o lo o masalo mia ile ali I whaiwhaiva na sue. O le awhiawhia na nafi na mawai ma a o whaasolo e pia suenga I loa ai po o ai. O lo iei le tali tonunga o malo le malo. O ia lea na sue mai le aso tofi o le vai aso walu. O lifeguards lea na mawai na le tino maliu ana nafi. Ma ua ia au nei o leo mo suenga whaa wau ai mai se ai o suenga whai ai le tino maliu. Valo ia le alu I lungo le tau o le suau I so o se vaenga o New Zealand a o whaatetea le ai pea ve singa I le tūlangi mātu. Whaapea ai ma le vai o le tāla New Zealand. Peni sini iwa tasi o lea lua tāla ono valu sene I le lita. O le iwa lima e lua tāla valu ono sene I le lita. Iwa valu o lea I tolu tāla ma le wha sene I le taiminei. Whaapea ai ma le tiso e tāla iwa skulu lima sene I le lita. A whaatusa I le whawa I aso o tuanai. O leo lo alu I lunga ma ua whai mai ai ma le sui o le AA. Ua tatau I tangata kiwi ona whaasauni I le alu I lunga o le tau o le suau. Le whaapea lata I le sefulu I le lua sefulu sene e si I ai I le lita. O a fianga o le tau o le suau umafua mai I sa ua whai e le vau Amerika ma Lucia pe ona iai le asfarai le tālu ai.
O lea fo'i ua whaamawina le vai o le tāla New Zealand. Ma tala whaaiu, tū le train ana nafi ona ua whaalava i le taawale la vea i le awalo le train lata i le vin. Taawale le nei na whaatu e leo peita i le itu, ma o lea na sola ese mai mamalo le malo, muli ai la vea. E ese na la vea, e na toe tia i ai lava ma le taawale i lea no fuanga. Ma o lea na tau fia le tu ma wailo le Kiwi Rail le train, ma tapuni le awala train. Na whai ai loma so enga i le awala pe whaamata o saunga le mu pea mo whewa inga, ma e tuku whaatasia tala o tae awa toe ki lia e leo i te tala. O Telefonalo Radio Samoa, manuia le nei tae awa. Radio Samoa. Taslima i watolu amo. Moa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Pewa ke ai e meo pake e ngamba e lauro. Wa mawala kaulo. Fechau, e favoreo. Wa mawala kaulo ko. Fechau. Wa sera. Ko ilunga. Vai ao
wa le vango mai la uloku ma le kalesia. Ai alu e kalo ai fa. Sa do mai. Nena le ki tiro fa ai pana uno. O e mala mai o le fa kali le loku yake o. Pe sia wa le fatari ya o le rotulanga e. Nena era ki au te fa valea. Io e ke valea. Alo ke fa ku ngai ele fa ku fa pengan fa fa paul mea. Fa ila ku loko ia maua. A maua ia ngale le lola ia o ma ila was kulimi. Wa lo. Sia wa pe sia wa le fasina we. Le ai ia so mai le mai ia fa ila ku loko. Thank you, Paul. And your friends. You're welcome. Fa ila ku loko. Pe sia we. Este sea. Ke fe ai. Este sea wa to tele matanga. Ai vai lo to malo. Vai lo to tele ai foi. Awa ke kangi. Pe sia we le wa le tani o no tu. Ah? Pe sia. Ese le lo fo ya, oi. Ko la la moringa nga, ko la la moringa, o moringa. O lo morina, tano lo toma mai e faiera me to lotu. Ya ko la la moringa, ko va pe, ya sa le fa la ko. Elo fa fe. Ke lo fa fe. E lo fa lo sona un malona faira me ta lo tava tu lo so funo so. Maso fai pula maso. Soli. E ke lo ai el fa fe au menga. Ai lo sona va te ti ai ta for fare il fe au. E che e se le lo fa e lo sang. E che tangi, so e che tangi so. So e che tangi so. E le o le ta mi lo no tu. Tenga ku elong. O lo no tre pi e lo no tu. Fe o long. A lo no tre pi e lo a vai. Fe lo a vai. Lo a vai le pi e lo ua. Fe lo ua. O lo vuole pi e lo fatto. O a me lo fa. O lo fatto le pi e io su lua. Fai lo lo. So lo me fai lo lo. Ciao. Che vuole fa sono lo suona to ito. Fai lo lo. Awa ko kan fai lo lo. Paul, you go back to Australia? You stay with me. I'll take you home. Well, tulaya te mua ona kailo favetai. Matuale angane me fai. Favetai anale ma wato tele tu mumai. Favetai I don't know what to why. Favetai ona matai. Favetai ale wa favale mai ime fai. Favetai o tele lo peta si tu pe mo mai. Favetai si afana la tiro mai. Favetai ina le la tu mai. Favetai tiro mai. Wa ma la ko. Favetai ele ai. Favetai ele au fai pu ata le tiro mai. Favetai fai to o fa tau mai. Favetai o fete saua. Favetai. O taleiro po ambela fa. Favetai o tau sau foi vai. Favetai de to o mai. Favetai fa qua a comba. Favetai ngai tamai ti o mo mai. Favetai ala fai no fio va. Favetai fai me to a to vai. Favetai o umma.
Wa malau kaulok. Wa umara. Ya lele. Fa fetai. Fai wia lau sungal toi ina le tuse fa i waile sa nging. Pere vai kau ya. E vai kau ki a Kongo. Ya fio mai lau fio ngal ki a Kongo se. O ki a Kongo. Ere vai fe awa ko ki a Kongo So mai I ka fol moringa. Ole a tātou whaitau whatasi. I li pongai o me moni, lona whai upu e tasi, e whangata maile, whai upu mua. A maua o na tātou whaitau whea wai lea. Ona po ia a whavalvalea I la ua I lunga o le mea maua lunga. Ai toe ia I le moto tangata e to. Mai atu nuu ese. Ai whavalvalea ai I la ua, pei I la ua na whana nau mai I ni vale. Oi! Ona ono sa ia I le mawhau. Oh. Dale me whapenga hai lau whaikau. Hey, da me ke le ilo Samoa. Sorry, I was born outside. Just reading the Bible for you. Oh, yeah, you understand my language? Yeah, right? of course. You sure? Of course. Awa ke kosia we? Awa ke whapea ke kosia we kosia yo e merea. Whaitau. A ono whalau I le ita I a musi. Ele ono lana whanau. Ona ono sa iai leo le whanau I a mosi. Ono sa I le whanau I a mosi. Ele o se whalalau. Ele o se whalalau o le whanau. Whai. Wha. Na. Whanau. E whai akwa e whanau o le au whanau. Ona ono sa ai leo le whanau I a mose. Le whanau a mose. Ona fe ita ai leo le whenenua I se le elu. Whai mai on ita ai. E leo se whanau ua isri elu. Oe mana lama. Ona tali ai leo le motu o tangata I ala ua. Ma tilo mai e pera I tu olua. O ita no whai le mātutua e valea. I nei whainga vale whapine. Ona whavalea o mai leo I la ua. O leo o kauroko al kusi. O ke le koe kilo whai ai. O a uho mbara malama le lei uportos. Ona toto e mai ai leo le whanaunga ai kupito ia I la ua. O whavalea tele. E no whau mai la ua I funga lehi. Ia pia. Awa ke aru koe le uma whai karkusi. Ona whape atua I leo ia te la tau. Oni mea o la tau umia I nā la foia I le vai. Awa e mawai aso e le toi maua. So moa, o se ato nuu mau popo, ma le fia. So moa. E le o mākou I so moa. O mākou o sa moa. O re so moa e sau I meo pefunga o le lele. A o nga pefu le lele. O nga sa wai leo le pefu lunga pai o maka so moa o maka. E le o mai kangaka o le akungu ngei ingi sombo. Pa matala pa uma e o le upu o le afi. Fa uma e o le upu le afi le anga ua lata le taimi o le va alili. Ua toe 2 minute o na saulo leo le afa. Awoi. Alo? Ua tatau loa o na ulua tu ua ina a o le isau le afa. Lo unu ue iau eseia malele ele. O le a sau le afa. Ia tau atu roa masue ni mea ma pue tau te la lafia I pe susue le i o le si. Aero ulona. Io ai pulo wai ma ero lo I lo fale.
awa walata mai le mea matautia o le a ungai lo soifua molo wolo. Ina lo le na mafetu Eli ai so tu ong amau Ta te tao to fia ma le se mali Under the wide and starry stars, dig the grave and let me love. Gladly I live and gladly die. And I lay me down with a will.
o e bisi ki su fa fia ka mo tātou le nei tai au fa tasi mana i tātou tala pupu le nau a vatu ia te o te tolo ina iau tūtu mga duika le fo ia so. Malo fa malo fo ia ni sol tātou wa tunu. Ina lava o fia ngai mga duika le fo ia oli. Malo fa malo los. Mga ia le ngai kaku a ka pupu ia. O mai pe ke lo fa fitai. Lo ko olu wa manga pa mai. Fa fitai. Ele ivera lava se mea ai. Fa fikai. Lo ko olu le le fia ai. Vai ai. Fa fikai. O ovalo wa lu on Facebook o ke fai kakala. Fa fikai. Malak fa ngau le wa le fa. Ese vale fai fa fikai de ngai kai au. Pa nga ba kwa ide ai se bingo se me ai. Kalu wai fis. Le fa ngai mangai ka mai ki oka. Ya oi la le fie de manga ba ko dur ki ngai ai. Fa ya de fisiki. Dai pela wati duas por vale bilhete tele tu lá esfolo. Mas tu balto tele tu wati du le jaiao. Malo sei fu baduia. Malo foi le sai mai nei tatu tomam tina matu mo to malawa. Atalo fatu ya ti auto pe fa to ama ma tatu por kalame. Malo sei fu ka ko le ka male vai. Isi be ki fai mei kai fu ri kai o le manga ile Paolo la ku. Pa wale be ya ko le ko ala sa ya lu ngi yaso. Vai se me ai manga ka maiki. Ma wale be ai ka maiki o ka se manga ya. Ma vale kanga me ala se ma au de lio de la ngi yaso a. Fife I wingo le la. Ya ngala ai alu ya fa sanga la ko ma fa kar kingi lu me ko kupu ko la ko. A wale fa ngai mangai ka maiki de wa ke as le se fulu. Vai ma ka ki fa kal. Fife le ma ka ki le mo ka ko I fa tala fatu ya seta. Tu lima telefon balor si manuia ba tau sia fu malu deva. Yo sia ya ko fatalo fatu le eva mai nei taranga. Sulu matamu fatalo fatu pakulanga. Kalau lo la faile fa tele ba mai le eva mai nei Samoa. Big mama le fautele to le fautele pale sua. Oh ya big mama. Lo makua kar ki disi masi Arul City. Ba umur kanga ka di umang kongi le kala City. Ino sia Tipi soli fatalovatu le mafuto mai fia California. Manglen fatalovatu le vangal tayao inosia. Yoi fa malot fo inita mali o tatu watu ele ngalo la ai se mali o na tala ia mo fa fonga fo tatu watu le tayao. Kilifi fatalovatu le tayao ta elenga saulia patelu. Yoi malo fo le family fo le tu le tayao tu bangalu nga alesi pulia fatalovatu le tayao. Matala si leota le tinganga malo se fo moria. Fatalo fatu disio tatu pa anga ia le fatsimai Leslie Stanley. Fatalo fatu Karen JC fatalo fatu nei taia pena foi amane to fae. Tai malo fo le mai fa sala lai bebe papali. Se umanu fatalo fatu nei taia. Tai nga su fatalo fatu malo se fo monia stu fata. Le fatsimai nei Christchurch malainga. America sa bolo fatsimai Leslie Stanley. Ia se mai le nisio tatu eva nei taia lunga tatu YouTube. Malo petelo. Ameli fa moana mai Wellington. O seta hedes fatalo watu nei taia malo fa tele eva mai. Iso tatu ainga leva mai leva inga taia I nai Christchurch o Wellington o Invercargill. Ia fa solo atu le sipito nu ie le la tamai tanto I kilani. Ia malo leva eva. Malo lo sa nei taia. Nai musika foi te tuluina o ele vivesio lo mafau fau ngiringi kaiau. Yo le mesi si kama vave mas kama fangesi ngesi. Wa foi ia tau maftanga, o te la tulu walu atu mo tau maftanga loli. To lu suri va minute tala tula sama dansi. Depi pasui. Matalo fatu leita ya fo pena foi ia tanu maleu vili. E va si mai nai tale fanga loa. Loto bua valo ia. Aftai lewa eva vatu nei falani. Se mai vianga le vangal tal ni foloa tang el fai popo.
Pamaloa tia Latina and Rosa Tupola. Alo se fua laude lei. E o e tanga le fai popo pere fa fonga ba ia i le zunga ia. E la pese le ni foloa. Ai ale kanger ko inga vo ile le unga alu lo ma kuar kirisi masida ri o. E le ngalu e fai kirisi masida ko ai ga fa mai le ko fa popo si o va se kas ai maria si o ko lu fo si la fo mai se ringi ngari si i ka penga ko ila bala. Kangiran fai popo ala kangir ko ingala ma ke ofo ai alu ngi barkalon uman kirisi masi barkalo al bello bakwa ma di lo loko kene yo ko fa popo si o va se kasi ala fa seleng aba pela lo uma kama ki akor ko ingale le fa ngolang pension awala kangir ko ing ai ele se mea le se be bakwa ofo inga pa wa bausi si ko inga wakangir ko inga ya la kai fa pengari dio lang ere fese malo sisiat ang ale me kangir kang akari ya mai sala le umingaru ko lu vai aso alu fa la ko aingaru a ko amar ko kongi mal pension amal lo ai ko vini bai dale ko va ko bercede ya on sa o le me ya am wo le fi on me silinga bakaua o le fi wa me ko fi ai fai mai vai foi mai ole ma fakia le coin Joy Lewis for Jolly Minute Challenge July Sumantasi
Mamaloa tia si moa peseta. Malor se pomoria le vai ngal taiao le vai mai nai Stokes Valley I Wellington. Alo watu so atano ala pana brother manuia ni ya oli. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua le mawha naumana i o mātua. O te bala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima I mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga I mea te tau ona whai. O te bala au iai ai le tinga ina seisi o I mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo I le fesoasoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lavanga ngana. E lea I fo I se tutongi, wala au loa le Healthline, I le o walu se lau, ono tasi tasi ono. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. A whai alo sa ili se a onga a matsa molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au ki lani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu.
O mo mia sau lo i e fsosoani le whaatawina mai po le whaatau e se ino lo mauta. Ai ale tape na ino la wili, po le vai tamai no whanau mai Samoa. E whapito fo ile au nanga, i mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers law, matai mai ono Grace Stowers, ile o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le loas fulu 5 tausanga o lana tautua. Hearts and Stowers law, e au na mo oe Samoa. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Yeah.
matana ila mata. E vai wa whawhiawhianga mo tātou le nei tae au le pese vawe ma le pese ngesi. Wha solo leo ma whauwhaunga e meise au ngā ruenga o lo o wha ngā solo le nei i aso. Ia i te ilua e oi ana fuafua. A ua pisi loa ngā ruenga wakusinga musika fu le kau whako a mari e lo ma whauwhau le ngā mea. E olonga pisi lo ma whauwhau e li lopo le me la whai. Kau whako ala kiki le mea kau whasilou le kiki le ki si me la silou o sanga silou le kau whasilou le titi. Ia ko e a maka lolo ngaru. Ia matatou ia e vai lungo penga te whailang. E foi kai me ke aro wafa le kongolo ma whauwhau. Ke fisi e vai akunga po kau whiula o fisi. E fisi vai akunga. Wa kau whiula o fisi. Ora mele ke kau ngofo ma ko kau ma whauwhau kau whakau ko ane lilo ma whauwhau. Ia ngai koe a ngai fu. Ai le whapela e aso a ko ai. E le timbela e aso a ko ai e ai ka mai. Patalo patu riso tatu pa akalela ma futo mai nunga tatu tau tua. Fa malo tu nei avita bali. Malo avita bali a te utou. Nei fu tai au yo tau tiu te manga ruenga pe ona whengai mo tau runga la tele. Fa malo atu pokala meniso tatu i o lo o ma futo mai tono whare mai. Patalo fati ante utou nei tai au ila ante o lo fata o tolia ono mai o tino. E ia ila tau o lo o anga ia tu e whaila tau ma. Tau si mai. Patalo fatu ila le pokala me nei tai au fau. Pa malo atu ina i vaenga i o ngā lui tono whare mai. O la autoso mai. Io ila tō lo whengai mana ngā se senga o mea ai. O ila tō o lo whengai markiri nginga o le whare mai. O ila tō o lo o fō mai. Ia o niso ila tō o lo o security le whare mai. So se ngā luenga mtanga luenga o soifo maloloina i tono whare mai. O lo whapereana ngā luenga tō tele o tātou. Whapalo atua ila nei tai au. Pe ila tō o leo lo mafutu mai tono whare pui pui tā lo whai. Ma lo whaaftai le mafuta mai. Ma ua ia i le tele o taimi, e mori mai lava nei o tō lo whaanga i tō wainga. Ia whapena fuilana na tō e mamori a tō lo whaanga le tātou pokalami le aso mle aso. Ia tō tō lo whapenana ma umai tātou pokalami i so o se whare pui pui. Aua i te popole me te tupu paua me tau lai tātou wawa i le li. Tā pena le tua lisi tai au fau mo oe. Ia wai, ia me te tupu o soi fuanga. Ai a se selo lau whai unga ma se selo fifilinga. Ia ona tātou o fo ilia nisi vaenga o leo langa nei. Wale mea, ia tātou loa, tātou ona tātou whamaulalo, tātou loto. Opo masani ele tātou watunu. E maua malo ilalo, sa ilia ilalo malo. Whamalo atua ila pokalami atu tō umalavolo i tono whare pui pui. E maise ila atu o lo whengai ma ngaharu wenga i tono whare pui pui. Ia iei fu ili angare lei o le atua i atu tō. Niso tātou ainga leo amatan to e te liru telo whainga malanga. I Samoa, le atou nanga i maire Christmas ma tau sanga fau. Mai se ila niso ila tau na ngai mai o whainga malanga fo ia onga, ia pokolisi na malanga mai, e niso e kalesia, le ala ua to tele ila tau leo te malanga atu Samoa. Ia a wale whawina fo i o niso fo whanga ma toi taliwati whanua, ia i mea lo no pia iai pa o no whai tātou i Samoa, ia whabalo tole pokalami atu tau, ma tātou i o toi taliu mai, ia o amarita whaonga, na mai a sesinga ia inga seki, ia mana ia. Pe sidi mataua na uto e fo i mai manuia fa inga malanga i ainga fo inasi asi atu ia to tele tatu nanga ia tu ono fuanga fa ainga pe ona i fa lave ia o meio fa iponga o safa e me se me dio safa ia lewa sa we pale le suafa le ainga ia malo le mosai o le ala i pule o le tautua se tautua na e tautua i tono lo ainga ia le nau a mari suafa ia oe pale ina o lo tauile na. Ele ia se la tulo sa fa ma tai pe ale tautua. E tautua mo tilo le ale winga lo tautua. Ia na wa ma diswa fa la inga te pale. Ia malo lo sai. Malo fo fa malo si at tau. Ina o se ma te malo wati le taiao. Leo te ono milite talo tu la sumatasi tali tu la sumatasi awina tu leo tatu tal fo. Ia ile ngana pretania malo la val maftu mai. Patalo vati ya Lucia pesamino filia.
Ia, le mafuta mai lunga. Alatina Rose, atu pola whaatalo, whaatu nei tai au. Tau si atine usi e mia mara ingalo mafuta mai Brisbane au si talia. Tau tala Maria Telesi, whaatalo whaatu marolo se fua. Ia maulotu manu o fetoa. Le whaatasi mai nai whea Timaru talo whai. Oa mai o tok nai Timaru. Ia, whaatalo whaatu nei tai au marolo o sai. Dicho tatu paanga umalava, e vaiva malei tai au whaatalo whaatu ali Tasi Brown. Ia whaatasi mai nai Gold Coast. Marolo se fua laura lei. Se mai whawhiawhianga, le vi o la whianga o lauli. We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Radio Samoa.
Tolu Amo. Radio Samoa. Kasilima i Vokulu Amo. In this update, another sign of hope on the horizon for job seekers. The latest quarterly Westpac McDermott Miller Employment Confidence Index has risen for the first time in over 2 years off the back of a 3.5-year low. With more, business reporter Michael Sergel. Public sector workers are more pessimistic than private sector workers about their earning prospects. However, there's growing confidence across the board about the availability of jobs. Westpac senior economist Michael Gordon says this result, along with this week's job numbers, suggests this week's unemployment rate may not go much higher than 5%. Meanwhile, Infometrics' latest grocery supplier cost index shows costs for supermarkets increased 2.2% in the past 12 months. That's a higher rate than usual. Winds around Los Angeles haven't been as strong as feared, but the fire risk remains high. Powerful gusts are still forecast in the next 24 hours, which authorities warn could be life-threatening. A local environmental analyst says all of the dangerous debris that fell in the first wave of fires is still around and being tossed in the air. The Eaton and Palisades fires are so far the second and fourth most destructive in California state history. A 30-year-old man who escaped police custody in Taupo on Monday afternoon is back in police custody. The man handed himself in at Taupo Police Station shortly after 9 a.m. today and is due in the Taupo District Court this morning. The Justice Committee will meet tomorrow to figure out the next steps surrounding the Treaty Principles Bill submissions. Submissions closed at 1 p.m. yesterday after the deadline was extended last week due to the technical issues, with an estimated 150,000 submissions in one day. Committee Chair James Meagher says they're now being processed by department officials to see which ones should be heard. The nervous wait is over for 160,000 students who sat NCEA this year. Last year, NZQA says it's posted the results online. Students are now able to check if they've passed and if they've received course endorsements, a certificate endorsement or university entrance. That's news. In sport, to the City Ground in Premier League football. So the newly arrived Simicast will take this into a good area. And immediately it yields the goal. One substitute tees up the other. Diogo Jota. And within seconds of a double substitution, Arne Slot's magic works. Liverpool and Nottingham Forest have drawn 1-1. As you heard on Sky Sport, Liverpool scored in the 66th minute. Early in the first half, All Whites captain Chris Wood has fed off a couple of threaded passes, starting just past halfway, to strike his 13th goal of the season from an acute angle left of the net. Liverpool 1, Nottingham Forest 1. The Crusaders have confirmed David Havili as their captain for this year's Super Rugby season. The midfielder replaces All Black skipper Scott Barrett, who stepped down to focus on leading the Test side. That's sport. I'm Malcolm Jordan. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. O e si la fia e iwa te si malitolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaatau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia.
Whaonga au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M-Tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Whaafsota mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe te whaawhaingaluenga o le mawaenga tausia Samoa, te whaawhaingaluenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Tasilima iwa tu, amo. Talofa o lau ingo e mele palamo o lau ngaluenga o le sa i le awala ma faufautua i tūlanga tau mo kesi e owa le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua i le taiminei a fia whaatau sau fale pe whaale leilo maota pe tuu whaatasi ai tā lafu pe whaatala nofo i tūlanga o lau mo kesi i le taiminei pala au mai loa au i le telefoni o le olu o fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o
po oli emaili emele.palamo@loanmarket.co.nz. O le titongi o lea au onanga o lo o kawa umai faletupe o lo o mātou ngā lue e fuli ai mo oe. Mala au mai loa o le telefoni o lua fitu, valu tolu fitu, valu faa, valu o. Fai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe fai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, a e piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o luatasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O luatasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Beta Drive Doctors, I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le COVID is flu river, mo I lato is flu on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele I taftafane o McDonald. Amanrewa I taftafane o Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Na alofa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. Awal suia ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. Samoa ai ke fale mai Samoa Samoa e whaalangolango ile mana mai lunga Spun whaami ni telo te dele tula sumaltasi mai Samoa o malawa whaangai ia mamola au Pata sei malimano le li e whaamalo loa I oe pa ngase mai Samoa Se i vanga nai le mai eitu
Ole mai le nai faisi o me tuli. O isi ka fa be kuri dole mai. Fa be fa har kau vela. Ia ka ilo ia. Fa mai ia be kau vela fo ile le fa for ka ngakale mai. Ia. O isi nga fa mai e kuri fa pe ngale mai nga. Langa o mai manga le sa uli pese. Ole mai sua, si dai langi. Ai ke lo la, si dai langi. Mo ke nga fio ke fo ka ngaka. A voi la nga la ka ke lo e ki nga ngai lo si dai langi ala fa ia nga ke le e ole nga la ola le me fa. Whakamala ka kou. Awan whakamala. Ai dola ua whainga o i momo mai Samoa. Wa ai le fufo Samoa. Wa e la koe wa le fo mai. Nga le mai whala au. Nga le ingu ingua e wala kuwa fifeke. Nga e la po la ia le e la po le mai le nga e la koe wa ai. E kei doa le leia le mai Samoa ma le mai e le whare mai. O te le fo i o le ua kako mamanga ia fo ia whirise mi kai le leo sumeranga pese. Ai momo mai Samoa. E se le kero ngasi Samoa. A ola na o tātou, pi wo awil whare mai. Ia a tela tātou, te tau ona wa ai. Ma tiro, le ale tu ai ngase. O le si mai le ke vai, ngimo mo le mua e oso le vai, e pa u le vai. Ia a vai le ua su e fofo. Ia o isi kero ngase, le ka kero mo mai. A o se senga tonga fiti, a ole mai Samoa. Ia, o le mai ai kuia oka. Ia e whaile kuri ngā ke mong. Kuri aki o, kuri mai, kuri a. Ia wa fa mais e fa ngar ka vela e mai fa ufu ele ma ia ka ilo ia ia ufu fia kula ia le nga e vange wa mango su nga ufu fia ko fia malo lo ufu fia wa mango su ma nga ka vela so de se ka ufu fa le singa ma ia Ya. Le aila e se ala nga ma ingai ko fe mai ai. Me nga ma ai ku ai de ai. Me nga ka o mai ku ka po. E ala nga ma ai ku ka ka le ma sit ka po. Ya ma malo so le au kirikiro. Vale malo si fue au kirikiro de sides. Te fue por 21 minutos. Esa wala ka mo mga. Wa ko vai me wa papa makawila ka ngakai ko fai me ako. Dia vai. Vai tatu musika leo de mai leo le tau sala po kala me fifia mai le jai au pa ilo ni so tatu tala. Tele upu matala wa etalia
Luas fu minuto te le tula se fu maltasi. Ele lo kofia vai. Anga ele ma. Luas se fu minuto te le tula se fu maltasi. Pisi fo ngalu ngai la tolo ngalu mali tato malai vale le leita yao. Malo ngalu malo tawa ta ya tau. Malo fa malo lo si so se ngalu ngai nan malai vale le mai tawina le pisi o aso teitas. Malo fa to malo lo sa ya tau. Malo fa malo se o ka ko le aka. Aka malai vai va. A wale se lunch aka. A wale se kupe va kwar kau konga aka. Awale ba wale peng fiki aka. Awal wa ku fo wa si aki aku dekat wa kipit peng fiki. Loko kele. Oya dai fa pe. Olha a fatia dia bela pupula pe fa pe wa kipit peng fiki. Aka Yesus yang harbe. Atalo fatu se sia manatu le brother. Alo fatu manu yo fai valo filim bale dei tayao. Kasi ka mai kior au de leia. Koi mong au kui man ka kui vai lo manga ku le wolu suta similita te ai le tula sumata si fat simata usala dungal pokala meta tau wa fo tau tuai no ta tau tino fatalo fatu to finga malo lu sul leita ya malo fot fa malos ia soi fo manuia I lau fitalainga titia le neita ya malo foi le usu ya te oi Valo foi fa malo si I tiu te faiva fa talo fatu I le mamalu sa tatu watu no fe lava le le tu ia o le nei foi ke lope o lo e maua male nei fa salonga ia malo lava le soi fo mo malange ma malo le usu le tau o nga tonu foi va yaso waso lu ni yaso io o fo I le o nga tonu pe ne eta o tia ia o le fa ftai lava le vi ia lava le li o le li ia ona o le malosi ia ua ia foa I mai ia e wha ati noai ia le te leo ngā luenga matiu te fo I o stofi ai tātou te ngā lue ai. Le isi si me sili ona tau ali amatolo waso e fia. Ioi. O ngā kokongu e aka. O male aso e fia. Ioi. Ia le tūlanga la wala pena e tā ua fo e se teimi wa sola. Tātou le fia lava male ata. Ia se le aua le wha mawhare te leo le ngasunga e. Ia po a fo I le te leo vaenga o lo tupu. Se relax, tātou le relax lava, whaafia le mawhauwhau o ni vaenga I te loa I le fitawi. Ia, whaamamau ese, ia ai vaenga le lei, ia mo oe, mo lo soi fua malaloina. Ia, o le amela ave ese ai, ia tu mau ai pēla ai. Ioi, sa o ia pēkelo. Whawhekai. Whawhekai lao. Lo kōrua le manga va. Ia happy wow le stangata e happy pe vai le la se me ai vai oi sorry ia leila ele o koinga fia nga ele e se hoila koinga fia nga sai pekelo fa o ela fa nga o le ia ai paule me ole fa tai o lo maua le malosi o lo maua le manuia polea lava ia le tele o faafita uli ia o nisi o vaenga o lo fita ia I pēm tātou I le aso ma le aso wai ele aise e ia lava ia me tutupu ele it's out of our control ele mawhaiuna tātou foina le controllinga le tele o vaenga ia ai pau lava le mea vi ia e o loto tangata lava I le atua I mea o lo maua ele manui o lo maua tangata ia me se foi le malosi Antu ia tātou ia unungo penga whailangi pe se me ke komanga iai. Ai a taula ia lau wa ai. I le manu ia lau ainga. Sa ole lawa. Adwa o Yesu se ringi ke lua e mawari kupe kau se lau whaangau malu tau lua. Masiau kaukonga, masiau aitu. Ia bawa mai fia. Atalo vatu siau kama o ekuale. Ekuale kau whaole ke le ropo sa mai Samoa pe o polo ke Samoa. Ia kau siau Ala vaku anko ni tai au. Ya, se mai diso tatu tala le ua, fai ona tu mai ngol tapu kalame. O lo fa pe mai le fi ngol te palmi fa tata noanga la sanafi. O le fa tu tuina. Ma le o le fa tu tuina, ma le fa tu tuina. O lana te inga. Ya, wa ye langona mafuai ona ese ya diso su ya fai pule. Ya pe ona ia o ia e filifilia ia o lana fo ia to finga.
O yo le fifiria le Parliamento Samoa. Yo le te le malu. Iwe. Sa o le tia o le tasina ia peu wa I loa msila fia o mafo el malu si tātou wa tunu ia o nisi fo i vaenga ia o leo ua whapena o na lia mai. Ia ili ngasi a malo o leo o loo a whita ia I fo I ma tātou wa tunu. Ia e mese lawar to a telo I tātou o loo a tuli mata ia. O loo muli mawina ia nisi o vaenga o ia ili tātou malo I Samoa. O le aso ana nafi la pe o na I loa o ma tātou wa tunu ia ma sirisila I fo I. Ia mwhaafonga I fo I to a tele. Ia le na whapena na whaato a mauai lava noa. Ia o le tamaitai pālemia. Ia fia me Dr. Naomi Mtaafa. Ia e wholasia I fo I la so na whina ngalo. I tu sa I fo I la ma le inisio Mtaapu pe o na alia e mai. E pe la o na iai le whai unga le whaamutai o le tofi o le Minster. Sui whai pule o ngā ngai whamaunga numero tolu. Ia e whaapena I fo I la ma le isi vaenga le u whaapena o na whaamuta o la tō fo I tofinga. I le amtanga o le nei fo I vai aso. Ia o le vaenga la lea na wholasia. Ia o le whina ngalo le o le taitai o le malo. Sa ia whai loa I la ma fuaanga o lona o ana whai unga nei. E pei ona iai molianga leo ua whai ala I le sunga ia la auli o le mali o toa. Leo te pola tai vau Fosi Schmidt. Ia ai whapena fo I la I tūlanga iai ia I nisi fo I suia whai pulele po o Minster leo ua whapena o na whaamuta o lato fo I tofinga pe ona iela fionga ia mulipola ana rosa muli o ia o leo talaki la mustele sio ia mala fionga ia toi lupe o ni semo ia o vaenga la ia e peila na fisilingia ma le tātou urutala iai I tūlanga iai o lona taitainga o lona tofinga pālemia pe a whapena o a whape o na usu le fono le palemene ia I le vaiaso o iluma e na ia tā ua ia e o tūlanga iai o le whautua ina lava ma titilo iai e ilunga lava o le whitwhilinga al palemene o lana tofinga ia e lunga lava le whitwhilinga al palemene I tūlanga iai wa olo utu maupea lana tofinga le taimi nei e le o whaapea ua whapena o na whaase toa ngalu lana fionga I tūlanga iai I Mtaapu o alia e mai ai o le tūlanga iai o le iai o ia ma le ai e lunga le whiwhininga le palemene titia Oa sauna manino la le tamaitai palemia le vaenga lea Ia Lea ngai ua tele fo ia manatu whai le atunu Sa le le tofinga le palemia o nisi o manatu le atunu o la fo I la tu te iloa Ia ua maile la tu langona o le palemia e whiwhini mai ele a foi ele pati o tangata te imre pati o ia le na palemia a man tu foi le pa ingal nei o le pa inga nei ele ia le vai nga fa pu fai le e tau pipi e tau man tua ele fa tau tonga sa le la alu ngala tala foi le a fa pe o lo ia le tu la fona o ti o le foi vai nga e tau la mai o io mama I lorele ia wa olena maua saunuanga le tumatai palemia e ono maua se la filoa inga ma le ta ile tuangai ia lono winga ai le io le vasfo pe foringa mai la to e anga mai le tumatai palemia fo ile fa sitala ma le te le tuangai ia ina ia te lor fa mautuina la vole filinga walen saunu mai tumatai palemia o le filinga o le avesea ma le fatu mawina on tof palemia e fa palemene ia sa lele tia o tūlanga whape nei ia ai mese lava wa o le Mtaapu lea iai o le vote of confidence o se palemia o se Minster o ai lava I tutonu o le whiwhilinga la o tutonu o le palemene o le kapineta pe ona ta ua foi I le saunoanga ia o le finangalo foi te mai tai palemia ia o vaenga la ia pe ona iai ia e pe ona e ta ua ia o lena maua foi la sona na fi lena fa pena ona iai le fatata noang fa la we telefone a le sui o le tuangai le afionga ia to ila epa ia o lea foi la le feeling ia foi la e tu stala ni so tato au tu stala pe ono ia talia le anga ia tu o le palemia pe afa pe ia se tai me request ai se ava no ai la te filo ia le na ia tali ia e na te talia and fa pena foi lá na fa sala vele si tu stala fa pe ai la lauli e te talia ina o la natali foi lea e na te talia ina le request atu o ila to nei ia maolon na tirtilo
Ia, o inei la na te tirutilo ai po o fele tu e la to te mawhai ona la to tanoina o ani si vaenga mawhai ona la asia. O la na fisilingia foi. Po le ala le lona ia e tu po peanga ia fia me peanga ia lauli. Na tali ia le tali manino lava ia tai le tuangai. O le taimine, e le mawhai ona tali tu langana ona o le maale alo ni taupu. Maise, e le mawhai ona whai se taimetasi. Le mawhai, e te tau le ona soala upule na ia, ma lana vaenga wha upwhai i tūlanga iai. Ia me se lava o anisi fuafuanga ia ma le vaenga e lātou te laasia i tūlanga. Ai me se lava tūlanga o le ngasi o malo ua iai nei titi. Ana ia, o le tau o fo ilea e tui tilo ma toi vava ai. O le manatu mawalunga o tangata te tau ona toi tau manatu o le nā foi. Na ie fo ile tasi o tu stala na fisiringia. Pe sa mawhai o i o le tere opo o ile tama le na fisiringia whapea. A whapea o me te tupu whapea o la tōre tu pātina. E mawhai o na la tu toi fōwina ma aulina me tupu. A le saunole pale mia e whapea. E le riope whapea na toi tau. E whoringa maila. E a tonu e whaisi matu ia se mea laita oto laita pui tono le o le vaenga whai ia na mea ia e ta uala le tatu loa a uala le tatu oso i le side po fea le tu o le tu na tauna e vavai te talo mo le file mo le li ina ia mo le manui o le atunu mo le manui o i pen tatu talo no le aso nafi o lo ta pena le manui mo le atunu lau tele e te taula tatu tilo tatu vavai fa fea ona toi tau sir file mula e upole ma sanel tu si elo malo si lo fita o le ngango le li e ma fai ona soani loto mangango tangata mai se la tolo tai ile malo ina ia toi fa foi ma toi fo ala mea ia ma toi ma wese so longa le le malo ia ile uma le pai Iyo, le ua e maa mai le vaenga le fo ala mea. O le whaupunga lea lena ta ua le tai o le tua ngai la so nafi. Ina ua fisilingia ma whapena po le ale tu so na ia lango na iai. Ai na ia ta ua. O tu langa whapenei i ngasi a malo. E la tau te tilo. E lo iai le tō whai i la tau lava. E la tau te soa lau pule vaenga mai nisi o vaenga. Ai me se lau whawhita o li whapea. O le mea tono te taune e fofo ala mea. E tilo so ala o pule le. E mau ele file mu o tūlanga nao lana ia tilo ia. Ia me se foi la peo na e ta ua. Ia tu maule tato manatu. Mo le lenga o Samoa. Ina ia mau ale file mu. Ai awalwa le fe vai vai. O tūlanga na ia. Ia e peo na ta ua le tato urtala mua mua. O lana ia lava saunoanga re tamai tai palemia. O le o feeling o ia o le tamaitai palemia o to finga e ia I lava e tu lava ia au o le palemeni tu langa fapina ia wa se ka ko fa Samoa ngal melo por kiki o me fa ngal por kiki le wal mela le vesia kiki ma ka wa pe ala ka nga aloi ai go ya por sapo Ai poro vero. Ai poro vero kio. Ai ka, ia sapo. Ia wa fai ia a poro kiki da. La ka fai nganga poro kiki. Ia logo winga, ia wa ko ngambe la ia. O le bebe sia kiki angi o. Ale fa kan kalila ku. E wa se ka ko fai nganga al poro kiki. Ka fai ia por sapo. Ai kaires ia sapoang. Ia sapo mai o sapoang. Po akules. E fusiak. Ia tu langa lava na it's politics. Politics is politics. Ia malme ia fa tu ina foi tatu tangata. Ia ono sai. Ia o falanga mai ale malo. Ko fa ngangi por kiki, fa ngangi por sapo. Tato on sai Paula va le me pena ta o le fetalenga titi tato talo mo se file mu talo ia mo se tasi ia wa tu langa fa pene ele fa ngofie ele nga tsane le fa ngofie tato ne mata o le tu langa ia fa longona o le fa ngofie ma fa ngata fo ia ila to su ia fa pule o ta o tato malo titi wai o bela le fa ko ia wa le ala ko kiri ka ko fa me o por kikirianga si tu lo al fa fo mara wa o ko ngabe o nganga le fa me o por kikirianga ya wa ko ngabe la ya angale angal por kiki ya kiki
Me la ga a ko fenga por kiki. Vea por sapo. A wale anga sapo. Ia malua ia onga sai ia me ku langa i. E lu ka wai fo do fa ko mo o tangata Kerisiano mo o tangata le li mo o papa pe lo. Se fo lui ba fai pule na sai ni le tusi. Na abele tai. Ma fai lo iai o le ai se fa tuanga o lana tai nga. Sumariva. Ya. Te tia o le tūlanga ia le mta opulea ia o lea na whamawina ai ia o la so tons fulo al masino te sema. Na same vai atu nei. Lea na whapena o na tauli mai nai ia se tusi. Mai le whaafale tui. Ia o whai pule ia o le vaeng whaapawhai o le whatu tui le tua Samoa ua tasi po le fast. Lea na tui nā atu i le taitai o le lato taitai. Le fionga le palmia. Ia mafolaila ni sio vaenga lea sa talanoina. Ia le mai tau ina atu i tato ripoti. I lea tusi lea na whaasino lea o mta apu o lea na whaasino i atu ngalunga. A sui whaipule ia il tofi minsta langolango le whaipule o salinga tasi lea uwha amalolo. Ma o le awai atu i nisi o fono o le tai. Whaapea fo ia manisi fo i o sui a whaipule. Ia ai mai se lava. Ia le mta apula le molianga leo le whaamutai. Leo whaamutai la le tofinga minsta le whaipule leo ngangai fo maunga numero 3. Ia o le maitawina atu la e tu langa le tato reporti le tia. O lea na maitau atu. O le tau whaiu i unga o le tusi le nei. Le na whailoa ai loa la ia se tua inga o le lea whailoa ai se tua inga o le lea mana ia male manatu maa o le taitai. Le fionga le palmia i sui a whaipule o le whaafale tui. Ma fuele le awai o i fonutanga. Ia le ngatai lea o nisi fo i o taitai. Ia o nisi fo i o minsta o le kapineta i le awai lava i nisi o fonutanga. O le laina muli lava o le tusi e lea maitawina i tato ripoti e whaitawina whaapea. O le finangalo au tasi o sui awai o le fonutanga o tatau nei o na sui le taitai o le vaeng whaapawhai. Po le pale mia na te taita ia le atu nuu. Ona ua le wha atua ina oe. Ona ua mātou vava ai atu. Ua fōlinga mai ua whai keni le tātou vaenga whaupwhai. Ai tau solomua mai lo tātou iate o tau le kāpeneta. Ia o le vaenga la nei o whaupunga nei o le tusi. Ia o lea la le mai tau inai le peona e tā ua se fulu iwa i sui a whaipule. O lea na whapena o na saini ai i lunga o lea fo i la lea fo i tusi lea na tu ina atu te mai tai palemia. Ia o vaenga o mai ia bua tiutiri ai le whaatuatua ina o ia e avea mta e tai o lea tu nuu ia me se vole le tūlanga i ai i le vaenga whapawhai titia. O le mea tātou ti tilo i so se mata upua le tofi. Tātou te le ilopo fere sao. Le lu ngala utala. Wa tātou te le iloa e se fo ia le mele a mailisi tu e se me a mailisi tu ia se vanga na ua tatu ia i tu e me se ala tatu ia i fafo mai e lo tonu pati e te tau ona tatu wa ai mo mua po fea tonu ona fai ele ni tu singa mani me te tau ona e faia le fso sane atu mo tatu wa tunu uile nei mata upolo tu lai mai awa tatu fa ngolongo fo ila le tu ole a me palmia la to ia manisio ila to ma le aunga la to fo i o ese mai ia o la to na tala tatu te dilo ese fo ila le vaenga fa ila to ile la to fo pito la au ile me lana ma fu ina fe ese sia ia ese fo ila fa mtalanga la to ase vanga na o tatu nei to tonu ile me na tupu tatu lo ka ke fiu e kuli le sa sa o le aka ko nge sa idi po ia sa ka ke fiu nga o ka mai nga ko ingala du nga lai do me ka ko lo ko ke mi ngai mai don me mesa alu ngala tele so so ni mo tatu wa tatu wa ai i vaenga uma e lua i tu o le tupe tilo i ai ia ma ona sai tatu lo to ni vai taimi ia tatu fa tari langa le wa abele tusi le vaenga fa fai sai ni ai a suia fai pule ia le ana e fa fonga mai o to lo wa to tau sala ni aso ia ile mafu angola to foi langona ia to apele tai mau pele to vai ato ma foi se me ai ka mai ia sa le tia ia pe ana
to atu foi forsi atu foi ia finangalo le sunga le fetalenga ia teti o tu langa fa pene e tatou te leilo wai ele o fa pe o tatou tonu e tatou te loa ele big picture e pe o fa punga na e ta pena ta wala teti tatou fa tatel pe e se ivanga na wa o mai fa atasi ia ma fa pena no forsi o mai vai ia wai ese pe ona ta e lua I tu ia ole tala ia ole tupe ia there's two sides to the story ia there's ia paola le vai ia tato ole unu sai matiru tilo ia e fai tato analysis ia tato wa ia ai paola mea ole unu sai ole a lava vai ngai taune ia ole tuna ai le ole ia hotele lava tala ia o fe la fai ia al melana ele lo posa ia wa me fa pe o speculations uma ia taula ia tato no fa itete vai nga fa pena wai e te le la fe se inga tu lang fa pe anga o fai pule ai fai ase o kala ia vai o ke sa lo fai pule ni sila za lo fai pule te pe fai pule o le la lo town clock o ko ke mang fa ka vai lo ko ya fia o ngali tu malo ana lo fi number 5 fo ai ma ngai ke ngai vai ngai o va kuma io il mo le fo ia I tu malo ia o le vai nga le o se o le fo ai le na fa pena ona a fatino le company va o le Swire Shipping mai au Italia o le tulanga le ia o le onisio fo ai mo le tu malo ana lo finu merfa ia mo na ia onga ia e ala le inisio ono fo ke si malau mo a onga I tono mo le tu malo ia o le mai tawina atu ia len fa alia le faipule ana lo finu merfa le afionga ia to susulu Cedric Schuster ia o le failonga ino le se lauli masfulu tau sanga o le company va ale nei o le Swire Shipping na fausia ai so la to so tanga ia ua fa awala atu wala ile I inisio o Soswani ma ua famawina ua lua nei tau sanga o fatino le nei a foai ele nei company o mai tau ina atu ia o a onga I tutono sitete o New South Wales o New South Wales I Australia fa pena onga o le lotu o le Anglican I tutono le Iosini ia o le na la tau fa mau popoina ia le nei foai ia e silia ma le ono se launo foa o kesi ma laulau ia o no foanga nei o tutono mo suenga o mta apu fale a onga I tutono no mafio anga o le itu maleo o le afe ai foi ia le foai ia wa lava le faonga ina o nai fanau o le itu malo ia e mai o le tato report e tolu ia pusa o loa tele ta I fast food futule le na au mai ai le nei uta ma sa tsongi uma lava le au mai ele va ma le tiute ele Swire Shipping ia e mata ina tele la le foi foa ia le titia ia e fafta ia foi la le anga le ma le lofo le foi company va ia ile tato foi atunu ia mai se foi le itu malo ana lo finu merfa tu sa foi mal foa I o kesi o no foa ia malau ia e fiso soani onisi o asset o resources ia e fiso soani e foi latina e ai ole o la o wina o nai fanau ia ole tu malo titi ele mele te wa ia tule na tupu mai le mola le I Marukau Glenfield ia ole mtaapule I Glenfield ia kilani ia Glenfield ia ole mtaapule nei te I nei New Zealand ia o reportile na famawina o Glenfield I North Shore le na tula I mai mtaapule ia se tasi fo yo mall ia po o shopping center ia o le na famawina ai le tula I mai ole fa la vile ayo se fe ss inga o se tasi o li ima se tamaitai ia po se tina foi le na mafuai ona tula I mai le fa o nga lima le nei po le fa o manu ai o tina ia I le tamaloa le na famawina reporti na ia tatui se itulo I le longutu malea fil ni tau I tulanga ia ono fe se inga I la ua nei ai le ma wale le po le ale mafuanga na fe ia I la ua o lea na longo ina ia leo ma nga ia toi loa le mtanga lwenga o nisio sui o le mtanga lwenga e sa ili ma
I le nei tamaita ia o lea na whapena ona maua atu o ia o lo i tutono se tasi fo o whalolo o tutono le mall. Ia ma tawhia i loe leo ia o lea o lo o whaatali nei ia le whaatino ai o molianga ia ai mese o le apia ai o lea tamaita i lungo le whamsinonga tūlanga o iai ia i vaenga ua whapena ona ia whaia i son ngā tūla whono o whaia le sitangata e mai tauina atu e loa uma e late i loa they know each other. E loa e leisi. Ia e leo maua le lei po le ale mafuanga. Na tula i mai ai le fe ese inga le nei titia. E le vaenga le te tilo tu wai le nei tai au. Le whape o wha malolo e le sui komisina o leo. A o wha asolo a wha ngasolo ia nisi o na suenga. Ia o le sui komisina o le maitau o le mta apule titia wha mawina o le na wha malolo mai lava i le tu vai taimile o aso fia over Christmas period. O le tulangala leo o wha malolo. Ia le sui komisina o leo le li o Javon McSkimming. Ia a o wha atino ia suenga. Ia o le na wha mawina ia ma wha alawi loa mai e lai e sitasi o sui. O le ua whapena ona se e mai e le nei tofinga o le sui komisina. Ia o whaatali ai la ia suenga i le li nei o Javon. Mai tau ina atu e le i whapena ona mawhai ona whaalia whaalawa i tele mai. Tūlanga o iai le mta apule nei po o mafuanga. Ua whapena ona whamalolo le tu mawai. Ia po o i tu o le mta apu. Po o factors fo i o le mafuanga na whamalolo le tu mawai le nei fo i a sui komisina o leo. Ia o lea la ua whamauina o le whaawau ia le suenga. Ia o tūlanga iai i le mta apu lea tia e mai tau atu o McSkimming o se tangata ua loa lona tautua i tutonu o le mtanga luenga o leo. Le mai tau atu o se tasi fo i ua whapena o na maoa e ana tau mawhainga. Inisi o Paul Kalame whaalualu na mtanga luenga o leo e pe o na ta ua fo inisi o reporti. Wa luasfu fitu tau sanga talu o na aveo o se alii leo le nei alii o sui komisina ia ma ua tele lava ia nisi o vaenga ua tele elana sao i Paul Kalame whaalualu i titia. Mana ia lelei lo fa buto mai i tantala nei vaenga le aso a lu to finga o na lo fa tsi mai ni so ta unanga mata to nei vaenga le tao ia ba lo fa tai mo ta tu tala oto ma ta tu tala me lo tupu tino ta tu tino samo ia me se fo ia ta tu tala me lo tupu le ia tunu lo ta tu iai ma lo fo mo ta penanga o ta tu tala wale fa i tau ta tu tinu ia ma le si fo ta tu tinu i lungo penga tfailang si vaenga fa mai ta po kala me mranga falon. E whaftai lava tia mo lava noa mai tau fo i le mamaru se tātou wātu no na o le whaamanatu o tala umanei po o tōtonga umanei e maua umale au te lenga i lungo o pengta whailangi le website o le Radio Samoa i ai mese fo i lungo o le tātou Facebook page o le ama wātu wai nisi o tātou tala fo ia e whaitau manino whaitau tutoa iai ia wa fo le si la fia ia inisi o meo tupu se tātou wātu no ia e mese fo i nei New Zealand malalangi atoa ai whaftai lava molo wa vanoa manu te leina whaiva soifua mai manuia. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Polo kalame le leimo o e talo falava. Oni langona mātongo fia ma le whaangaitia le whanau mai o se pefo tono se ainga. O te manatua le taimi mua na si ai lo ua whawhine matua i le whale mai. O le taimi sili lea o na tā ua i tala whaasolpito lo uolanga. Sa o mili ma whaasoso na songi atu i ai taimi uma. I leo langa o le nei teine sa tausi le alofa le whaatua o ia. O le ngā luenga le tinama le tamasa o mata ina. Ma awa o ina ai fo ia ue le tua. O le taimi e whaamama ina ai le tame titi au nā pekingi sa i tu laulau whaafonganga. O le tinama le tama moni o le tame titi. E le mawhai o na whaafiti. Pe ino i le manongi o le nā pekingi. E tu sa lava pe sui whaafia i le aso e tasi. E le whaafiti lava le tina po le tama e whaamama ina le atali i po le awhine. E mana tua ai le alofa o le tua i lana whanau.
E tinga lava ona lei, ma manongi leanga miwa tangata. Ai sa le ifa afiti lava le alofa le tua, na whaatino ina le alofa le tua. I le whaalotanga i toto malingo Yesu Keriso. E whaamamai nai i tātou i aso uma. O le whingalo fo i leo le tua, ia mawhai o na tātou langona le alofa whapea. I o tātou uso a tangata. Mo le mauru tuspa ia. I o tō whē angale le iai. Ia whē muti vale ai. Lo o tō alofa. Whaatino lo alofa. Ia e te talo ma whaamangalo mo i lātou. Ia e loto fo ai. Ia e vi ia istangata i lo lava fofonga. A vea oe ma wo i aso leanga. Ia e talia le alofa Yesu e te olai. O na a vea le oe ma tangata alofa e le whaatua o ia. Manatua e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali fo ilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiuane i le se fulu malevalu Norman Spencer Drive i Manuka City. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au pue pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, i mata au pu tau whi malanga inga. E au fi ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. So e walu minute ane tale o leitu la sima lua lo fata sima le unanga matau tua le tatu o meka kasa mo tanto le nei tai au. Le sunga le ripule atung sia, ia wa fo inga nisi o tatu talo oto e mesa tau tua a le tatu o meka kasa. Fatalo fatung sia balor si fumoria li tai au fo? Ya, langi matafi, ya se fumoria, ya langa fo la fifi mana nganga fatai. A fo I fatwa, a fo I fatalo fantu la sunga te tia le nitu la le tai au. Ya wa fo I pokalame fatatia le Radio Samoa. Ia wa fo fa an Samoa tu fa ni lo langi tonu sa to la fa no Samoa fa te tonu aterwa. E fa malo se fu mania fa malo ta tu atu wa stia. Malo lo su. Tatu yelo nga tonu nei va ya se fa manga luenga, vinga fa tai le tua. I lo na nga leite te mai pel se fu mo tatu wala. Ia fa yon fa wina nga luenga nei tai au. La fo atu lo sunga tuksia. O la nga matu tu masana tatu fa tavali. Ia fa tai te la malo sunga ke tia fa tai te la mo lo manto no bi le tua. Il te ina mai so fua ia fa pe so fua so tato wa tunu e lo tato fe lo I monu ale tu nu pa talo fa tu la ma ke lava ma fa lo Samoa no tu la nga fa lu pe po fe lava ma o men ni fa salong pa business ale o mega cars ia mo mo le tu la ba nga fa tai ma fa talo fa tu se wa tunu pe le na pa nga ngo to tu al tato fa ta vale fa malo se fu mania fa malo ta wa tai fa malo fo la Samoa. Ya le nei vai tau Samoa, la matanga fo o tau sanga, a matanga fo I o tapinganga fo I o alu whanau ia o onga, ya. E lo tue whai ngofia le nei vai tau. A o le mo alama le sosoani al tato whantama, le sosoani al tu le pili al whanau, e pe le lima salau fo I le whai fo le whataungo o la eia le whanau, ia o onga sosoani ki ati. Oe, ya, le lawe whakangasura tato special le mo le nei a masino i angwari. Ya, e se mea tato refer fee, yo e. E se wale lima salau tala o tato tonginga po o de pili fo I whanau, e lima salau tala sosoani to o meka kansa, wafa na matanga o le tau sanga, sosoani te ati. Oe, wae, e o tele a inga ia, anu a to se leni
malolonga kirismasi ma tautanga fou ia muliani ia o mana mi po ila si te seleni to swani tom fenga onga fanau ia wana no foi te le ata tu tama le faila pinga pa su mai matala mai au e mata mai la mai tato loli da Toyota Diners fa peo tato Nissan Atlas dai tapo cap ma 5 cap e fa pa mal te yo no pa tu longa fa tonga sa mo a fo i tato mai la ia tato family bands o dato tai se fulu na fora tai se fulu lua na fora elo most dato se fulu lima na fora o dato mini vans tai yono tai balu ia fa pe fulu tai fitu na fora dato mini vans o tono dato lo tuai man tu fo i tele po dato SUV la fora o te tele leva io dato SUV lo al bia de bai tau o dato Toyota Highlander CX8 CX9 ia fa pe fo ile dato Holland trailer placer pape po dato Land Cruiser o dato SUV la po le matango fo i mai lo dato SUV le ia le man numero tasi to tonu le marketi no e to fetau inga tu sala e tu maupea pe tu maule bali o lo stabale mo se temi umi auto tongi mana tu foi auto tongi lo sa mo ia le ra ta pena la betongia toto sanga de no ta pena inga wa fo i mana tua ia te musu folele fele tala folele umalon fa tau le tabale ya tau fa tau ngavale mai loto sia ya tau le ai kon mafu anga tonu ale fele toto sanga ma tu te tau sia lo sa mo yo to fie se lavu sa mo o la to fa inga tau tuom fa inga toto sanga ni pina ngalo fie e me le se pole vai ya ke me e tanga le lava fa so ya fa pas ko ipe portable ya ai to toto sanga le ma tu te tau sia lo sa le wonder fitness is free. Yo todo to sanga le está la inda vale por el retro es free for the next 3 years pero se vecina volta vale es free for todo to sanga samo se va ela el niga fa mama venga amo no foi mana tua ingol ni fa salong fa business mana tua foi anda to for ti ton family ina want to langa to finance manisi tu langa la to na mira to swani awote pole na tong sia la vele yo lo fisa dai a fia mai luma tatu menkei e tau sa mai la foi lo fisa tonsia pa ke loi oi pa talo fa ke tu so se ne te fa mala ma me tu langa to finance ai le fai ala feelinga e fa wow te fai le tal sanga ina ia e mala te me mai ai na seni pepa ia o ke ka ko ile se me un nef ya samoa alon no foi asumai tal mai au ile lu se lau ke ministra ngi man ka ko papa tu toi lu se lau ke ministra Mal almal tato le nai o iwa lua fitfitu lima balu ta silua o iwa lua fitfitu lima balu ta silua la ke foni fe bea ai le olua tasi pa fituono lima fatasi olua tasi pa fituono lima fatasi pa petela stia manuia fai mo ia le tua pa to pan fa soi fuati tia alo va tailo sunga to sia mo tato li poti le fo tai ao lei ola udanga ma to le na tato o meka kasmen fa fonga ba yai vala wan le olua tasi fa fituono lima fatasi Olu tasi fa fi tuono lima fa tasi tembele wati lewa to elu minute talo le tula malua ya wa fa mtalia to ma se tau tu ma sa una ngambol malo tatu wa tinu po kala mel fi mai le tayao ona to la tatu te fila tatu te mafuta foi ile asa tayao le lofo ma le nga le o tatu ma taisi langi ta pena mai le to fa ya fonga mua se manu Francis Joane a wale fa wino tatu po kala me se pa e fu stai mi le so ai fa malo tu la vol tatu wa tinu malo le pale malo fut fa malo si fa manga wenga le wa afal ni yaso e via le li tai o tatu loto ile tu lo na lo fa mo na ngale le ya mo fai ona ta pena ina nga wenga ile aso mo le aso ya me se fu fa mo nianga la tu tono lo ainga va ai le vai taimi le o to e fa ngo fi le vai taimi o fai si tanga tal so i fuanga ya o mea fu o lo tu po le o langa lo tatu ya tatu tau fai talo pe le li i lo na fi le mu a me se le ngalu lo na nga pa ia tai tolo ina i tātou iso se mea tātou te whaia manu te leina fuafuanga ma laf singa le iaso tātou te whelua i le aso a tai au ia manu ia lava le ia uli so i fua mai manu ia
Fatulu Amo Radio Samoa. Whatalofo le tātu was no si mai le whaafonga tala tau longo mai Samoa. Wa whaafonga le tātu was no le saunanga whalawa I tele mai le te mai te I pālemia. Le fionga fia me Dr. Naomi Mata Afa ua whato a fola si aiso na whina Talu ana whaiala na whaai unga. Wa whaamutai le tofi min stale sui whai pule o nganga I whamaunga nu mela tonu. So ai ma le whaamuta le amatanga le vai o sonei. O to whinga o isi min stale to tolu. O sui whai pule ia o le tu malo palonta o palauli mua, whale alili mua, ma palauli le whale wa sui nei ia palauli lua. O le whinangalo le te tai o le malo ona ia whai lo ai mafua anga, o lana whai unga e pei o mori anga leo, wa whai le sunga la audi le wa tea polata I Valfosi Smith, whapea le whaatua tuaina o lana te inga I le tofi pāle mia, e sui whai pule sa avea fo ima min staula na kāpeneta, le fionga muripola ana rosa ale morio, o le fionga ia leota laki lamo stelesio, ma le fionga ia to e lupe po muri nuku o le semo. O le ane le whatu tu le fionga ia te mo whaino whatu mai whatuta, o le te namo le muina o ia te mo mani. E whaingofia al fisi, o tu mau ia oe, ia lo whatu tuanga ia te, but it's not one way. O ke vai fo ia uia, o ku mau lo whako kuanga. Ile minstalia almena no mana wai ele fail ta le mato tala noanga o ile fa pe fala o tele no mana e fa sanga ile leia e pe fo na ma fa sanga I mlau ele o se me foi nele fa pe una ia ile finangalo le fa lo mai itala ia fai but when it comes to confidence ya why is tai I need to know that o le tasio I tu na fesiringi ai le tai o le malo o le lumana I leo lona tofinga pāle mia pe a whai a usu le fono le pāle mene, leo o whātu langa mo le asalua le vai sa fōu. Ai whātu wai se lafo le le whātu atuaina o lana teiteinga I le tofi pāle mia. I lana saunanga whalawa I tere na mua whaasara lau a ele I whaia, le wheiloa inga matu sitara lo whaeloa I ele tamai te I pāle mia. O le whātu atuaina ma le whātu atuaina o lana teiteinga, o le whiwhiringa le a whaia le pāle mene. Il time nei ole ia te o lava tofi pale mia na fai ele fai un mal pale mene o Samoa o le pale mene foi lá o Samoa e fai ela na fai un pe fa o lo pale mia pe le fa o win Si va ver o que e fa que un mana I le fontana pale mene va fo ia ele fono o pale mene vai fo e ono tupuai Pe fai se pa loto le whatu tuena o e se tu la wete si le rau fioma e ono lao la moina le wha o peo no tu fina o pānia e le tua mai. Ia, vai. Le ale me tau te le whatari e vai po le ale me tupu le songfu. E le mawhai no whamatala po a tala istaka te whai. Nā la ua tala. O leo te malama le rei. I le tu la fono. O awa no la ia il pānia. Le fionga I le pālemia, a fionga fia me Dr. Naomi Mata Afa. O le aso tolu sefulu le masina o te sema na te nei, na ave ai se tusi mai le whaafare o whai puna o le vanga whaupu whai, o le whaatua I le atua sa moa ua tasi I lo lātu te tai, le fionga I le pālemia ma fofola I ai, ma tā upu ese sa talano aina. O ia ma tā upu e whaasino I atu ngalunga o sui whai pule, I le tofi min stalango lango se tasi o sui o le whaafare tui ua wha malolo. O le awa I atu inisi o fono o le teitai. Ma le mata upu I morianga leo ua wha amutai le tofinga min sta o le whaipule o nganga I fomaunga numera tonu. O le tau whai ui unga o lea tusi, o loo whai lo aise tua inga o le lea mana ia, ma le manatu ma o le teitai le fionga I le pālemia, I sui whaipule o le whaafare tui. Ma fua I le awa yatu I le lato fono. E le ngata I le teitai, ai o nisi fo I o min sta o lana kāpeneta ele I awai. O le leina muri o le tusi e whaitau ina whape nei. O le fina ngalo au tasi o sui awai o le fono tanga, o te taune o na sui le teitai o le vanga whaapufai po o le pālemia, na te teitai ia le atunu, o na ua le whaatua tuaina oe, o na ua mātou vava I atu,
Wa fōringa mai wa whai keni le tātou vaenga whaupu whai. Ai tau solo mua mai lo o tau kāpeneta. I le tusi le valea luas furu luas wafo whai pula le whaafaratui, o lo iai e ese mai ei le suafo le whailau tusi o le pāti whaupu whai, e leo se whai pule. O ia fo i suafa, lo au fiaini min stase to wha, pe ta ia to lua o lo saini, ai mai le luas furu lua o whai pule o iai suafo e le tusi, e nā le to furu iwa o lo saini ai. E leo iai le suafo le te fono o le whaafaratui. O le amatanga le masina fō Februari o whaamoe moe ae o mai a onga i lo tātu o tanu o wale nei tau sanga fōu. Ma ua whetau i le fōi ma le a wheo le tū malo o a ana lofinu me le whaa. I se fō a i ma le anga le lei o le company vaa o le Swire Shipping i te tonu Australia. Wa lātou wha mau popo i se fō a i ono fōa kesi ma lau mo a onga i te tonu o le tū malo. Whaalia le whaipule o ana lofi whaa, le whionga toi sulu Cedric Schuster. O le whainonga ino se lau limas futau sanga o lea company va ana fausi ai se lātou so tanga. Wa wha au wala mai ei lea whasoa swani. Ma ua lua i nei tau sanga o lea foai. O a onga i te tonu o le State o New South Wales i Australia. Wha pea onga le lotu Amerikana i te tonu o le ai o sini le lava stete. Na lātou wao ma wha maa popo lea foa i tele. E silia le ono se lau na foa o kesi ma lau lau. No fuanga tu tonu mo su engo mata upu fa lea o onga. I te tonu anu mafio anga o lei tu malo, o le a fea fo i le foa i a wane whaonga ina e whanau, o lei tu malo. E tolu pusa o loa te tere te i fast furufutu na au mai le auta, ma sa tu tongi na uma le au mai le waa wha pele tiute e lea company. O Ian Warrior le tau sangara te nei, na taunu uai le uta mua lea foa i. Ma na whetau i tonu fo i mare sauni o whanau o lei tu malo, i le toe amatalia o le tausanga whaaleawa onga. O le amatanga lue ai o le ampasa fau o le malo i apani o le tātu o tanu, na awhi aire nei vai asolo na ofisa, e sui fau o le prokalame fisoa swani a lea malo e tā ua o le taiga, e ngā lulue fua ai lo tātu o tanu nisi o tangata o lea tanu e iei to mai a o ina, i nisi o tautua mau au nanga i Samoa. O te maitai e to lua wa au mai e lea por kalame fisoa swani e Japani, o te maitai o Asusa Minamoto, o ia o se tausi soifua whaato sanga, o le anga lua e le whalaptonga o le soifua manui o ainga, le Samoa Family Health Association. O le te maitai o Yukari Nagayama, o le anga lua e le aonga le fia malamalama, e whaapitoa i whanau e yeimana onga tu mau o le tino, ma le mafau fau. E lua tau sanga o le angaru lue ai i la ua i Samoa. Talai o le nei aso, Sa lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa,